I le nganga whaalolo mātou te teo wholofa ma whaatalo whātu sa moa le atunu pele i le malifo mai o le tātu tunu i whanunga fōu o le nei aso o le tai au le nei o le aso lulu aso se fulma le wha o le nei masino Februari luafe lua se fulma le wha. O le tautua nei le si fonga le mui Wellington le Samoa Capital Radio o toi amantalia lan tautua masani. Ai alo maia o le atatu mo mui le tua e ala ni tātu sau ni ngā lotu whale ainga. La taita ia le sunga le whaathiangainga Pastor Tomasi Taito o le whaathiangainga o le Kalesia Livingstone Evangelism Ministries i Lower Hutt. Usi maia le whaafonga. Yo vai. Ia e whailoa mai a te au, lo ui unga. Pese a fo i le fua o uaso. Ina ia o wiloa pe fieni aso, o toe i a te au. Whauta, wa e whaia uaso e pei o le lautele o roro filima. O lo uanganga foi,
ua peise I wale ai o luma. E moni, o tangata uma, a o e malolosi matua whaatau wa alawa I lātou. E moni, o lo sa vali tangata e peise I o se ata. E moni, ua wha tua vale ina la fua lava I lātou. Wha tu vale fua ina lava I lātou. Ua whaafau e ia le oloa. Ai le ilua e ia po ai e whaapoto inai. O le nei, le ali ie, se a e se mea u te whaatali ai. Oro ia te oe, lo u lava wha moe. I oelo mātou watua le nei tae au. Soifua, pe ola fo I le tangata le o langa le nei. Ua e iloa o naso. Ua e whaatulanga ina fo I o naso. Me le ao ai lo mātou ola. Mātou wala whai mai le tae au. Peo na me leifua mai o sa moa le nei tae au. Si ai o mātou lima mātou alanga ina le whawhitai. O le wha malo. O le vāwenga lea ia te I mātou. I le mātou toi maua. Ma le si aso wa toi whaopopo. I soifua maolo o tangata. Lea lo mātou atua le tae au le nei. O mātou alanga ina. Pese le pese o le whawhitai. Ono lo walofa tu noa. Moni alau salamu na mātou whaitawina. E ola lava le tangata. O le mālosi lava e olai. O mea le lalorangi nei o lo mātou whaia. O lo mātou na nofo ai. A o oe o lo iai le taulo lo mātou wha moe. Mātou te whaatalitali atu I a te oe. Mātou te whaasanga atu I a te oe. Mātou te ioe atu I whetalainga masaunoanga umai. Tu ina mai e lau a fionga. Pa ia mātou te savavali ai. Alai leo alanga o le whaafetai. Ono le tau singa. O lo walofa. O lo lavea ina. O le puipuinga I lunga I o tangata. Vi ia oe lo mātou atua le nei tae au. Vi ia oe mea wa e tapena ina. Vi ia oe ono le soifua o tangata. I le tae au le nei. Talo Jesu Keriso. Mātou te o atu I o uluma le nei tae au. Whaaftai ma whaamalo I lau whaamalo longa. I lunga o tangata. Whaaftai lo mātou atua o le whaamawhana ina. Te letu ina e pei o la upu. E te letu la fua I se tasi. E te letu la fua I lava ia I mātou. Nisi o la wha I mai lo mātou atua. I loi mata po o le tangi. A o lau whetala inga Jesu Keriso. O oe te whaamawhana. A wai whaamawhana ina. E lo a ao mawhana. Wana o oe lava e mawhaina ia I mātou. I taimi whaingata. I taimi lelei. I taimi fo I lelei. Wana o oe lava Jesu Keriso. E malua I o tangata. Lo mātou wha moe ola o oe. Mātou te wha tali atu ai. I le wha tali lo wha moe. I lo toi a fio mai. Tālo lo mātou o le Jesu Keriso le nei tae au. I le ao lea o oe lo mātou atua I lunga o tangata. Whaaftai e te le amana I o so mātou whaale tonu. Whaaftai ua e solo e sea ma e ave e sea lo mātou o le Jesu Keriso.
le polonga o le angasala. Whaftai wa e whaamalo lo i lau whaamalo longa le ngate le tino. A whaapea le anganga. Wa e tusa o loto le tangata. Mai le angasala. Wa mawalo mātou wa vanoa. Mātou te whaafetai atu ai. Ona ua mātou le lei malo mātou atua. Ona o oe Yesu Keriso. Whaftai ono le ola wa etu uina i au auna lo mātou atua. I au sina si ina o Samoa. O tangata e pa ia lo mātou atua se i o lava i se i titi. Ma malu o tangata lo mātou atua. I lau whaamalo longa ia i latou uma. Yesu o le whaafetai. Yesu o le whaamalo. O le vi inga e fo iatu ia te oe. Ono lo suafa. Amene. Ia la tatou. Pese tatou te vi iai le atua le nei tae au. Think about his love. Think about his goodness. Yes, Lord. Think about his grace that brought us through. Thank you, For as Jesus. high as the heavens above, great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's Think about his love. Hallelujah. Think about his love. Think about his goodness. Hallelujah. Think about his grace that brought us through. For as high as the Yes. heavens above, Hallelujah. great Thank is you, the Lord. measure of our Father's love. See it turn over there. Which one turn over right now? And I treat that lofa. Hallelujah. The lofa leo o tato e le chai au. The lofa leo e manuia ai. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sing one more. And I treat that lofa. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. A whai e ngata i le nei o langa mea tātou te wha moe moe i ai a Keriso. Ua sili lo tātou mā lai e tangata umalawa. A ole nei, o toe whaatuina mai Keriso i e uoti. Ua avea ma wha polo polo i e ua momoe. A whai e ngata i le nei o langa mea tātou te wha moe moe i ai. I a Keriso. Ua sili lo tātou mālaia. Tangata o malawa. O le whaamatala e paulo le whaamoe moe o le tangata. E ola i a Keriso. Ua whaamatala mai e paulo le tangata. Ua avelo na ola mo Yesu. Pa oa whaalau tele mai e paulo le tala e winga i le tangata.
ua tuulo na ola a toa ia ke riso. E iailu na wha moe moe. O lo tātou iai ma wha matala le matu o le nei vai aso. O ke riso o le wha moe moe ola o le tangata. Christ in you is the hope of glory. Ua mana ia lava le whaamatala mai ma whaamanatu mai le apostolo le tala le nei. A whai ngata i lalo nei mea tātou te mana na oai. Hau whapea. Oka se te leo le. Ole i loa ma le whaali o le nganga pa ia. Ia Paulo ma le whaamatala mai e Paulo le mea le ia te i tātou. Le winga le tala le a whai. Le na o mana o ia ke riso. Ina ia maua, se mea te mana o hai whaataita inga. A whai le na o mana o ia ke riso, se iti lou ona ina ia whai sou a inga. Pau leo le mena mana o ia ke riso ina ua maua lou a inga. Ua ele toe mana o pa ua ele toe mana tua ia. Whaanoa noa peo le winga na o le tala Paulo. Whamai Paulo, e sili le mālai o oi tangata uma. A whai o le mana onga le na mafuai na umana o ia Yesu o na o te mana o ia maua se whale. Ia maua se whanau. Maua se ngaluenga. Ia maua ni tupe. Ma ia maua ni mese tele le tolo langa le nei. Ua whaamatala mai e Paulo. Ua sili lo tātou mālaia. I leo langa le nei. Ai sea ole mana onga lai whaamatala mai e Paulo. Mai Paulo i lunga le tusi lea. Mai ua toe tū mai ke riso. Mai le tu unga mau. Ona ia iai lo whaamoe moe. Ina ia mawhaina e iloa. Samoa. E iai lo whaamoe moe. E leo le mana onga lea. O lo whaamatala mai e Paulo i pe iwa. Ua whaamatala wa leo tele i lo uloto le tala lea. Awane ia umana oi ia ke riso. Ono te mana oi meo leo langa le nei. Ono te mana oi ia maua se mea. Ono te mana oi le whaamalo mai a tangata. Ono te mana oi le vi inga mai le tangata. Ono te mana oi i meo leo langa le nei e tusa mangaluenga. Whai mai le tala Paulo. A whai o le mea lea e mafuai na o mana oi a ke riso. E sili lo tātou mālai e tangata o malawa. Ai o le whaamatala mai e Paulo i le whai mai o le nei le ari ie. Le whaamatala mai a o le nei. Ua toi whaatu ina mai ke riso i e uoti. Ua a vea ma whaapolo polo o e momoe. Oka se mānai o le tala lea. O lo whaamatala mai e Paulo le tala lea i le mana o na mana o ai. Peteru ya Yesu, mana o na mana o i apere amo o mose. O lo whaamatala e Paulo le tala le tangata o le whenga inga tuai. O tangata na lato mana na o ya Yesu o na ua lato i loa. O ia lea na ave e sea mai o e mai le polonga o le angasala. O ia lea ua mafu aina tātou leo o le to saa. Po le totongi o le angasala, o le oti. Mea le na o mana o ia Yesu, ana le sei noa ia. Manue i uai le whaafanonga. Manue le aiso u whaamoe moe. A o Yesu le na ia sila fia, na i loa ele atua matapena mai ai lo nalo. Ino wai loa mai ele ai lava se tangata. E mawhaia, o na tū i luma o le atua, o no le angasala o le tangata. Le ana au mai ai e, le atua lona alo, Yesu ke riso Samoa, e whaamatala atu i te oe. Awana i ngata i lalo nei po o meo le tino, le mafua anga lea,
na e mana o ai a Yesu. O wha amalolo oe, o iai le wha amalolo nga, o e malolo i le tino, i le mai wha atu mai oe le ngutu le tuunga mau. Wha amalolo o Yesu o na ngata i lea, aua na i ngata. Ai le iai le wha amalolo nga, na iai le o na wha lava lava, e malolo ai le tangata. Wha lava lava le o Yesu le ngata, mua mua, moni o malolo ai le mai. Ai o le sili o le wha lava lea, e mei nei le wha matala le Isaia, ua malolo ai le tangata mai le anga sala. Ona maliu, ona pua ngā, lo wha matala mai e le apostolo Petero, o pua ngā ai o Yesu, ua mau ai le wha moe moe o le tangata. Me le au ai ona tātou wha whetaia le atua Samoa. O Yesu, o le wha moe moe ola o le tangata. Awana ingata i lalo nei. Mana ia le tala o lo i tusi o ngaluenga no na wata se fuluma le ono. I le taimina tu uai Paulo Masila i te tono le whale pui pui. Whamai le tala le tusi pa ia ua no la ua lima, ma no la ua vai. Whamai na iai manisi tangata i te tono le whale pui pui. O le tala le ero o tusi mai ai e pei e whaamatala mai ai o tātou i o tau fina ngalo ma loto tangata. E whailoa mai ai. O le ale mea e sao whai ai le tangata e ola i le alii. Le tangata o la iai ke riso i te tonu e iai alo na wha moe moe. E iai lava ngo whaamatala mai e le tusi o e peru. Christ in you, it's hope of power. It's hope of power. O ke riso i te tonu i ate oe. O le wha moe mole e iailo na mana. So o se tangata e iaiso na wha moe moe. E le no fuai. E le musuai. E le wha vai vai. Ona e iai le wha moe moe. E iai le mea lana te iai. O le taunu unga i le manuia. Mea le mana i le tala ina ua. Whale pui pui Paulo Masila. A tu atu i tono le whale pui pui. O lo o iai manisi tangata. Pei e whaamatala mai le tuspaia. Ua le ai se whaamoe moe o tangata le nei. Asia o le taimi sili le ai te tono sau wanga Roma. Mea lea e whaitau ai ina ua. Ma lepe le whare pui pui na ua lu le mafui e. E o oe le tangata na leo le whaitotoa. Ua manatu ia ua le aiso na wha moe moe. Whai mai le tala le tuspa ia. Ua wa ai atu whai mailo na manatu. Ua pei fōringa o sola pangota. Na a apa ia ili naifi. O le apule ia ilo na ola. Aisia, ua le aise wha moe moe. Ona o le sawanga Roma. Ua la tau iloa. O le tali lava lea o i la tau. O le tali lava lea o tangata uma. Na tu ai ma tau pule lava ia ilo na ola. Se ma le whaanoa noa pe a whai e o mai tu tono le tātou la ngona le atu ai ngala nona whaapea. E le teimi ua whainga tā ai se mea. Uai le soifu o le tele o nisi ua lātou pule lava lātou i o lātou wala. Ina ua whai ifo ai lona loto ua le aiso u wha moe. Mana ia i o le tala le tuspa ia. La apa ifo ia ai wala au atu Paulo ta ofi. O le mātou te inei. O le wha moe lea na mo molie e Paulo le loto le tangata lea. Na mafu ai na whai mai le tangata lea. O le ale mea o te whaia. E ola ia umalo u ainga. Awa i lumor sa wanga Roma. Te ta inga po le malo Roma. Ua le aise wha moe o ia malo na ainga. I lunga le wa aiale. Aisi fita male. Ua le aise wha moe o a umalo u ainga. Ai whai mai le tala le tangata lea. Ai o le ase mea o te whaia.
e ola ai a umalo u ainga. O le fesili o le tangata, e mana o e ai le wha moe moe. E wha pēnā fo i le tae ao le nei. O le fesili lea, e te fesili ai. Ma e wha pē ifo i lo ua tua. I le tae ao le nei. O le ale mea o te whaia Yesu. E ola ia umalo u ainga. Mana ia i o le tali na whaia Paulo. Talia nei Yesu. Whai nei Yesu. Papatiso nei le suafa o Yesu Keriso. E ola i oe malo u ainga. Le ngata ua maua le wha moe moe le tangata lea. Malona ainga. Ai ua maua le wha moe moe. O i la tau na to tonu o le whare pui pui. Ina ua la tau wha longo. Po le ale pongi sā. Pe palapala le mele wana nofo ai. O la tau ma fau fau o tae ao. E o ai le wha salanga. Le wha moe moe fo i lea. E wha matala mai ai to tonu i. Le mana i o le tangata. Na i ai ke riso i to tonu i a teia. Whai mai na ia pese. Whai mai na lapi pese. Ua whaile la vi inga. Ua whaamatala, ua la pe pese i lea tua, ua la vi i lea tua, ua la tatalo i lea tua. Aisea, e leo me whaasanga mai a te i tātou. E ngau ia lo wha moe moe. O leo ngāna o ke riso i to tonu i a te oe. It's a hope of power. E iei le mana, e te tua i luma, o le whaafita uli, e te whaasanga ai, o no le mana o i ai le wha moe moe. E ai le mana i le wha moe moe a ke riso sa mo. O le mana lea na tutu ai Paulo Masilai, na lape pesi ai to tonu o le whale pui pui. O le mana lea na ia la, lo to tele ai malai loa, e iai ia, le wha moe moe a ke riso. O le mana lea na tō sina mai ai le langi. Na lulu ina ai, na awina mai ai angin, ma lulu ina le mafu, i le whale pui pui. O le mana lea, e malepe ai mea, o loo whape nana sai sai ti ai oe, e whaamatala atu e le ai so wha moe moe. O a pāpupui, pāpui, o a olo mawalulunga, o le tala ia, tala, whame le tala Paulo, o le me tātou tito i lalo, e whaato i lalo ai mea nei. O lo iai le anganga, le winga le tala, o ke riso i to tonu i ate oe, o le wha moe moe e iai lo na mana. Mea le na tutu ai Paulo na lailoa, e iai ale, le a ao le atua i lunga i ate i laua, po o fea le me o iai, o lo o iai ale a ao le atua aisea, o ke riso i to tonu i ate oe, o le wha moe moe ola lea, a le kerisiano. Whai mai le tangata umana ia i lato. Whai mai ua peie, ua wha whauwina o lato marosi, ua i ese le atu ai ngā oli oli, le ngata o la wawa ai atu le sawanga roma, ai le mawhai le sawanga lea, o na ave ese le oli oli lea, ina ua a mai e le wha moe moe, e iai le mana, ia ke riso. Mea lea sa moe le nei tae au. Ese male, wha maoni o lou atua ia te oe. Pau ale mea tātou te mana na oe. Pau ale mea o te whaia ma e whaia. O le whaatanga o ke riso i to tonu ia te oe. O lou whaape atu ia te ia le tae au le nei. Yesu, o umana o talia oe. E whai ma whaaola i lo uolanga. O tene ma whaia le lalolangi o lo ufasanga tuai. A whai fo i o elangona mai te tonu o le whale, i te tonu o to e sepo le whale pui pui. E iai le mana i le wha moe moe. Te wha moe moe ifo i ake riso. Po o e te oto i lunga le whale, moenga le whale mai, po e iai te tonu ma o taonga se ngase le tae ao le nei. E iai le mana i le wha moe moe i ake riso. Pe whai mai le fō mai e to e tasi tali tonu. E iai le mana i lo wha moe moe i ake riso. O le mea lea,
o fai mai e le tātou tu si fai tau ma matua le nei vai aso. O ke riso, o le wha moe moe ola, o so o se tangata. Talia nei Yesu e fai maari i ma wha ola i lo soifua, ma lo ola. O le wha moe moe, o oe ma lo ainga. Ma le o langa nei, ma le ola e wha vavau. Whaftai Yesu ono le nei tae au. O le vi inga lava e fo i atu i ate oe. O oe o le wha moe moe so o se tangata. A mata tu mai lava i au auna lo mātou atua. I lātou o lo tutui. I whata whaitau langa ese. Ao sina. Se i o lava lo mātou atua. I se i titi. O tangata. Wana o oe a lo mātou wha moe moe. Wha manuia o tangata le tae ao le nei. Le manuia o oe ke riso. Totono le nei fole fale whaingaruenga. Le li pule ma i lātou umo e ngā lulu e totono lātou ainga. Ia iai le manuia o oe lo mātou ale i Yesu ke riso. Whaavavau lava. Amen. Sa mola atunu pele le nei tae au ma mole le nganga whaftai ma le wha maloi le wau le tua le sunga le wha awhiangainga pasta to masi taito fi taitunga foi le upu fola le tua le nei tae au to matawina i foi ia le wha whonga mai o le tātu tunu tawi o se fatu e pa usi ele le lei foi fe au ia wafo li soi fofa le nganga o le tātu tunu whamunu e te le tua i le usunga le wha awhiangainga le whana tua na whalo ia tai nane le tapo inga le kale sia manu e te le nei yaso whaftai. Le vinga o le tua to te liu mai, Paul Clamel ato tau tau tua si whonga lo mua i Wellington e lau awhatonu litu lai fitu. Think about his love. Think about his goodness. Yes, Lord. Think about his grace that brought us through. Thank you, As Jesus. high as the heavens above, great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's Think about his love. Hallelujah. Think about his love. Think about his goodness. Hallelujah. Think about his grace that brought us through. For as high as the Yes. heavens above, Hallelujah. great Thank is you, the Lord. measure of our Father's love. See a trailer leo. Which one trailer we ran out? And I treat it over. Hallelujah. Hello, Paleo. Hello, Paleo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sing one more. And I treat it over. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tai au. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveau, su fongalo mua, atau le tai au.
Ia, toi whaatalo whātua le tātou tunu le tai au, mā lo le soi whumanuia, mā lo fo le tauatai. I le fo i tai au o le aso lulu wa tātou toi wheloa i fo i. I lungo pēu ngalu le ea wā fo i stau tōmo oe. Ia, i le fo i tai au, sa moe le mwhailava. Ia o le tu ua le tātou tau tōma le tātou o unanga. Ia, mō lo tō, ia mō lo tō malu le aso, ma le aso fia fo i. Ia, le uma whaatasi atu ma le tō whine ia ana wha solo. Ia wā wha tātou proklame mā sani o le ata o le tai au. I le fo i tai au le aso lulu, tā lofa ana malo se whumanuia. So for mon via tuanga ne Maria fatalo fat for ile tato au fafonga masani nei tai au. Ia wa amata foi wa te ia wa umatu tau mafana e pu toia mai tato of mafana nei tai au malulu. O winga yo le tau tato iai. Ia u fai atu fo ile tu langa yo tau vela. Sa on. Ia le usau mai fo ile tu langa fo ile lo malulu la tau ia. Ia ai wa va fo ia na tato wa vai atu fo. Ia ola va me foi ona pongi sa foi le tu la con taula tu ia yasu. Sa masani na tai fo le po afa lima e wo malam lama. Ia te mini mo ila valo te ale ono ai wali malam lama le fo ile ia. O alunga la vole tau nei atu no tato te no fo ma tau au mawa. Ioi o tu la kala ia tatu te lo ia lu ai lu matai. Ele foi tu ele tu ele ma ia tatu tu ai pe va pe. Le ia nga ia lu bersi fuanga nga i foi lu con taula tu ia masuinga. O le technology. Matutua foi tanga. Para tu le tu lu bol tio ata le style Na ese fo ia fo linga ile. Aba tanga ia dori. ia sa Ia e tu lu bol tio ata ia February o ese fo ia la tu. Ia le we tu la super fan de o la son le Valentine. sa pula so ia isini o telefone o tamai fata farus. Sa oli oi mari tata fa mai na tu lu mo fata. Ia le sto ina la tu lu mo fata ia January tu o tia February lo fa mai. E pe o awesa o atili no o linga. La fatila tata va talo fa lita au. Ma lo fa tai fa talo fa tu malanga fa no alo. Ina fa inga wenga pa ia le tua. Na tolo fa piona tau o suina li pai le online. So se fata fai tau langa. Fa filo a in fa talo fa tu tau tua si fonga la mua. Patalo fatu i dato to asina sina na yo tato ta mama tina ma tutua o lo tapta pua i mawhai e whai wa talo ta pua i fo i whai wa o si o tato atunu ua o lo whai wa lo fili mai le aso ma le aso patalo fatu i ta ma tina alom whanau tupulanga talavou alom whanau le wa sauni wa o onga a whiloa i atu fo i la tau leo mafuta mai tutono whalwhainga duenga ia sa lausu fo inga duenga ia whamalo leo spo malo ia la tolo mafuta mai tono o sa ia la tono mota malawa ia ai li fangaloina ina tato pa anga masani lungo tato ala ata Facebook ma le YouTube pa bel tato sa Capital Radio app ma to te fafilo ia to nganga fia ma le nganga fa alo nei tai au fo ia ila tofo i wala usu mai foi i loi matamalingi ia ona wala aupa ia le atua ia i fo i pele fo i a inga mafutanga ia le ai mātou te wha mawhanwhana tu tatou tau awe whaatasi o tau mafutianga nei aso ia ai le tu ua i lawa le tau longlongo wha malosi ia le tau tua lotu tele ia ai good morning kia ora talo whalama Malo va tai atu tu fit fa filo i vol tatu tinu leita au. Ma va va ta ole fenga lo tu tai au ma le te talo tai au. Ia ma ma sanya tu ni ma lo tu e peset tai au. Ia fa e pe ole alam ni nai. E fa fango i lu ala ai kala tu. Ma va ta no ta te turu mo ti wata. E turu mo ti ata tai au ne te mai tu. E sa fo ni no vele fi sa talo tai au. Ai lo fiar ta kata fa la talo. E te vai tu pe ese e mu mai o wala fa. Ya yo malu langa o malulu sa Ia malu tatu ye ba tanga le fu tai au yo la son le fo rosa tu finan ole ata le fo faro se fale o la So, o mo fo usioki. ita tama ai mi se tatu tama sa mo la o fa ta faros faros por vale e tu. carla mana o tina ele se faros ele ri fa tu o la au la boy tu yo para au le o lo toi fai tina la inga mai la o ka se fa ta o se faros ba le ya la fo mai ma fa tu mu fa tu mu lo on Facebook lava ma o mo wala va ma o fa tu mu nai lo on ta Facebook la fo mai ni ma fa tu mu le tai al Valentine
au te ilo ala fia lesi te ma lesi tina le te au. Ioi, wale vona tu sa lai mali fo mai I tina. Wale vona watu le breakfast in bed for le tea for le ail ta tia to in what faros. Mo iso di ba le ya. Mo ta to ye le fa rosa ia o sai. Stable so dei. Ile tai le aso. Ai o te nei na voice to ina pea. Wale le tai le aso le lopo na nei pea mana vat. Ma de ya ta to va via nga ni tala jo ta to proclame. Ba lo si fu manuia ta to tiro nei ta o le aso lulu. Manu o le vaveao, tau sani funga o la au. Ae ala usuita, ile whaiva o mawhau. Tanu o lo upopole, i te inu o le tau lau. Tau nu ua le uku, ua le au le ina ilau. So e whatalo whātu se wainga I le tala le tau pei ona walo ia foilo I le li pote le ofisa wa ai tau tu ina mai le toe sifuru ma le ono minute le fitu tai ao na le la o le aso le tau o le fua le ea vela I lua sifuru fua le ea malo lua sifuru ma le ono e a waoa atu lava nei le tai ao whaasolo atu le awa uli a ngā I le afiafi ma o le a ono tau fia fo ia whainga malanga pe a whapea maula lalo au tai a tātou I Wellingtoni. Aso a tai au whasolo atu las tō nai e tutusa le tau e a waoa wa aia le la inisi o taimi. Aso sā a matona wa aia le mata le la whaatatawa na I ai au fuafuanga. O se na oso ai le la I le toi luas funu minute le fitu. Wha moi moi toi ngoto atu I le afa le valu I le afia na nei. Se wa ainga I le tala o le tai mo I la taufo I e fia whangotaina fo inga tai fale o Wellingtoni le aso. Ngā tai whale o Wellingtoni na pēle tai le iwa e te aile tolu I le waweawa na le la. E sua I le luas fulono minute te aile iwa
i le tae au nei, ona toe pēlea i le toe 8 minute i le itu lai whā i le awhiawhia nā nei. Mo ngata i whale o mana ma pori lua, na sua le tai i le toe 7 minute i le lua i le waweawa na leila, e pē i le toe 12 minute i le valu i le tae au nei, ona toe sua lea i le toe 3 minute i le lua i le awauli ana nei. Tala leo le tai, matalo le tau, awa au fuafuanga nei aso whaafitai. O le swing o le tupe mo i la tofu e fia la foina la tupe nei aso. O le tala o le tupe Australia i le aso, tasi tala New Zealand maua le iwa lua sene Australia. Tupe Amerika e ono se fulu sene. Tasi tala New Zealand i le aso, maua le tala tolu sene Fiji. Tasi tala New Zealand i le aso, maua le tala tolu se fulu 5 sene tupe Tonga po le paanga Tonga. Mo le tupe Samoa i le aso, tasi tala New Zealand, maua le tala 5 se fulu 4 sene tala Samoa. Malo whaftai le anga leina i tatou a inga i Samoa whaftai. O le avano mo whamniang o se fuma sa whanau. Marutua ta tu email ya sa whanau at samoacapitalradio.co.nz e whase mai ei sau whamnianga e tōlau lau ina tu lungo le tātou wala leo. Manu e telo tu aso e fua le yaso to e tului e le tua ia nisi fo o yaso e tele o lau tu se fua ia moso mato wala. Au le maulu nei me le fiong pa ia le tua mo mai le mo mod pe tero le matapu e mo mua. Au lolo fai upo e lua se furu maritasi e whaapea fai tawina. O e whaatua tua i le tua talu o ia. Na ia to e whaatua mai ia te ia na ie uoti. Mana avatu le mamalu ia te ia. Ina i iai le tua lo o tau whaatua tua. Ma lo o tau wha moe moe. O e whaatua tua i le tua talu o ia. Na ia to e whaatua mai ia te ia na ie uoti. Mana avatu le mamalu ia te ia. Ina ia iai le tua lo o tau whaatua tua. Ma lo o tau wha moe moe. Manu ia te lau tau aso e fua. Pespesi atu ia le e terus ainga mo o tau.
Atala whaatule tunu Ismail whaafonga. Wawai foile nei tala o le tala whaasana pito le langi le aso I mea tupu ai le aso sifulu ma le whaa Februari. O le sol tausanga e lua fitu valu. Lua fitu valu na whaasalaina I le oti ia Saint Valentine. O le alii o si taulanga Roma. Na ia whaatautaia ia whaipoiponga e uilava na whaasaina na nawa I tau. Le alai whaamenato I tausanga uma le aso le Valentine e manatua I foi le ngā luenga le lei na whaia Saint Valentine. Tausanga tasi ono ono tolu o le nuu leo kānata ia na avea o se itumalo o se itumalo falani e ta o le Royal Province of France. O le asole nei tausanga tasi fitu iwa. Na tangata valeina ai le kapteni lea po Captain James Cook I to tonu Hawaii. O lo iai pele maafa manatu I manatua ai ia fōlaunga ale nei tangata uta ua so enuu o Captain James Cook. O le sol tausanga tasi iwa tasi lima na awinatu ai e ne usila na fita I lima se lau I le taimi o le taua mua lalangi ia o le ulu I taimi lea ua whaonga ina I fita Maori. Ina ua whaamaunia le pālemene na watu la tau le nō leo ai kupito ma whaamautua I le taimi o le taua mua lalangi. I le tausanga le nā tasi iwa tasi lima. O le tausanga tasi iwa fi tasi o le Palestine o Amerika le taimi na o Richard Nixon na ia whaatulanga ina ma waia I tutonu o le whale pae na whaalilo lilo le whainga e pu e umai ia mo meo tautalanga ma talanoanga I tonu le whale pae. Mana tua po nei ia ua waia umai mo cameras po me pueata. Ao le ngā luenga le sa whaia I le so le tausanga tasi iwa fi tasi e le Palestine lea o Richard Nixon. Ia o mea e pu e ai leo, me pu e leo. Waia solo tonu whaalilo lilo tonu le whale pae. Ia e ao ai whaamatalanga whaalilo lilo le tangata e tala no e tonu le whale pae. O le tausanga tasi iwa valu o le aso tonu le nei na te tala ai le mātaanga po le whale mātaanga I Wellington o le Te Papa Tonga Rewa. Te Papa Tonga Rewa. Na te tala I le aso o le tausanga tasi iwa valu. O le aso nei tausanga I lua afe mali lima o se pomu matua maalosi lava na pāi le so ma maliwa I le pāle mia o le panona o Rafik Hariri. Ia manistanga tasi se fulu mo le tolu. Tausanga na lua afe mali lima. Tausanga lua afe se fulu tolu le astonu nei o le li sawa foi le Afrika. Ia na tamo I le Olimpeka le ile e iu a mea I ona vai. Le ta o le Paralympian o le li Oscar Pistorius. Na mo lia I le so I lona whao ina le maliu I lana wota maitai o Rieva Steenkamp. O le tausanga lua afe se fulu valu o se tama onga suafa ia Nicholas Cruz. Ia I sea onga I Florida I Amerika. Na tuli ma lea onga le li lea. Ai sau e ma le whanata whana ia to tele o ta maiti o lea onga. Sifuru fitu tangata na maali liwai. Sifuru fitu fo ila tau na manu nu ai I le aso tonu ne. Tausanga lua afe sifuru valu. Tatu tala na te maua le whapuponga taima sani whaftai lava. Ina atoi whamalo ato o talana o mea fwoi na tupu lalangi nei aso. Maria o whalongo atu fo I tala ia na mei tu fwoi le Today in History. Nai sa wai ma le aso na matatala I le tato whale mataanga tele lai tai Te Papa. I, o le aso nei le tausanga tasi iwa valu na te tala I fo I le whale mataanga lea. Toi lo fo I o le to telo le tato tunu uanga iai. Ia me se foi tato I malanga mai fo I mai mo mai nei Wellington I tato ainga mai o Kilani. Toi pito sauti. Pe tasi le mataanga e tele na ave tato ainga e whaata whao.
ia wai e le sitangi e fua e fulile le anga i Moni le e manatola Mari. O lo whafsanga ai fwoi Malaysi fwoi whale te le lai tai ia ia Lego pese Lego exhibition le tele na o iei. A tamala nai tutungi to e taunta. Hai peo te papalawa ia peo masani ai e le se tau e tutungi. To e tu mua ia so uma. e mawa e vo ile to tele o tourisi tangata ta fa mai bo mai la usaina ia la to vo ia la usapani ia la wanga vo ia mai Asia ma to vo ia to Europa e pe tele ta fa ia filo to mata to tele yo mata ka man da ia lo ia ia fa ile se fo fo kon ia sma ia la wasia se fo ina ile ta to fa mata ka nai I Wellington tele yo exhibitions ma va vo ia e ile le vanga le tasia o te fia I tulanga vole le taua ile World War II Gallipoli wherever ai I whatangata nei pei au taka saula ma nei fu te ma fau fau fu e pei ma nei vole le tatu vai e pei ile teimi le tupo ile taua ma va pena le soifua ma le ola na ma wai ia ma le tau tua fo yo takata mo tatou Mai ngata wale o ta wa me se pe wa lo atu ni no fono fo tonu potuna Mari. E te langona ina la vale a wa te whanongo le whamatala mai ia tala o lea tangata, ma lea tangata. E te whalongo ina la va ia lo rofa fo ile lea tangata ma lana ia fo I o le story fo ile o le la vea ino tangata ma le tau ana tau. O le tasi o whatangata la iei o ile vaenga leo mataanga le tūlanga o le taua. O le fo mai. Te mai tai fo mai. E tamai fo mai e fo male li fo mai ne. Ia. E to tuli lu mo tangata. Ai fa longo la tala. Wale ba faina wa tuai atu fo le na. Tau la vea I tangata le uma liu ia lawa. E pe e o tangata tau. Ia o te fo mai ma tau se fo. Ia wai tau te le fo la tu sau ia pe tu langa na. Ai fia mai mo ala i mai fia mata. Ma le lo sua I oile e le fala mata anga nei tai te papa I Wellington ia mai mo lo lava tangata le tele ma le e foi vanga te Pasifika lo I oile tangata Pasifika e foi ia le foloa mo manu foi le to lo tele o vai ngam faiona e nga mo a inga mai fa foto Wellington e ave ai e foi le fe era o vai e le fe era o vai dai mo na te fifio soli o te puengo hasta la usaina selemana ia ma fe soli ese vo e manu vo wa extinct e pe wole te ma wol te mini e ma o mai o ta te fa mata moni le ya son nei de tasi iva va ya na matai na fa la ulo mai foi la au na io e Mario le so foi le fa mamalo ai fo inicio e kalesia le Ash Wednesday. Ia po le solo no le lefu. Ia te lo foi ia o le so foi nei sai foi le ai manfasi ia il mato e kalesia katoliko Mari le fa ia il tele o e kalesia ese. Ia ai o lefu tele ia sauninga foi nei aso a matai foi le veto sangor fanga fulu. Wa vai le tau foi nei aso la tau ia. Ia o le veto foi le late pe fa ai na foi le fa Britania. Ia tātou tā pera maua tui fōi ma fau ua la tāta mai fōi le se tala tau ia ma le whamana tui no le malio le tātou li whaola ia le ngata fōi lea ia lona tui tū mai ia manuia le tūlanga o le fōi ia whanga furua a ngai tui niso tātou e kāli si o lo ia I fōi le tāpo inga me se fōi tūlanga le ia manuia le Ash Wednesday ia po le aso le fulefu ma le Valentine ia Valentine la tau ia Al Valentine la tau ia le mo ia le tau ai te waita mai tasi le tali fa mamaluina wale na me o tasi na oilo le Valentine man na meli mai ana po fa mai ei I want inga lo le Valentine tai au e ai se lua tala fa tsoi pe ale tau mai tala pusa sukala ki tamale a te roi o mata te pokala mata se sei la so fu o te ia la tala normale pe mo le tala normal ai si mai o me hoi o pua vole le toi vole le pegi pe soli oi vai me o tanga te fingo nei no Valentine au foi me vese foi nei me au foi ni ti ngaro no to pe le tinala le fiu e fa tai foi se fulu tai au ta si le o
fa mana va tu tama le iwa ai es faros Ia. Ora se no. Ora te talo ai le ia Si. umi. Umi no ftanga. si o be fo ile o le tai ya ata tu talia e na o faros Ai te rei mari le fatua so lulua. O aso totongi au aso tofisia. Te le ala stof. Ia. Vera los tamai e so mi se fuaro sa. te lo ai mau fo pala au be fa fo Ai ale fes fuaro sa ila vai si mem fa ona e fai ai a. Pe malo notina ne aso ai a tu e patuna le puti malana. Malana me tau sami. Fai tanga mea. O mea na Ia. fa fa ia. Tasi ale aso. Tai au tai foi. lau mai pe me o valentine lau mai pe lau ta le tu le valu ta tu fa so pe mai ta tu telefon le ta o se mai fa fo ta tu tu So e fua manuia ma le langi malu tātou tino ne fo ia so fou o si mai el whaafonga si whaapoponga i tala mea lo tutupu le tātou tino i Samoa e le tutu al se fonga lo mua. O le maliwa se tau le e tos fulu lima tau sanga o le matua mai le afio ango sa mata i tai e le vai aso te nei. Na to e wha manatu atuai e le komisino le mtanga rengo leo leo awa Paulo ngoi tino Filipo i le mamalo le au fai vale atunu. E tā ua te lele tau sisia ma whaafafonga i talo le tau lo tu ina atu i tai au te tasi. E fua i ei fua fuanga o le aso i tūlanga o whai ngā whaiva i lona saunga le mo malelea i foi. Na whaavail to e whaamanatu a wapa au i le atunu. Ona o le talavoutos fu lima tau sanga le ua maliu. Na nga i molonoso la i titi le whai unga le vaiaso e ftala ofe. Peitai a o tū le talavou le lunga o papa. Na fati ane se ngā lutele ma tā ai le talavou lea. Ma palase ane i le sami. Mai ele i mawhai e lona uso lai titi o na lawe ai. Na vave o na longo e lona uso lai titi lona ainga whapea fo i le mtanga luengo leo leo. Ma ngai ane i loa malo le malo i sa la whai mo sa i linga. Na manuia te mo whai ngā mtanga luengo leo leo na maua le tau lea lea. Ai ua maliu. Na whamautu mai le whailoa i ngā leo tu stana ma leo whaasana lau, ma le ofisa sili o mtanga luenga wa onga, a e au Chris Hazelman. E tolu se lau le lisi o li matama i tai whaia onga lea o le asa hauni, e fesoas wani atu le au whinga luenga mō tari ngā mālo le atu nuu, e le fontanga tela te itai o mālo le tau pulenga lea le au suia mai sa moa. Na whaai loea e au o le to telo whaia onga iwa tō fia, o le awhiso soani atu le vaenga leo leo. Ma vai nei te itai o malo te itasi masalo pe tai to tolu. E nei mauti no le lava o tūlanga i mo o mie so se te itai o atunu o le ao fia mai. Tangata ngā lulu e so se mea lato te mo o mia. E pei fui o nau lua i wha ai loa au le wha ai unga to sanga o mawai. Le po o le ka le na o tūlanga wa onga le nei tau sanga. O le a vaveo na whaatu teia su e ngal whanau, a ele i o atu le kuata tolu. Pe o le sele fio le temi tonu le masani na palasi esu e ngal whanau, le o le a amatalia tonu waile fon tanga. O le nganga a tonu whailoa e au, e le ia lava tā pena whaia o ngā e maise rawa whaia o ngā wa onga tūranga lua, e le whaati nonga o lātou fuafuanga whalea o onga, e nei aua ni ia nia e se whaale tonu pōni whaafi tāuli, e le toi amatalia i awa o ngā mō le isi tausanga fau lua awhe lua se funu ma le lima. O Samoa o se tasi leo sui a wail whaalapo betonga, o sui whaavai al whalitupe o Asia, na amatamai le tausanga e awhe visa la uono se funu ma le ono. E o maili te mine ua whase lau valu se funu ma le whates ma le toru miliona tā la. Leo whae o tupe, na visoa swani ma ili whalitupe o Asia lu tātu o tenu. E au fi manano ngā tupe mawhiso swani wha mea nofa, e lona taua o wha i atoa, e toru se lau lua se furu tesi ma leono se fumantasi miliona tā la. O le whainga pa a ngā Samoa ma le whatupe o Asia, wa lata atu i leono se furu tausanga, lea ua mawhai au na wha atino le tele o ati na ele lei, na tālo sanga tuelo tātua tunu i le whiso swani a le whatupe, ese mai aisi atunu o le Pasifika, na anga le leifo i ele whalitupe o Asia, e pei foi o talo sanga na whie e Samoa.
O le sootanga vāwāla lata le nei al whaltupe o Asia ma le atunuu, nā fuelo na iei se tō whā, e na iei se la fōl whaltupe o Asia i Samoa, lea ua te tala aloa i e nei pe o oti le ripine, e lunga i le whanga whalilima o le whaltupe tū te tonu a Samoa i le ele le fōu, le Central Bank of Samoa. O le ngaluenga tele o le whaade leia ma le whaatūlanga o le ofisa fōu, na whiangai le mal kampania le konsale le sukon, e ala e le tūsia le o mamanu maata, e na ia lava ava noa e whaatino e ana ngaluenga, whaapea fo i le antangi ai o se whainga whaasa momoni i tutonu o le lava ofisa. O le fionga i le minista o whaatu angam whainga whaiva, le fionga la auli le utempla te Valfose Schmidt, ma le superintendent o le whantupe o Asia Samoa ia Scott Morris, na o oti na le ripine whaapa i e na i te tala o lea ngā ruenga tāua i Samoa. E lua ai e na manu maloa le au soka Samoa e le au maitonga, e le taamile sanga whaavau maloa le soka leo lo whaia mai lo tātou atunu. E sa i li ai au e sawa atu le Olimpeka. O le au soka mai New Zealand lo tūlanga mua le wha ngā solonga o le taamile sanga le teminei. Tūlanga lua i ai le au a Samoa. Mai o le manu maloa le au soka Samoa i atonga, wa mawaawa noa i e saofia tuai i le semi-final. O le aso wharere nei le isi tālonga se so o Samoa le ata aloi ma Solomona, mai e le o se tālonga whaingo fia foi mo le awa le atunu. Mai a whai ai manu malo se au i e lua, o le asawa tuloa mo le sa ili ngā siampine, i le aso fua o le vai aso fau. Mai o le awa le a manu malo mai ai, o le a whai lo masui au soka o le nei tūlangi, i tālonga o le Olimpeka. O le tala fauia mo le tātua tunu le o ngā tutono le neiva yaso, whasoi foia. Talo falava o talafou mai le sifofongo le laumua mo le nei tae ao o le aso se fulu wha Februari lua afe lua wha. E silia ma le iwa afe fō ma i tutono le atunuu na tūsia ma tuu whaatasia se tūsi i le palemia Christopher Luxon ma le naunau ta inga ina ia suiela na wha unga i le tula whono lo o fuafua e suia ai le tau tau finga o le ulaula tapa ai New Zealand. O le tula whono sa wha moe e wha titi ai le numera o whale o loa la iti e wha atau ai le sikaleti, wha titi ai le nikotini i sikaleti, ma tau fia le wha atau ngā ato tapa ai talavou na whananau i luma mai o le aso mua Januari lua afe ma le iwa. O le tusina tuina atu i le palemia Christopher Luxon, Minista o soifua maloloina Dr. Shane Ritty, tai fono o le komiti o le soifua maloloina, ma le minista mo mata upu taui Maori, Tama Potaka, sa sainia matu whaatasia e fō mai whaala potopotonga ese tutono New Zealand e au fia ai ma le asosio fō mai Maori. E silia ma le lima se lau tangata na solo te i Wellington i le aso ananafi, ma tutu whaatasia wala au i le malo, ina ia tu la ia wha malosia o na tutu whaatasi e te atu ia isara elu ma na uso wha inga i Gaza. O John Minto mai le Palestine Solidarity Network Aotearoa, sa tau la mua i le tāpenanga o le solo te o ia fo i sa fisosoani ma losi e fuafua solo te tanu mai le aso fitu o ke topa. Sa sau no mai fai puli o le Labour, Greens ma le te pati Maori i luma o le maotafono e lango le solo i le aso ananafi. Ua whaanga solo e le whalaputuputonga a le Fairer Future, se polokalame fau e tā ua o le Let Love Thrive i le nei aso whaamamaluina o le Valentine's Day, e lu i tauina ai le awala po o tū la fono mai a inga, e whaatatau i tangata benefiti pe a oina a mata whaini a latou whai ngā wō. O tu unga olo o iai pe a whaini whai ngā wō tangata benefiti, e matua whaititia i lava o latou wanga waa i benefiti, pe a whai e loa ua iai se mafutanga ua whaia e lea tangata. O le wala au a le Fairer Future, ia toe lauli liu ia ia inga, ona e matua le talawhianga ia ini suesuenga e whaia i sootanga ma mafutanga a ia tangata, e peo suesuenga ini ai tāla futu ua, ma e musua ai foi tangata e whaia ni whai ngā wō,
ona ole fefefeina na i le toianga waa i ia tupe maua e fisosoani ai i le tausinga o i lātou. O le tausanga taluai na amata whaatasi ai i le Project Gender Malengati Kahungunu se li poti i mātua nonofu taito atasi. Masa asu esu ei nai mātua nei e to atolu afe 5 se lau 5. Masa i loa ai o tula fono mai a inga iso o tanga po o whai ngā wō. O se mata upu au tu o le whai mea tonu sa whaia i mātua e tausi to atasi ala tau whanau. Ma ole 5% o mātua no nofo taito atasi e maola lalo ala tau tupe maua sa fesilingi ai nei le lipoti e alao na le whaiani ala tau wō o na waafianga i ala tau benefiti. O le asona na fina tele sauninga na whaia i pitonu una afia i lolonga matawhinga mai le whao ka pilielu i le tausanga taluai. Sa mawhaiona maua le awanoa e whailoa ai a ainga matangata sa lave aina mai i la tau mai i lolonga. E piona iai se urunga ali i malala whanau e to onua i Hawke's Bay. Sa mawhaiona whailoa ai le ali o Cameron Taylor. Sa ia lave aina le toa se lau 5 tangata mai tawalunga o fale a o te tele ta whenga mai lea wha. Sa toe mawhauwhau i le tūlanga nao o iai, i le mai loa pe whaasawina o lato soifua pe le ai. Ai e whaafetai ai Taylor ma le toa tele o au nanga matangata na o fofua o lato taimi e fisosoani ai i tangata na afia i lo longa matawhenga. Ele o iai se tau maunga le ministao leo ma le matanga luenga e whaiani suinga i le laina telefoni po o whaalawelawe whaafua sei le tasi peiona iai i li poti. Na whaalia le leitio New Zealand se pepa o whaamatalanga e whaapea sa lapata ia le whainga malo ua mawai atua le leipa i le tausanga taluai e te tauona whaia se suinga i le whaapolo kalame ngā wala au mo whaalawelawe whaafua sei. Ona o le tuwai o le polo kalame o lo o whaonga aina le taimi nei. Ma o lo o tele ai ina manunua tinga aina ma maliliu le toa tele. Sa ngā lulue le whainga malo a le leipa i le suinga o le porkalame peitai sa tau fia le masina o Auguso i le tausanga taluai. Ele i whaamautuina mai le ministao leo ni suinga fō a ele i whaia le isi whainga palo ta tele a le atunoo. Ua whaalia e suenga scientisi le Universite o Aukilani nisi o afianga i tangata pe a mana vaina asu mai le vaping. O nisi o afianga e au fia i le fia i le manongi ma le tofo o mea aisua malie. E to alua se lau 13 tangata i lungo le ta 18 tausanga na whai ai le suenga e au fia i tangata e ulaula i le vape. Whaapea nisi e le itango fia i eitu a inga si kaleti mua. O lo wha moe e whaia nisi suenga i le lumanai i lea mata upu. Na whaalia le anganga fia o tangata i Kendala e no nofo mau la talata i le whale o le tina matua fitu iwa tausanga i a Helen Gregory le ana maua wa maliu i lona whale i le masina taluai. Ina ua loka i leo mamolia se tamaita i 5 tausanga o se whaia onga e au mau i parapara umu i lona whaao o maliu i le tina. Na tula i lea tamaita i luma le whaamasinonga whaitu maloa Wellingtone i le asona nafi e tali i ona molianga ma olo o nofo wa aia se ia toe wala au leisi ona whaamasinonga i le masina fōu. E whaitau se lau le mamalo le atunu una poto i se sauninga whaapitoa sa whaia i le itu i se sifo au kilani e whaamanatua li ifui mua to alua ia Dave Van Swanenberg ma Grave Stevenson le ana maliliu i solonga ele muri wai mai le whao ka pilielu a o tau mawhai e whaianga luenga la veai i le tausanga taluai. Na mamoli le whaafitai o taito o lua Dave McCraig i a inga wo ma le mamalu lau tele i whi autustusia ma whaamafan whananga ma le langolango ai mai se tarusanga mo lia a ofea ngai o latou a inga ma le motusia whaafua se i o mafutanga ma i la ua. E luano fua ua whai ma maafa manatu mo i la ua maniliu ai mai se o le la tautua ma le o foina o la ua soifua e la vea i matautua ai le lau tele. E toa ono tangata matutua e tausia i le Whitianga Care Centre ua maliliu mai se fulua lo o pepese i tutonu o nofuanga i tutonu o aso e se fululua na whaamaunia le Oceania Health Care e anaina lea nofuanga e whaapea o le Influenza A le whaamai sa pepese le nofuanga i le aso luas fuluono Januari ma isi vaenga o le nofuanga mai le aso lua valu o Januari i le aso valu o Februari. Sa whailoa e Dr. Felicity Dumbo mai le te whatuora, sa longo i nā tulmatanga luenga e winga i le whaamai i le aso luas fuluvalu o Januari. Ma sa ngā lulu e whaatasi le au nanga i le nofuanga o tangata mātutua, ma le te whatuora e muli ta ia ala awale puipuinga o isi tangata, ma le au whainga luenga i le nofuanga.
Tala fo ia me le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Io e tasi ai lasi lo fa moe fa talo fa tu le temo tae. Se fu mal minuti lo te le tu live valu tu mo si fongo lo mo toni. Ya mal pol kalam al actor tae tu lu atu ta tu fa popong mo ta tu telefo e mata tu tala mai sa mo le tae ta penina. Ya e tasi salam sam ya mal tu fine fo ya ana fa solo le tae. O lo tatu ye tu fine ana le Valentine's ya pole aso nei ole. La e fa sa mo le mole. O le Valentine's pe. O le aso le toi fa malo si ati le lo fo le sili. Oi, o le aso toi fa malo si Toi fa malo si fa pela o tau ngalo atu ani. Tau mati atu le. Ngalo atu. Fa atu tina la inga. Pite lo fa o e lo fa pe ya. E o mo pe ale. O lo e mo pele afifa. Mo pele sela tono tai. Pela la soni pito e tu fai o fai atu be tau le fai me alo fai le tu party na Maria soia be na le tali o so orta onga lana le fata ele se be na le tali be ali tu party mai telena fatino ina la sonni la sonni le fa fo mai tamai li tai o Torvo limo lo fa tasi pe via fa so malita la sa ta pe na Valentine's io e ta pe nei o ta mai atina e atina se o tere ya tulmen la e ta fu nei se me ta mala to ye sa me la fa tasi la ai fa ai pe o tele o ya le me ye le lo le ole tele fa tali te do wai mo foi lawa tu ta solo e ile ta solo le ta pena mole mo le yaso ya o te lo ya che fa fonga ta to tunu I upu nei e mole to e fai per solo le tu si mai ta ma o le ta lo na le fale ma ele ma fai na tu si to foi le lunga la ma fa le ina to tu fine ana o le ta mai le wale ai se me alo fa so le anga ta solo pe
O le tamafu i le ua le ai a se mea lofa e mawhai. Ia mana tua fo i upo i. Sila tu upu. Ai talia ia na o. Ele na o. Na, sa oi. Ai mana i ele tala na watu tala fo mari wina fo ile ona fo ile aso ni wa fa maluina e fo ile Valentine's Day. E te whala putonga o le Fairer Future. Le wa amataina se pol kalame ta ua o le Let Love Thrive. Ia ona olu i tau e whea ngai a inga ia po o mātua nofo taito atasi. Urunga li i fo i e wa teitea. Ia e lana nau nau tainga fo i lea loa toi fia whaile wō. Ai pe i pona tia fo i lea ono o tu ungam tu la fono ia i lalo fo e vaeng fo i lea le mo i benefiti. E le whaasa ai ona whaia se wō pe a whapea lai mo e mau al benefiti. Ma Ai pia na wei tavala au. Wei tavala au. Talo whala au. Ma lu se fumo luia. Manuia le Valentine ya. Ma lu se fua. Ia le pusa flower i luma le. Ono fisa. Awe. Soli. Ai le aka foi lea o le kofe man ngau i luma le ofisa. Ia fa manuia ele spanga le Valentine. Soli. Fitai. Fitai. Oi le sau noa. Ashi. Oi, ma lu se wasiata. Soli. Ma tu ole ta Willy le na ole Willy. Ma ta lunch le i o si temi a le wa mo mai kofe Mo mai fua rosa. Sa fua rosa. Tai ala i lo ala. To fua. Ta la li siko inga ali ana mama. Ele vale a voi kama. Te lona wai lau tapenanga siata nei aso. Ia, o leo pe ku mo koinga. Pero ya va o kai au va ku ya kisia ku la kisi voi le tinale ai no va ku ya manguia la so Valentine ai vai se le ye ke ska kale vira le pa manga Soli. Si ole beta una la tofa. Eleni. Ya le pa ko fa ye ko Valentine no ka ko mai Ia. Ia. ya ai au so ka ko ku sa mo ele ka ke ele so Valentine e va ko la ai so lo tinga la ai ga yo ka au fa ku ru ku ka ya fa le me ai ya ai alu ka ma ai alu pi ko ma ma ya e u ma la so ele ai alu ele ta Ma. Ole. ale po ka ai sa mo ke ni yo pa ma ko ai yo go so i go no la so i va ni ole la foi que quai ia le o mai kupula fo dia ia o nga ole o nga mo ai ko me va le sa o ka o nga I love you Well, ai ana soli. Ele tamamatu. ole me nga le kupula va que ni kupula fo dia Ia, moni. ole pa o nga I love you am nga ya le ai la se ko pla o le va ku me yo fa nga o le que ni tole mo ka ia le kwa le ia le si Ia, soli. o ka ko ia pe o ma sa ni ya o ya na o lo fa nga wi ya la o ma ko ia da va te ya ya se me Soli. pa wale me ole ele ka uria ia so ele fa nga ku e ka ko ya o mai fo dia ku wa ya o ka mo fa ya la fa e fa pa ile so le Valentine o lo sinye fa nga wi Soli. le fa va pe a wa le ba ko la le se me fo nga le a person asa ele se Valentine me le fa ma ku sa mo se le ni a lo fa no ku nga ma ku no o ku ale ala me o ku ya pa lo ale o la Valentine ya ni so Naia. Vai se lengi per kale de ngai Ia. ya a teu ava pe a mo se fa rosa e po se chocolate e o polo se le mena Ia, o po nisi mena extra. extra al mena Points. Ba, leia. Alo, vai siata. Soli. ya a ke lo o mo ka penga lo Valentine Ele ni fo. Ele ni fo. Si o me ele tu mamai na foi. Vai. Alo fato Maruena siata. yaso. o ia lo asa Ja, Tai, tai se fa, se foi. foi. Se foi.
tai le te fai asiata ia Ah, nei ah. so ma te ofin ni tang si vai Sa le. tan no sa o te ngata mala le le Ai, tan le no fe sa mai ma a. eleni Eleni to le fe mai na le kisi ai il tina la inga fai manuia le Valentine. Ala, Awa, Cecilia. e ala na ital tina Mari. Ia. Fa lo wa poi vai tu sai le funga la au, le fua rosa, le sukalati le i ma se tala fai mai. ia Te ele o fa misa fai atu ye. Wangalo ya o Valentine la Ia. suni. Ele ma so fai mai manuia. ma dia fa so Ma dia asiata fa so le asiata. mo fa so mai fu i tu mo ta tu fa so ni te mo ta au ma dia au te tu tunu di tu lang fa so ni ta ia o tu lang ai o le so nei ia ta tu te lia uma ia me le o eleni fu ia o le tu Ai, tamana wali fa laina. Ah. Malia. E fa o ta fa so tu vina na tu lang o se fu i meru wala mai di va nga le i Io, wet sia po la tu io o tu fa tu fina tu ni se fa mo nga le tu nei tu lang o benefit. Moni, pe vai ngale le wa fai ona elu ita wai a wala po o tu la fono mai a inga fa tau i tangata benefiti. Pe a online a fia fai ni ala tau wo fo i e o tangata i e a me se la tau le no futai to ta sim tau si ala tau whanau. Tu sa le pe o se papui pui lea ele mwhai ona fai ani ni fai ngā wo a tangata i e no futai to ta si. Oe, Ona vai tu li. la fono. Tu se pe fa fa nga tai fu le pe fa i ti ai tu lang o tu pe mau tanga ta pe a Pe a fa fai le wo. pe a fa le wo. Ia. Le wit ta tu va lau ta lo fa lau. Taro pa Mari So mana. le ma lo si fu Sifu ta ma. manuia. Mari. Ia. Ola kong ala Valentine por benefit. Ana nga leo ko fo i me mo ka mo kia de. I. Pa long ko o ke de la pola kong la ko por Valentine por benefit po me mga dua. Ta tu sau mai me uma na lu ai mo mai Valentine. La sa ta penanga. Ah. Ma ia nga fai ma Valentine sa mo. Tu sa la ele pe was ya tai ele ma san ye. Este si lo mo kwa ye fe foi fai ne ai ko inga mal lo mo kwa wa u pe ma manga popo. Man, Ya sa wa mo pa ma manga popo amor pa ka. Ah. So. Okay, ora la se fai ele ya ke la ngo fo ye lo mo kwa baile o nga ma kwa ye pia. I. Ora la cha So. vai nga o nga lo al ve dai vai a sole wa la popo. Nga uma fua va. Hello, vai ku pe nga o sen. So li. Ya. La o ke la kula nga le ke pis. Ah. Le kuli la se singa ka le ale. Ah. Ya. O mga fai mala sa mo ile fo ya ma wala la wo mai. Ah. Wo ma le nge o le Valentine ya masui le mama la ke ngel mede ya. So li. O fa ya il nga mama wo umma nga Valentine de si mama fo ya. Ah, tai ta fa so li. te le mama. I. Ni te so se mama ta si le te le. Ya, o fa ko ya. O ni ya o mal wala o le di o nga. Sui mama. Ya me na nga. O le Valentine de usau ni o ngi ko fa. I. Nga le ala wo fa lo ko usau mal pe fiki nga le a. O. Tu sa ele Cecilia la 5. A fai te le fai sa wo. E fai te la tu pe mau pa fa pin fit a 5 e te le tu la tu pe mau pa. E fa te tengo ti na le o mal fa na. A ti a ma e lo no vinga la te le tu per ti na la mau a o lo e fai se fai nga wo. Tu fai se wo mai ante te. E ti tu pe mau ti na. Sol. Sili sa ora nga. O lo ke awel malo. Oh, so li. Nga le ka u ge la wa nga le pa pe. Mo ya la. So li. Wa lo nga lo sa ol malo. Nga lo sa ping fikia ya ia makamiki. Ya la te le nga ri te ari mta fa. La fie malanga wole ku. La ke mo wang ko ha ya sama ye. Wa afu ya. So li. Ya ke ro nga ku ma ya fa nga malo. So li. Tu so fa la putu tonga le am ta fa o la to le pe te le tu la fono. Pe manana e le au i tangata i benefiti e ta ua le fai o la uo
Ia ai pe lai mana o ia toi lau liwa ia inga ia tula fono ia whaatanga ia ma tua no fo tai toa tasina whaini ala tō wo. Ai tu mau ai tu mau tu pi. Oh. Ale ala alu ile kupe. Na lai lai. Ya, ile ai nga faile wo ala singa luanga la wo. Sa. Al kama ko dale le ka so kena swika ala ai matu sapi pale kale ibarka. Ya ai lau mana ta pena si mama mo le so tafa. Ole mama mal pusa wa ura wo fasa. Ya. Ma vai tao ai poi nga me nga de ka fienge. Amia. Ele ma fainga o ngi so dia lo ko nga ni na ngai. O me ai lua la ka mo ku spai. Ala ko nga ia fa Soli. Ya, vai da i mar. Nga pole. Nga por ka ngwali na fa no nga fisiu so nga ya mar. Ya, sa aftai. Ya, wa inga foi mari banga me nga karo. Ahora bea ia le mata fa pe fa yo turanga le tau sanga ma sweet mam. Era ma sa tina la inga le. Po ia na ia mamma te ratu mo ile. Lai mai mamma ile si Valentine te si ile si Valentine. Ai man ko me le fenga lu nga yo kai. Ola. Ole ngalo ale mamma le ku si kai ya. Ma wal mamma. Fai atu lam ta fa wa le mamma fai poipo ia le sa fa pa ia ele vai fe au. Ia, mamma isi mamma la mamma ia tau foi lana na luo toi fa foulua. Lo tau tonga ma lua vea so wai taun fa pa ia foi le mamma. Ni ai ma wala le mamma nga makai. E tapo. Mamma ku kamai ki malai ki. So ia tama ili mai mam. Wa time ta fa mo la fa son ni ta. Well we le ya se wa tai. Wa tai le. Vai. Te mai ta fa wa vai ri. So if fi loi al fa so a. Po to po pole ya ma ta fa mele. La nga to pole la nga to nga me ia va pe. Al mero su ya to mamma. Ma sa 49 mero su so ma. Ai pa pe la fi 89 ia le na fi sa o ya. Ya la nga ma sa ni. Ma sa mi sam. La fa mai sa va i tu pe oi. Ya tu pe le fa la Valentine. Tu pe va tau le mamma. After ya ti fa so late morta ya. After ile fa so ma tu fi. O ta tu i lungo tu lango le ya so le Valentine. Ala va tu tatu solo. Ma ne va tu tatu solo ni tao. Avo ma tatu tu. Ta wa tele le nei fo ya so ya ma tu lango tatu ye. Ya. Si tatu te ye le ya so ya o si ta si nei solo. Ya na tu si fa pito tu sa le ala au ma ne tu mai fa manino le au ole solo tu vini ana. Tu sa ole au nga foi leo le tatu solo Marius Tamalia wa le ai a se tupe wa le tango lima. Ele pe mtafa. Ele pe mtafa te tupe fa le mama. Ya ai wa le ai se me alofa foi le awal ne a so fa pito. Tu si lona solo e wa lofa toi mama moli toi ona alofa anga si on to lua. Mana ya le la tatu pesele peka ta solo tu vini ana. O solo ne o lo fatu mo to malava ye fe ngali. Ya. Pesele peka tu ta fa o ni ta solo. Vai fa. O ale masino le mau fetu o le langi. O le mawhai tau lia fo'i au le sami. A o funga la au matala i le ala. E mo o iai ta maitai i fua matala. Ua pei oe o se vaitu loto i atu maunga. E a toa i ai lanu pe a sulungia e le la lona laualunga. A o se vai manino e tafe mai i se matapuna. E mapu i ai le ngā lala i taimi uma. E te la ei le tau sa afia ma le wha pale pale. E te ngalue wha putu putu a waso vali. E te ama i ngā luenga mau whaiwalo whirima. A e te tau matau i le atua maona vi inga. O lo usu wai i le malulu i tai au uma.
o le fatu a inga tausi lau fua tau alunga. O te nofo fale ia ola saunga le musia ta whanau. Ma mātou te tapua ia lo ulu fafo ma lo ulu fale o e si o uau. O te sui se ula manongi, whelanu lanu ai, male sasala. O te whaafeiloa ai oe le pele i lo uanganga. O te uu foi i le nato tau tele, ia tu maulo manao ia au lau pele. O te langi se pese e whaailoa ai lo o nau nau. Ia na o lau whanau. Ia na o lau whanau ma au i lau fatu ma loanganga e o i le whaavavau. O ulangona ia mo le nei aso whaapitoa. Ma lie oe han, wanau mati le tumu na ia oa. O loo sila fia i le atua. Manu ia tele le Valentine, o au mo oe, o oe mo au. Se ia tā ifo i le tunga mau. Tangi mai doa. Ia le nā sa mua le atu nuu le tātou solo na o le. O le solo le. O le Valentine. Le mai taiso, ia tasi o le solo mo taiso. Ia ele. Ia wi e. Oe vai. O upu muli ar solo le iei. Malie oe han. Wanau mati le tumu na ia oa. O lo si la fia le tu. Tu sa inisi upu malie oe. Wow. No e leni ale. Malie oe le isi fua rosa le isi suka lake le isi alo walofa. Na. E vai ngali uftagasi. E tangata e luto e whaamalusi au alana tusi solo nei tau pele ai walava le solo Walava le solo le Wa uma upu a. Wa uma upu. Afa peo au le tusi mele solo mari. Ei. Te leta mana o ai se isi me. Wa vai upu e fai le solo Vili Wa le masino le mau fetua i le langi. Na vai. Wa le mawhai taulia fo i o le sami. A funga la au matala i le ala e mo o i aita mai tai fua matala. Oe. Vai. Te luas puto minute le tu naiva. Tātou i whawhiwhianga le te mora au. Tau tōmo ora siu whongo lo mua tātou i whawhiwhianga le te mora au.
se la mana ai ma se fua ai malolo Isawia tao Nena taula ole apo I o Ia malielo faalo alo ole a o foni Nua malie te umalo Se forma leva minuto to ne tale o litu la eva tale to la eva fa poponga lon lua tatu telefone tatu tala mai Samoa il nei fo itao o le fa to tonga tatu por klame afali to la eva il fa tata no fa pitoa ya tanu to le fionga li puli af masanga tel Morisi ya ngat fo le sunga ya fa linga leota o le tatu University of Victoria I Wellington il nei fo itao la afali to la eva onne I misia le tatu por klame na il afali to la eva to fine ana ya mana foi fa talo fa felo foi inisio tatu pa anga lungo tatu ape folinga Moni le malo fa tai Maria fa maloma fa felo ya tu ya suli vai timu se ufali o lo mafuta mai sini Australia fa malo atu Australia malo atu ya maima pinina ya leolo o lo fia mai tatu solo nita yao lo fa tu ya tinaya fono Ono fa savalu tau fale lo fa tu mo lua ma anko fa savalu lo fa tu tasi e se foi mai se foi tasi e se foi la na recipe o le lo fa tu ya tu lo iso Manuel Valentine ya tina ya fenga ya isila ya malisi to atele na e mau na mari ma lo fa tu sunga ya Chris Chowns le ma futa me late mo tau si e wor fail e solo Atalo fatu ya Erika ba oi malo si fu manuia finga wi sila Susie Tyrell Pedro malo si fu manuia atalo fatu fo ia ile sunga ya Oripa Tangaloa atalo fatu Ana Maloi malo si fu manuia atai Rachel Sifa ma futu mai Kilani atalo fatu fo ya Lupe Malonsky le ma futu mai Sunny Bank Hills I Brisbane Australia malo si fu manuia atalo fatu sunga ya vai malo le afa le ma futu mai nai Pia o nai lo hat malo se fumaruia fia malo fa so fa talo fatu malo se fumaruia sina leo fa talo fatu ia usifono fa mati le ma futa mai nai au kilani lo fatu ia at oi talo fatu antile ia pi lua le ma futa mai nai au kilani malo se fumaruia peri nententea after ma futa mai tina Katerina Mosa malo se fumaruia Liu Livingston le ma futa mai nai Las Vegas Nevada malo le se fo manuia Larry Barry Ariel fa talo fatu fale li popo li fa talo fatu mai Kilani le ma futa mai ai ama Filippo to tele sole fa talo fatu fo ia tuau Pepe Nua le ma futa mai te mo tao Gene Styles le asi fa talo fatu fa tele ma futa mai Perry Sua fa talo fatu ia marto tele ni so tatu paanga ia Jim Kwan Rosalia Filippo ya ele faya sunga tiulilo ya nisi na tatu pa nga tele ya olo fa talo fa mer tatu proclame le te tatu finan malo fa tai ya le fa ngalo nei tatu ta mama tina matu ya le olo apeo na ola mai lava la to le tio tatu frequency tasi ono te simantasi fa mo fa malo atu proclame nei tai au ai Maria nisi foi atali foi tatu vala au poi nisi fia fa so mai telefoni nisi vai ta wana fayona va tu tatu telefo ason na file sa tum mai foi lumot pale mini I tangata foi o tawa nau pe ma na o ia fa malosia ele sai le o lava le sau noanga laxenlen faila songa fuai foi le tau fiele tau ai casa alo mana o ia mato I fa malosia ma fa malosi ni si upu foi e tu atwai te e atwai ya Israel o e vai le me tu te minni mo wai mo umana tu mata pule e fiu vai fa tu ya laxen ele fa pe fa o tala laxen tau fiele tau wala tu te minni le vai Israel ele ma fa intato tau ele va pe ya tau fiele tau ya hawi ele malo lo si de upu ata itai nei le fo se pula ata itai nei le me fa o le tu male ya male tu fo Israel la tu ya e venga tai tu wa te lo mala malamba te li tu langa pa wan mele to vai lungo wala ata lungo TV ma news va pena
ia o me lo afia i tangata ma ia tulanga taua ia me le o so te e lu mai o pe fai mai alaxen tau fi Tau tau i le mawhai ona. e va pe te vai e vai atu alaxen tau fi mai pe te mene te nia u pale mio Israel O le whaingtana e pole a le tele o solo te e ia ai ue whainia tunu o wha Tim Karasi le mwhai ona wha leo le mwhai ona i le manoa e o i wha leo e pe on mafu ang whai lea leo na tele na solo te e ma whai lea e i lava vaenga mwhai ona wala awa i le malo i tūlanga wha apea ia ai le whai ai ta ua tele ia voi vaenga e fai fo le tu o le tu lango ia Palestina ia le tu fo o lango ina ia Israel ma le nu o le tu ia e ta ua tele le tatou no futa fo i nei fo i mero tupu i langi ia le sio mangolo tatou no fo mo tatou o mawai la so na file na fa so tu i tu lango o mita vaia le ufa tu langa mai e pulenga no e fai to no Wellington to tele afu la tatu o tu una fa so mai la so na fitu lango o so vai ia ia mai fu la tu lango lo ina fe o mita i fu la tu le lango lo ina a tala il pokala na fi mal pulu ya Anita Peka le fa matala ina e Anita o le tu langa fo ile le o se tasi fo o bitu tia na te faia ia te iro i po pe po ia ile ele va beta tsam si no le tawai tai pulu a me o ye ala na ipu vai fo le e ti ele vai o se wala fo le fa sa o swa vai o le stanga tela tu lo ti al pai pa wala ia fulu tu ia fonga tu lo ia la lo swa vai a o le mana tu ani tanga tu ti pu vai tu li pu vai ia va fo ia fa mo tu fulu la yo ni fo tu lo i tu lo ngol pulum ia fatua fa ngala yu le puvai lea e pupuai ma a te mo mir swa vai a te ti a ele o alo vai fu le lo mai mau se swa vai fu le o le si fu yana a me tu tiana na mai u te lo i lo pe o po fai el pu u tu langa le a o ke te vai pe e fa malu tu lo o fa fo morta tu sai a wani e fa malu fu le fa alu pai pa ia e fa ya so pakete fu le spelo ia ta pela ia Fonga ya umo ko pe se wala fo le fa sa mai ya ai te lo por as fina ngalo tanga ta disna mata pu mane fo pe fa so mai ni te mata ya ama ta tu proclam le tu la furu mo fo le fa no e te fa so mai pe ai fa so mai ta pu na ta wo te le wai o me tu tia ni te mo fa sa mai so vai ya ai ma fo mai ya tu sa le wo te fa mai lo ta tu ya ma fo mai no o fa nga ma lo pu le nga nu la tu te le vai fa le me o paipa ma bena pe ona talo la so na fi te o paipa papa ai te awai le vai nga le ma le o te awai le me fo le o ripu fo le fa ngole o le furu no fonga tata on ya te le lo pa ke te vai ta ele te ilo ye alo tata va au talo fa tu vala au ko e vidi aku mari ma ele o ye ni sio vala wa ia ai o manga ia fo maka punga o ia pia va fo so ka vai le me mo so ke enga fa menga o vala au malo manga ko e ka o fi de ka wa ia o manga ku maru ia fo ngia fa inga se fina ngalo le ko mari a lo manga ese vala au vingo kangaka ese vale ia ia o la ku o la ko le me o le kau ese kangaka ia vale ia vala au vinga le tu o kangaka mali o me fo ka ko ia o le fia ma fuka fa kasi ma feo ai e or ka ko foi le piko nga o me de ko ka ko ke o lai ka ko vale ia ka ko ya ni ila ya isala e lu li ma isala e o la ka ko me la fa a pa war ka ko vai la a we fa ka kalo ide tua la ko ide tua ali ku le ao le tua le mena ma ia ku le ao le tua manga foi ka umai ala fionga pa ele kua e kau e ele kai ve kau ka ngata ia soli ia e sin la le fo ka ko la ya ku lo ka ko fa pesa eru ka o fil ka ngai le se ka
A di uma lo sa lo va la ula pa le skinga la ko. Ole ala me la fa. A me ya wa se ko fo ka ma vala winga ko fo. Ko va ko manga a. Bali. A paula le na wenga ka ko fa. Ka ko ka kalo ya. A lo pa fe so ani po le ase a. Bali. Ona ngo yo le pule awa. Ya, Mali. O yo le pule awa. Ai de se ka ko wa ya ma ka ko la afu ai upu fa ya sala e. Ia, Mali. E foi lá nge. Ai vai foi lá nge mari ma angai. E fai mai foi o ka ko o sa mo le a. Ai a ko va nge la le ka wa piko silinga le fai lungo Facebook i kutinga. Bali. O pe la ka ko lo ke sala e lu. Ai si dia ku le ka wa le ke va ai lungo kutinga ye fai. Ia, Mali. O ko nga me ko ngwana nga foi le ko ko wi. Se va ai fo ka i kai ya kai. Mali. Ia ma vai po le ar ka ko va la winga mai le tua. A fa fe kai le ko o le avia ka ko mangi kanga ka fia mangi kanga ka mapuka mo. Moni. Ai ese foi la ku mana ku foi tio se o manga. Mali. E fa pe nga foi la le so ka ika vai. Ai dice me la o fo so ke le pari menge va pe ka o file ka wa. Ia ngase o walo fa la pe ai fa menge isa la. Ya, wale dei la kula ya parece que ala ta o ko de la ma ko. Ia, Mali. Ya ka ko o mai le vai. Ia, soli. Ai vai le vai ma le mele no fa sa ngei. O ma kua pe yo se popo lenga e kanga ka. Ia, Moni. O wa ia Mario ke le popole. Soli. Asia. O ke le popole le me o le vai. Langa e se me pule kanga ka. Ia. E se me pe se kanga ka. A o me foi langa sa de kimu papa vai ma café mai foi me foi le eu fui lá mele pisangue swing o le kaupa. Ia. Ia se no fa unha paua le vai fo fai ka ko unha ka kalo i le kua wow ia a o mea uma ia e pule le kua swing o le ka. Mali. Ia e pule le kua a o ngi me fe me ka o filia e ka o filia si me a ku poi si me. E pe vola le pai. Ai vai o Maria fa pa vai e vo limba se fudu fa vai ka lu sulika. Soli. Mali. Ya ko lo asinga ko sa aki uma ko ta kumu. Soli. Io. E ka e fai perfa con unha na ela pa kai mai. Ale ai lo kari con unha. E le si o ki se vai. E le si o ki se vai. Ia ala nga o popo le nga yo ka nga ka fa pe e fa pe le o Ia. Al me ale kasia fa a mga fo le ku o kimu. Ia fa me fo le wa ka o fika wa le fe wa le nga wa le vai. Ia, Monili. Al me ia pa wa le me ia mo fo ka anta ia. Pa nga ka ka uswa vai. Mali. Pa nga ka ka uswa vai. Ai le fa pe o la so fa alwa ma vai pa la alwa ia pa fo nga alwa ia le E te la ngolo ina la mau pul nu le o te lope o fai el pul nu me le ale. Te pele vai ai lingi tonu si pu fu le ia. Fure o fonga ia. Ai o fure fa malu tu lo. Ta fa e fa malu il paquete vai. Ia o la ka ko o ia so na. Nga mo lo nga o makale me va ko la mama. Ia nga pase rumba ule isore. Ale meia. Ele se me la popo ya o me foi la casi de pu vai pu lo con ku va ponga. Yo le yo lo vinga de mamba. Lo vinga de mamba. Lo vinga que lo ka ya le pesta le ni me. Ia, sa oli. Pa nga au sua vai. Ai le fa pe la so nga fa alua ya pa alu. O le ai que le sua vai. Ia, Mali fa so. Le fuaka ko mo ia. Pase kai fu ola fa la con alunga so animal. Ia, Mali. Ia. E vai lá e fiu aka ko ka me vai a furu ka vala la next door le tama ke podio foi ngai. Sul. Ia. Ki aso o mo furu ka va. Que ala ko va pe ele popole que le ko mala le di ka ko news e fai. Ele vai dala, soli. Ala furu lan ka vale.
ane o kala kuna nga Half mami tai. Half-tai. Tai mtafa. alua mga oming fang pa vai o le kele o Soli. pa vai Isili Ba, Ba, half-tai. lima se full half tai. So le, ya, me sile o ilo atu. ni ka pa o ki au ka di ma se fu le pa na manguya Half-tai, Manuel le half-tai. yaso, tai la mtafa, Manuel le yaso. Ya, Ya, pa kasi si fua. Mai vai la mari. Na le Si le tanga telefano. O e vai lei. Nei le fa nei so le fa mtafa. O te talo ale talo no me mtafa. Tulanga le mele tupi a Israelu o te talo. O me vole tu pursua vai o te talo. Ta ua ia vai mo ta mai i ro tanga te talo. Te talo i lumo le tu e. E vai la i le fa sa o limas fulu fangu vai de i. Lo solita. Toli e ma e fo i le tape nanga mtafa. Ya e sa o li. O lolo winga. A tatu o le mele talo me pulu nu anafi. E i tanga te ta ele fa manongi. Ia bara tatu e fo i tu me o sa mari fo i. Ai mana ia fa me mata fa au popoli. Au popoli. Popoli suave. Ia wa le tano o le sim ne mele ma o fatele. E sa o le nuta uno mata fa. Ia wa e fai tau se fenga o sua vai le mana o e pule ngano. Ai le mama solo. Pa ale mama solo. Ia tu sol o le peno tano atu le swan na fi. Fa se fulu limpa sene le sua vai maude mai mau nei Wellington ni. Le liki. Muni. Ia tu sala lai lo la tu meni. Ia ai la tau fai lai fai tu langa le o mita e fa mita vai. Tu tonya le ai ngal sua vai le fa ngai. Ia pe oni sina me tau tatu te mana tu na tu ai fo. Ia ai sa o le level fa sort te mai am ta fa. Ia tatu talu si talo ile tua ia ma si awal poli va ngani. Poli moni le au poli vale ai ata pena. I fang pa uvai am ta fa lawa. Ai teilo la ngol tasile fe au ta ua. Ta pena pena vo ile ia lava le tu la so vai te mafa. Ia le ngata vo le vai me ai vo ia tu apa. Ini fa la lavi. ਪਰ tu na mai ta telefon va ngale tu ta pena ia woni e mara tu ma wale ta tu ai nei ala ta nunga TV ta sim TV to lo fa solo le wala wasilia nei mar tau sanga a to tau sanga talu on tu me fa la vo le kapilielu ia ta tu ai men tu pui ina il Hawke's Bay ma kispen ma fa la ngaina te lo fale ma mata la so na fita ana ilungo le pokala me ale TV1 le tangi le stamana wo tu e fo il fali i wai wole tu no fo il fali pa matala le me na tupu fo le lumo la ola apol fale te un fai tu ola na fa na un ma non te o ya mo lungo le me no o sua vai ya o ina ta tu roi me o sula o tula o swing o tau ma pena ya a fiengo fila ya ola e fa mo ino se te wo o tele na o ta ile le awala mo polo kai ala vai ma Pea o tamana le sa matala le na o wheloa i le tamaya Cameron Taylor le sa si feina la tau sa la vea ina mai la tau lunga le whale. O manere vainga fwoi le wo toi wheloa e atu tangata sa la vea ina la tau sa whapea le a maliliu wa mai sa noa noa ia la whanau i la o tino ni te iwo. Ona wo o atu alsua vai pe o tala fwoi e toi mana tua i le mea sa tupu i nei tatou tangata fwoi. Olo o au Maui Hawke's Bay ma kespen mai ia vaeng o nega tunu. Mana tuana fai asina umi ona tau fai asu ese awala fu ile fiso ta ye. O tulang o fiso ta inga ye ile le. Polo ka fu ia awala e anga e tuji tonu ile fai fu na sa mai fa fola to. Ya tele yo mera stu pu la tau sanga ya le wa to ne le tau sanga talu ona tula e mai le fa vita. Ya ai ta o tele ta tu ta pena mau va pena. Ya ta tu per ta mai am ta fa. Se ta pena mau e awala to fai lima se fu ya e telefon ngal wala to ati ide ya to e o le sila swa vai Mai maua. Pe fa pe un mai full tau sanga o to ya o te ya ke wala le ya swa vai Mana ia e ni so fa manatu ona tu langa. Wa fai foi matupu mai mu mari te ro pe nei lo le mu le nei tu ai fo PC le aso tu o le sili por na il Balmond Hill Regional Park ya elo mai lo pola ale mafu a talo sia a woni o ni fa nauna i ula ya va pena on ma le mari la so na wale sa Kenneth Creek fa tau fa le olo ai vai i tangata i nai le o ese mai male ai pe le o le atu ta vale fui mu fui le o anga i tuai
Ale tama mo e atu malato telefoni E pu e mai pe ole vai ngale te tawana ona fa malosia fa tuanga fo mo tatou wa ia e tama mau mal vai ngale ona e te mai fo e ia fianga o le asu pe amana vaina ta o te le fa mana tu na le te multa e o to te ro tatu tau fetuli e tatu fi e sa o tala mata fa me ni te telefoni ma tawa e fa irunga a to te tanga e mo fi mo tinga na vai atu me la tu ele ele fisa so te wa ai alu mo live mo mai eu me la le tu te le eu tali tu la iva o se me fa fo tatu telefoni ta au So i fua manuia ma le langi malu tātou tino ne fo ia so fou o si mai el whaafonga i se whaapoponga i tala mea lo tutupu le tātou tino i Samoa e le tutu al se fonga lo mua. O le maliwa se tau le e tos fulu lima tau sanga o le matua mai le afio ango sa mata i tai e le vai aso te nei. Na toe wha manatu atuai e le komisino le mtanga rengo leo leo awa Paulo ngoi tino Filipo i le mamalo le au fai wale atunu. E tā ua te lele tau sisia ma whaafafonga i talo le tau lo tu ina atu i tae au te tasi. E fua i ei fua fuanga le aso i tūlanga o whai ngā whaiva i lona saunga le mō malelea i foi. Na whaavaile toi whaamanatu a wapa au i le atunu. Ona o le talavotos fu lima tau sanga le wamaliu. Nā ngā i molonoso la i titi le whai unga le vai aso e tāla ofe. Peitai a o tū le talavole i lunga o papa. Na fati ane se ngalu tele ma tā ai le talavou lea, ma palase ane i le sami, mai ele i mawhai e lo na uso lai titi o na lawe ai. Na vave o na longo e lo na uso lai titi lo na ainga whapea fo i le mtanga luengo leo leo, ma ngai ane i lo malo le malo i sa la whai mo sa i linga. Na manuia te mo whai ngā mtanga luengo leo leo na maua le tau lea lea, ai ua maliu. Na whamautu mai le whailoa i ngā leo tu stana ma leo whaasana lau, ma le ofisa sili o mtanga luenga wa onga, a e au Chris Hazelman. E tolu se lau le lisi o li matama i tai whaia onga lea o le asa hauni, e fesoa ni atu le au whainga luenga mō taringa malo lea tunuu, e le fontanga tela te itai o malo le tau pulenga lea le au suia mai Samoa. Na whaai loea e au o le to telo whaia onga iwa tō fia, o le awhiso soani atu le vaenga leo leo. Ma vai nei te itai o malo te itasi masalo pe tai to tolu. E nei mauti no le lava tu langai mo o mie so se te itai o atunu o le ao fia mai. Tangata ngā lulu e so se mela to te mo o mia. E pei fui o nau lua i whaai loa au le whaai unga tu sanga o mawai. Le po o le ka le nau tu langa wa onga le nei tu sanga. O le a vaveo na whaatu te asu e ngal whanau, a ele i o atu le kuata tolu. Pe o le se le fio le te mitonu le masani na palasi esu e ngal whanau, le o le a amatalia ton waile fon tanga. O le nganga a tona whailoa e au, e le ia lava tā pena whaia o ngā e maise rawa whaia o ngā wa onga tūranga lua, e le whaati nonga o lātou fuafuanga whaalea o onga, e nei aua ni ia nia e se whaale tonu pōni whaafi tāuli, e le toi amatalia i awa o ngā mō le isi tausanga fau lua hawhe lua se funu ma le lima. O Samoa o se tasi leo sui a wail whaalapo betonga, o sui whaavai o le whalitupe o Asia, na amatamai le tausanga e awhi visa la wona se funu ma le ono. E o maili te mine ua whase lau walu se funu ma le whates ma le toru miliona tā la. Leo whae o tupe, na visoa swani ma il whalitupe o Asia lu tātu o tenu. E au fi manano ngā tupe mawhisoa swani wha mea nofa, e lona taua o wha i atoa, e toru se lau lua se furu tesi ma leono se fumanitasi miliona tā la. O le whainga pa a ngā Samoa ma le whatupe o Asia, wa lata atu i leono se furu tausanga, lea ua mawhai au na wha atino le tele o atina e le lei, na tāru sanga tuelo tātua tunu i le whisoa swani a le whatupe, ese mai aisi atunu o le Pasifika, na anga le leifo i ele whalitupe o Asia, e pei foi o tālo sanga na whia e Samoa. O le sootanga wawala lata le nei le whalitupe o Asia ma le atunu, na fuelo na iei se tō wha, e na iei se la fō le whalitupe o Asia i Samoa,
lea ua te tala aloa ia ina nei pe o oti le ripine, e lunga le whanga whalilima o le whalitupe tū te tonua Samoa le ele le fau, le Central Bank of Samoa. O le ngaluenga tele o le whaade leia ma le whaatūlanga o le ofisa fau, na whia ngai le mal kampania le konsale le sukon, e ala e le tūsia le o mamanu maata, ina ia lava ava noa e whaatino e ana ngaluenga, whaapea fo i le atangi ai o se whainga whaasa momoni i tonu o le lava ofisa. O le fionga i le minista o whaatu angam whainga whaiva, le fionga la auli le utempla te Valfose Schmidt, ma le superintendent o le whaltupe o ACA Samoa ia Scott Morris, na o oti ina le ripine whaapa ia ina i te tala o lea ngā ruenga tāua i Samoa. E lua ai ana manu maloa le au soka Samoa i le au maitonga, e le taamilusanga whaavau maloa le soka leo lo whaia bailu tātua tunu. E sa ili ai au e sawa atu le Olimpeka. O le au soka mai New Zealand lo tūlanga mua le wha ngā solonga o le taamilusanga le teminei. Tūlanga lua i ai le au Samoa. Mai o le manu maloa le au soka Samoa i atonga, wa mawava noa i e saofia tuai i le semi-final. O le aso wharere nei le isi tālonga se so o Samoa le ata aloi ma Solomona, mai e le o se tālonga whaingo fia foi mo le awa le atunu. Mai a whai ai manu malo se au i e lua, o le asawa tuloa mo le sa ili ngā siampine, i le aso fua o le vai aso fau. Mai o le awa le a manu malo mai ai, o le a whai lo masui au soka o le nei tūlangi, i tālonga o le Olimpeka. O le tala fauia mo le tātua tunu le o ngā tutono nei vai aso, whasoi foia. Talo falava o talafou mai le sifofongo le laumua mo le nei tae ao o le aso se fulu whao Februari lua afe lua wha. E silia ma le iwa afe fōma ai tutono le atunuu na tūsia ma tuu whaatasia se tūsi i le palemia Christopher Luxon ma le naunau ta inga ina ia suiela na whaai unga i le tula whono lo o fuafua e suia ai le tau tau finga o le ulaula tapa ai New Zealand. O le tula whono sa wha moe moe e whaai titi ai le numera o whale o loa la iti e whaatau ai le sikaleti. Whaai titi ai le nikotini i sikaleti ma tau fia le whaatau ngā ato tapa ai talavou na whananau i luma mai o le aso mua Januari lua afe ma le iwa. O le tusina tuina atu i le palemia Christopher Luxon, Minista o soifua maloloina Dr. Shane Ritty, taitai fono o le komiti o le soifua maloloina, ma le minista mo mata upu taui Maori, Tama Potaka, sa sainia matu whaatasia e fōmai, mai whaala potopotonga ese tutono New Zealand e au fiai ma le asosio fōmai Maori. E silia ma le lima se lau tangata na solo te i Wellington i le aso ananafi, ma tutu whaatasia wala au i le malo, ina ia tu la ia whaamalosia o na tutu whaatasi e te atu ia Israelu ma na uso whainga i Gaza. O John Minto mai le Palestine Solidarity Network Aotearoa, sa tau la mua i le tāpenanga o le solo te o ia fo i sa fisosoani ma losi e fuafua solo te tanu mai le aso fitu o ke topa. Sa sau noa mai fai puli o le Labour, Greens ma le te pāti Maori i luma o le maotafono e langolango le solo i le aso ananafi. Ua whaanga solo e le whalaputuputonga a le Fairer Future, se polokalame fau e tā ua o le Let Love Thrive i le nei aso whaamamaluina o le Valentine's Day, e lu i tauina ai le awala po o tū la fono mai a inga, e whaatatau i tangata benefiti pe a oina a mata whaini a latou whai ngā wō. O tu unga o lo o iai pe a whaini whai ngā wō tangata benefiti, e matua whaititia i lava o latou wanga waa i benefiti, pe a whai e loa ua iai se mafutanga ua whaia e lea tangata. O le wala au a le Fairer Future, ia toe lauli liu ia ia inga, ona e matua le talawhianga ia ini suesuenga e whaia i sootanga ma mafutanga a ia tangata, e peo suesuenga ini ai tālafutu ua, ma e musua ai foi tangata e whaia ni whai ngā wō, ona ole fefefeina na i le toianga waa i ia tupe maua e fisosoani ai i le tausinga o i la tau.
O le tausanga taluai na amata whaatasi ai ele Project Gender Malengati Kahungunu se li poti i mātua nonofo taito atasi. Masa asu esu ei nai mātua nei e to atolu afe 5 se lau wha 5. Masa i loa ai o tula fono mai a inga iso o tanga po o whai ngā wō. O se mata upu au tu o le whai mea tonu sa whaia i mātua e tausi to atasi ala tau whanau. Ma o le 5% o mātua no nofo taito atasi e maola lalo ala tau tupe maua sa fesilingi ai nei le lipoti e alao na le whaiani ala tau wō o na waafianga i ala tau benefiti. O le asona na fina tele sauninga na whaia i pitonu o na afia i lolonga matawhinga mai le whao ka pilielu i le tausanga taluai. Sa mawhaiona maua le awanoa e whiloa ai a ainga matangata sa lave aina mai i la tau mai i lolonga. E piona iai se urunga li i malala whanau e to onua i Hawke's Bay. Sa mawhaiona whiloa ai le li o Cameron Taylor. Sa ia lave aina le toa se lau 5 tangata mai tawalunga o whale a o te tele ta whenga mai lea wha. Sa toe mawhauwhau i le tūlanga nao o iai i le mai loa pe whaasauina o lato soifua pe le ai. Ai e whaafetai ai Taylor ma le toa tele o au nanga matangata na o fofua o lato taimi e fisosoa niai i tangata na afia i lolonga matawhenga. Ele o iai se tau maunga le ministao leo ma le matanga luenga e whaia ni suinga i le laina telefoni po o whaalawelawe whaafua sei le tasi peona iai i li poti. Na whaalia le leitio New Zealand se pepa o whaamatalanga e whaapea sa lapata ia le whainga malo ua mawai atua le leipa i le tausanga taluai e te tauona whaia se suinga i le whaapolo kalame ngā o wala au mo whaalawelawe whaafua sei. Ona o le tuwai o le polo kalame o lo o whaonga aina le taimi nei. Ma o lo o tele ai ina manunua tinga aina ma maliliu le toa tele. Sa ngā lulue le whainga malo a le leipa i le suinga o le porkalame peitai sa tau fia le masina o Auguso i le tausanga taluai. E le i whaamautu ina mai le ministao leo ni suinga fō ai le i whaia le isi whainga palo ta tele ale atu noo. Ua whaalia e suenga scientisi le Universite o Aukilani nisi o afianga i tangata pe a mana vaina asu mai le vaping. O nisi o afianga e au fia i le fia i le manongi ma le tofo o mea aisua malie. E to alua se lau sifulu tolu tangata i lungo le ta isifulu valu tausanga na whai ai le suenga e au fia i tangata e ulaula i le vape. Whaapea nisi e le itango fia i eitu a inga si kaleti mua. O loo wha moe e whaia nisi suenga i le lumanai i lea mata upu. Na whaalia le anga fia o tangata i Kendala e no nofo mau lata i le whale o le tina matua fitu iwa tausanga i a Helen Gregory le ana maua wa maliu ilo na whale i le masina taluai. Ina ua loka i leo mamolia se tamaita i 5 tausanga o se whaia onga e au mau i parapara umu i lona wha o maliu i le tina. Na tula i lea tamaita i luma le wha masinonga wha i tūmaloa Wellingtone i le aso ananafi e tali i ona molianga ma olo o nofo wa aia se ia toi wala au leisi ona wha masinonga i le masina fōu. E whaitau se lau le mamalo le atunu o na poto i se sauninga wha apitoa sa whaia i le tu i se sifo au kilani e wha manatuaia li ifui mua to alua ia Dave Van Swanenberg ma Grave Stevenson le ana maliliu i solonga ele muri wai mai le whao ka pilielu a o tau mawhai e whaianga luenga la veai i le tausanga taluai. Na mamoli le whaafitai o taito o lua Dave McCraig i a inga wo ma le mamalu lau tele i whi autustusia ma wha amawhan whananga ma le langolango ai mai se tarusanga mo lia a o whea ngai o latou a inga ma le motusia whaafua se i o mafutanga ma i la ua. E luano fua ua whai ma maafa manatu mo i la ua maniliu ai mai se o le la tautua ma le o foina o la ua soifua e la vea i matautua ai le lau tele. E to aono tangata matutua e tausia i le Whitianga Care Centre ua maliliu mai se fulua lo o pepese i tutonu o le nofuanga i tutonu o aso e se fululua na whaamaunia le Oceania Healthcare e anaina lea nofuanga e whaapea o le Influenza A le whaamai sa pepese le nofuanga i le aso luas fuluono Januari mai si vaenga o le nofuanga mai le aso lua valu o Januari i le aso valu o Februari. Sa whailoa Dr. Phyllis T. Dumbo mai le te whatuora, sa longo i nā tulmatanga luenga e winga i le whaamai i le aso luas fuluvalu o Januari. Ma sa ngā lulue whaatasi le au nanga i le nofuanga o tangata mātutua, ma le te whatuora e muli ta ia la awale puipuinga o isi tangata, ma le au whainga luenga i le nofuanga. Tala fōwia me le si ufofonga le lau mua mo le ni vaenga o le tae ao. Tala fōwia me le si ufofonga le lau mua mo le ni vaenga o le tae ao. Tala fōwia me le si ufofonga le lau mua mo le ni vaenga o le tae ao. Tala fōwia me le si ufofonga le lau mua mo le ni vaenga o le tae ao. Tala fōwia me le si ufofonga le lau mua mo le ni vaenga o le tae ao. Tala fōwia me le si ufofonga le lau mua mo le ni vaenga o le tae ao. Tala fōwia me le si ufofonga le lau mua mo le ni vaenga o le tae ao. Tala fōwia me le si ufofonga le lau mua mo le ni vaenga o le tae ao. Tala fōwia me le si ufofonga le lau mua mo le ni vaenga o le tae ao. Tala fōwia me le si ufofonga le lau mua mo le ni vaenga o le tae ao. Tala fōwia me le si ufofonga le lau mua mo le ni vaenga o le tae ao. Tala fōwia me le si ufofonga le lau mua mo le ni vaenga o le tae ao. Tala fōwia me le si ufofonga le lau mua mo le ni vaenga o le tae ao. Tala fōwia me le si ufofonga
Toi fa malo atu tata o fa fonga ia na o toi amina atu ia le fa upobonga o tatu talafou. Le ua 15 minute te ai leiva. Tai au ni o laso 15 te le avainga tai o fa maluina laso 15 February manga lua to lua te pea male tonga nei a Murray ia fa au auta tu asi fonga lau mua. Le olo o ta pena mai lista to pokalame a Murray. Io e lo to mamao na to lo velo tatu proclamar atur tau. Olo i tatu fa tanoanga ma sunga ya fa linga leo to tatu University of Victoria i Wellington ia tano fo i ta pena ngala mtanga le futu sanga. La so luo no February le amatai le trimester 1 ia purkuata mo la to ia e o tawina i tatu University ia po University umai nei New Zealand. La so luo no e amatai fa solo foi tu longa orientation ia po aso fo ia fa felo i fa nau fo ia a mis la to ya nga ia tu ya o ngai le futu sanga ia ta o tele tu ta mo ta tu proclame na ia no facility mala malama ia la to fai fo il sunga fa linga lota ia e tali mo il le futu ya fa la ilo va kana Ana ia on ingalo tatu fa tan ngana e fa tau tai ele fionga le pule ai Mario lo fa nga solo pe ia por kalami fo ia onga nei vai taimi telefone toi fo ia tatu a onga i tatu fa na ia onga a onga tuna ngalua a candies ia ma onga maulunga ia o le fa mana tuma sani lava tatu ani tatu matua ia tatu na ni nei tatu fa na telefone lu i tau fe ngai ma fa na nei taimi ai mai se lava ia no fa na le olo o sa vali pe tu ole a onga ai le saunga le mu ile ngata saunga le mu mai ta vali a saunga le mu mai isi lava ta mai tia onga mai isi ta mai tia le o ya onga e sa o le tu langa na tu fine ana ta o tele te vai nga le saunga le mu ia le te mo tu saka e me se fo ilu wa to ya tu fa na ya onga la to i vai nga tu langa luo ma pena ia ta o tele ma ta le tu langa na mana ia oni sia fa manatu masani a o tato ia fo il neva yaso ia vai yaso le pe ves vele amata i fo ia le lint Nisio e kalesio o tele sa uningo fa ia nei aso o Valentine au ani ngalo Valentine si te o pisar mea te o pisar mea ia si talia ia e uma se pana le linea pentalo ia to fa set ia talia ma fa tai ana pisu po foi na falava se o me uma na le ma fa tai le tu se ata o fa tai le tu te mo le tu sanga e tu fa mo e pe la fio le lo fa male mali e o tamai ti lai ti mari foi le wai eu le tala no ia onga e te le la ona mai tamai ti ma tau tamai cards foi e o mai a tina ma tama fa mai happy valentines te fia la tau e me se tamai ti lai ti ai ata lo tu lai fa tu lo tina le happy valentines te fa sanga me long tu wana mi na masani ia la gai si pe so ya ta fa o masa ole mama o level fai mai sa mo ia o mena i lo i la ngate tene kiwi ai vei tu tata na fa so mai le inunga tata Facebook fa fly fa matala mai mama mai ole mama fa mau le mama mo ole mama misa so even mama shortly eu ai si mama nei ia mama fa mau ole mama foi e fai fe au ningai ia alfa mau pe le o ia fai ia tatu i putulo tele foi fa winga ngo mama nei taimi ai tasia lau mama tasia lau tau tonga o lo tatu taimi to fine ana ia la fotu na ia tau runga man tatu proclaman atur tai au tatu ma futa lava tau le lua le ia woli ai la woli o le so ia ma futa mai pere tatu tu a oli tu lai se fuma tasi a o proclaman fa le ngangol moli o le ava tu sta mal proclaman na i tu lai se fulu tu wina tu stasi proclaman ia talo tu le fionga ia lano a alo Duffy mana ia sunga tu foi fiso ia tahu tele vai ngana proclaman ia talo fa sai nisi ia ai o borta te proclaman atu tai fa tai tu final moni langa fa tai la to foi sam fa yona ma wala no e bala au mai ai me la to lo mai moma o se mai fa fonga lunga tato wala leo ia fa tai le mafuta mai tato atu tai au to lunga toi foi I fa mangalo tatua pe se upo ale to tamali I la fa fonga anga ia ai awale suyer ki fa ngolongo la litio lo fa peona ta pena mai lista to fa tata no anga fa pitoa ia tal no to la fionga le pule ma le sunga ia fa ninga leota ma le University of Victoria fa tai lo fa tai tatu tunu ia tau lunga tu proclaman atu tai au
ia i pesenga nei to so as pese pola se pese e tau i leia so le ole Valentine ia ai e le sisi a tūlanga vo le o le tu mai au tinga tala le ta mai fai tina ia tu mai au tinga ta vina tam Tu mai ia. pese na tau lo programa na ta tau ia le foi tau a sua Felisi Mikaele pese Valentine tu mai au tinga tangiro O se faalinga e a pena, o se li
te mai ala tupua Pe te loa le ngoa Let me hear your whisper Let me hear your sound Let me put my arms around you Let me hold you tight To my lonely mama Tala mai dia poa Tawina eloa Ola walo walena Pena tama sani ea Pena Longo ia le fua male pa o Samoa e ase i o pes Atu i sa umanatu Pe aunga lea ia te o e mahau E pa asino i aso pa apenei Ma eule mata mo fie malelei Atu uio o amio pa anupo Pe alo pa i solo i papo Ele manuia le nata uma mainga E tau vale ai o e malo ainga Sila sila la ia i le aso O aina ilu ilu matalo talo I le paia te le wao fio mai Le sile vi inga le papetai Nai loa e aso mua e papenei Le tua mai roa ngalelei O te whatalofa atu malo whaaloalo whafonga le atunu ne tai au o le mawhatasi ma le sui o le Victoria University, le University of Victoria, le sunga ia whaalinga le ota o le Pacifica Future Student Advisor. O ia fo iolo o soani lunga wani alum whana o le atunu wanga ia tu e ta o ina ili ngai le university. Whatalofa tu lo sunga whaalinga to e amataria fo ngā wengo ni tau sanga. Ia, whatalofa tu lo fionga afu masanga. Ia, me se fo isi o tātou o tunu o Samoa. Sunga i whawhengainga mau tau whaltua. Ia, nei ta māma tina mātatua. Ia, se yo o lawa nei whanau. Tulou, tālo whalawa. Ia, wato e amata fo ile. Ia, ngā luenga fo i o nei tau sanga. Malo. Ia, mai malo longo mwai atu nei. Ia, mānei ia le malo longa. Mānei fo i Wellington le tau matua mawhanawhana tātou nei ia tātonu ia o nei o tātou ainga fo i oro i tonu si o tātou atunu ia o le mawhanawhana tātou nei ia ele taitai le mawhanawhana a Samoa lava ia tātou ai nei Wellington e mānei ia le tau manuia fuafuanga ia mānei ia fo i o maosina taimi e mafuta i fo i maainga ia mawoma e masani ia manu fo i ele toi amatalia ia fuafuanga o ngā ruenga tele na pisi ai. Alo, ia atonu le wo le time all enrollment. Taimi vo i ta pena i auto o wale to ia o
Wanu whanau ia onga. Ia, o le taimi tā ua lava lea o le amatanga fōi o le la asanga ia po o se taumawhainga po le taumawhainga fōi ana ia. No manai whanau ia awa fōi le su ina poto ma le ata mai ia i Totono o le University. Ia o le awala lava lea e ui atua ia tangata uma o e fia a mata le latou ngaluenga Totono o le University ia po wa onga fōi o le whainga lea o le enrollment ia me se fōi o le admission ia i Totono o le University ia manua le ia matalia fōi ia vai aso vasenga. Ai, o leo te matau lia mantua tau sango vai tata no e pia sa tau fo se whale tono tau registration system fo Sa o li ia o moto whatu langa lia wale te mini o tau sanga le matalia o ngaluenga. Ia e sa o li sa noanga o le taimi nei ia pe ia o le tele o mea fo o le tau sanga mo ia po le whainga mo fo ia e wa ai po o hani mea whaale tonu ia mani mea e mena miona toi whaalelei. Ia le la o me tau sangan. Ia laua maua nei vaenga ia o mauna ona whaalelei. Ia awa fōi ia nei o tātou tangata ma lau tele. Ia oe o fia le stala le investi. Le ala manero whaamatala po le atonu al whaatulanganga o le distalo tamo ma le tine i lo investi tau sangani. Whaatai lava afu masanga o le taimi nei mo e o fia le stala pe enroll university e lua vaenga. O le vaenga mo e ta ua o le admission application. O le vaenga le whaatatau i le entrance po o le ulu whale i Totono o le university. O le ticket lea o le tamaititi ia po tangata fōi ia e ulu o tua i Totono o le university. Ia ina ia admita i le university. Ia ona i loa i lea i le malo. Ia mai loa i fo e niusila ato. O lewa o ulu whale i Totono o le university. A mai o le vaenga mola na e tele na fisilingia ia le a whai o le tamaititi whato a uma ia tausanga onga. Ia po le kodisi fo. Ia e le NSN po le National Student Number. O le National Student Number na al tamaititi. Ia wa uma ona whaapol kalameina e minister wa onga ia e mese foi NGQA ia ma university taitasi e le lato connection e lato pitanga fo ina le e taltanoa ia le university minister wa onga NGQA o le numera lana e tofu ale le tamaititi ma numera na o le numera lana a fai e su e atu NGQA le numera na ia e su e atu e loa o le tangata le loa sa onga i fea ia alela au fale atu university ia a su e atu fo ila le university e loa le university o tangata le sa mai loa hat pe sa mai poridua ia pe sa fo mai fafo atu o Wellington. Ia o pio nai ele so otanga a NGQA minister wa onga ia ma mātou fo i o university. Ia a fai o le admission lena. Ona tu wale o le NSN number. Ia ona verify le system a mātou le university. Ia siaki uma ia maka ia mia. Ona admit ile Totono le university. A lole na. Ia ona o tule le vaenga lona lua o le listala, po le enrollment. Ia o le enroll for courses. Ia e fidifilia o le vaenga la na e fidifilia e le tangata po o le tamaititi a onga fo. Ia vasenga e fimana o e ave le na fo i po le fo i tausanga. E pe o le vaenga ta ua la na tele na fsosoani ia lot nei tangata ia me se fo ia tamaita ia tapu. Ia e pe o vaenga na e lua e tele na nei e ana o tātou tangata pe e tamawhai e whaingata ia e la tau ona malama i nā fo i vaenga i lu. Ia e pe o nā la e fsoswani ia ma umatapu. Ia ina ia fsoswani le admission. Ona i ele si vaenga na a whai e le verify e le university le NSN. Ia ona mana umele o le passport po le birth certificate. Ia e mawhai ona verify ma umatapu. Po o sesi e whainga luenga le university. E ona whaafai ngofi ai lea. Ia wha solo atu le vaenga lona lua e whidwhili ewa seng. Ia o e mwhai fwy na mātala noa i matapu e sosoani nei aluma nei whanau ia po nei o tātou tangata fo.
Ia po o ava senga te tauna ave tau sanga mua. Ia o ma fo una fataatia fo ia le matou team ia e sosoani i tangata e mana amiele sosoani a wa fo i vasenga tau sanga lona lua lona tolu ia matua atu ia ma le postgraduate level ia o ma fo una ia le fatulanga ina ia fofuanga na O ato inga tangata yo ato le ese lato NSN number. Ole ia ole ia nei inisi aloma whanau ia po nei o tātou tangata fo i a whataitainga a whai sa onga i Samoa ia pe sa onga i whafuatu o New Zealand ia alu toi fuanga ia ua sifi mai nei ia ona amatalia leo latu a onga whataitainga a whai o le pauale tausanga sa onga i New Zealand tausanga munumuli ia o nisi taimi e tau le lava ia results ia o maua NZQ mai le taimi sa onga i New Zealand ia ona o le system for inlande wo ona whaataatia e tele na wa ai le level 1 level 2 ma level 3 ia ai ona o sifi mai i sesia onga po fafotu fo New Zealand ia ua le mawai ia results ia po fa unga fo i o tama whainga nei aluma nei whanau i fafotu o tatu atunu i nei ia pe o le vaenga na e tele vaenga na ngā lue ulu o matapu e tau whai so soani e na talawhia ngai ia nga wa e a university ia mwhai ona ma so soani e i fo i le mato team whapito o umona whaatulanga ina so soani e wa ai i tama whainga a tangata i whafuatu o New Zealand e compare e wa ai pe ono pe ona tutusa ma mele ia o nei i New Zealand ia ona whai ele se whaunga nama ma tatano po o ani vaenga tatauna wa ai e ei fo ilo na affect le affect i vasenga e fide tangata pe ave tangata ia mwhai fo ina matala no ai ma sosoani na vaenga o le taimi nei la ua me ale ngā solonga o le stala o whio lolo nisi ua ia o lai mana ia le numero o nei o tātou tangata le ua le stala le university taimi nei ia ai o le taimi nei o tele a ia nei aluma nei whanau o lo o ma sosoani ono le tele o nei tangata ia le malama i vaenga i e lua ia o nisi fo i wo a mata ia le vaenga mua ia ai le i whaira vaenga luna lua ia po nisi fo i le wa a mata vaenga lua ai le i wha uma ia le stala ia o le vaenga na la le wa ia le temni whaina e wha matala wa i lunga tō penga fsota inga ma o te tono i se vaenga whai ona e arwa i lunga le stala la ia o sa ona ia sa o le saunoanga af masanga i eili o le temi nei e loa uma e ma uma tapu ia vaenga o le enrollment po vaenga o le stala wo o il tangata a whaila o iesesi wo o le wo uma vaenga momo a ele i amatalia ia le vaenga luna lu ia e lo le leia e ma uma tapu ona ma vili atu le ia ma tau sa o lo te vai atu wo uma vaenga momo ia ele amata ia vaenga luna lu yo na ma sosoani ina ia fa uma vo ina le ona le university tele e fa ia sina to tele o nei tangata mana ia lo mafana ia ele na tato ia o le mena pi na watua ia tama fa ia vave na fa uma ia lista ia ina ia a o tu le temi a mata i wasenga ia a o uma le ia fufuanga i meta o lista o enrollment ia ma whainga o ID cards ia ma me whapena o nau ta inga na a o tu le teimi a matai wasenga a wane toi popole i me na o te tauna mai ia waenga na ma umona whai popole loi wasenga ia ma wa ai foi ia assignments ma me whapena tūlanga li lei uma vaenga mua ma li lua lala so ta inga tō ti tala noi tamaiti wa pe o lea ua ia sen le umalau ia e la foi ele email ia ma vili fo ia ma tu ia me se ata tu Pacifica
o le pe o le vaenga mana ia na tātou Pasifika e lafo le email toi vili ma nei tangata o lo fia a o le university e fa ai lo ia o le o kei uma mea ia ona tatalo le fa taitainga o le new student orientation ia ma mea fa pena o a mea le atutupu le temi le asa ia awa fo ia le sauni atu mo vasenga ia ma le university le nito sa Wani me e tele ina tō maua e le o atu toa ele whatu munga o le lista. O le tele o nei o tātou tangata e le iloa ia vasenga, e le iloa mata upu, ia po courses, po pepa fo i e tatauna ave i le tausanga mua. O le tele ana o nei o tātou tangata. Ia e tele fo ina o e tele fo ina o ngaluenga e sosuanima o matapu. Mo le fitfili o vasenga ma me whapena o isi nei o tātou tangata ia o le vaenga le o le vaenga le a whai ele i verify pe confirm ia le NSN number ia o le itula le o le passport po le birth certificate ia tele a ewa ai nei le enrollment form po le stala le admission e whai mai e vaise JP ia e fai a sina feo lolo nei o tātou tangata e le ilo le meo o le Justice of Peace. E se JP le university? E le JP o le university. Ia e pe fai ngō fia leo mai a maa umatapu. O nei mawhai ona verify maa. Tōna wha JP se si o umatapu. Fai ngō fia lai. Ma nei a wha JP ia tapu. Ai ole mafuanga na tele na o toi tangata ia maa. Ia ono o maawala ia le o le JP e whato a latu na o le astrofia o le sfulu tasi anga sfulu lua. Ia pau ana o le teime la toi JP e nofu le library. Ia na o atua leo tangata. Ma leo na ia ta valoa e matoi o ia o tō le JP. Ia ai a tele a whai le a vanona i tātou tangata temina. Ia no atula ia maa umatapu so se taimi ia ia mwhai ana verify ono maa uale ngā rubua te tono university. Ia e so soani e fo ia ma whaavave e fo ia le process o le vaengana. Ia maa nga ia tūlo le vaengana o le whitwhilina o wasenga mo tau. Ia. Ia wai e te loa a le vavele stala tangata e tō tele tangata lai e tau wā e nisi o mata upu le. Ia, sa le af masanga ona i e le waitlist. Ia. E le waitlist e whaatalitali e fwoi tangata. Ia o le nā fwoi waitlist a le withdraw mai sesi o lo totono lua sem. Ia e te nofo ia e le. Ia o le mānei o le teminei af masanga ua i e fwoi email recordings. O ye fo i online ono le covid ono le covid fo i le temi le sa tātou ia ono le vaenga na ia wa amata na tele ia o isi ala tangata fo ina le o lo ia le waitlist o la ia te tonu lo seng ai ele o ia le tino ia ala va ai mata recordings ia o se vaenga na so soani fo i ia i tangata o lo ofimana ono le ia o le mafuanga e le mwhai ona to te lea ia le vasenga ono o potu a onga o mona whaatulanga ina whaataita inga o potu pito te lea ia mātou e tau te lau lima sifuru Tamaiti ofia ia tangata ofia tutonu ia a whaila e te le la vea le nā tau te lau lima sifuru a e la vea le waitlist o le whaasifuru le iei tutonu ia mwhai ana e mata le e tutonu o le vasenga. Ia ai o le sifo i me le wai ia a whai a te le vave le vasenga e la tu e tuai. A te la vea ia le vasenga. Ia o misi fo no wanu. A la no fo ile stangata ele la vea o la ile waitlist. Ia o to va tangata o tau va fo ina le o tau va tangata le university e tau vave fo ina. Ina ia mo ise la tonu fo tono lo senga. Ringo le tele o vasenga ia o la fo ia live. E mwhaina matamata o matua tangata wale whale. O ma fo iona pu ele university. Ia o le mana ia o le iai. Ia e mawhai ana whesidi le taimi ane na.
ia ai ona o fuafuaga foi o nisi foi faigaluega ia ma nisi foi tulaga le maalofia ia e matamata i loa le ma silasila ai foi le recording ia ai tele au tagata e naunau ia ia le taimina ona e mafai ona fesili i le faiaʻoga i le taimi ana ia i nisi foi o mea talanoai a tonu o tangata ia po tamu matene ia le la tausaga lua tausaga tolu pe fiololo leu taumalama i ngau tamama ana o la to lift e pe o le tilinga luenga vai ia ia sa o le o nei o tatou tagata foule ia e a lualua foi le soifuaga masani foi ia ua ilo foi e latou le mea tauna fai o le tulaga i le tutugi o le aʻoga wa le student loan i o le fosa i le scholarship foi le malo o le ale tulaga o le scholarship o faauaua po ia o le free o le fees free o le vaega le o le malo ia o loo faauaua nei tausaga o loo faauaua nei tausaga ia ae ua amata foi ona talanoa te ua sui le tausaga fou ia manisi tausaga itu atu ia ae mo le taimi nei ia mo le lua filua fa o loo faauau pe le vaegana o le tausaga muamua tausaga muamua e fees free ia mo soʻosesi lava faatoʻā o le taimi muamua le ua amata i le latou savaliga foi totonu aʻoga maualuga ia o loo faauauā mo lenei tausaga ia tausaga itu atu ia e leʻi lo lelei po ia o nisi foʻi na o tagata o e tele ona i vaega e vaavaai e vaai le workload ia e vaai foʻi le itu lea o le finance ia o a vaavaai le workload ia e tele aina afai e ono o le valu pepa ale tagata e ave ia ua manai laua manaia ia le ono pe valu foʻi ia courses a po pepa foʻi e ave pepa na le tausaga po pepa na le semester pepa na le tausaga tele a fai o le semester ia po le trimester pe toluaga i le fā ae fuafua lava i le tagata lava ia po le ase ia malusi o ia ma lelelei ia a o le sila vaega titilo ia tagata o le vaega leo le fees free ona o le tala le malo e up to 12,000 sefululua afe le tausaga e mafai ona faagaina le tamaitiiti ia ae afua i le ono aga i le valu ia pepa ia e lē atoa sesefulu afe e lē atoa sesefulu afe ia e o le teleana o vasega ai anisi vasega pe o le loa ia ma le engineering pe faiasina taugatā o tamana mai mau pena fainao atu ia alum fanau vapea ia faataulama o pepoi mo le ia manaia pea atoa sefulu afe manaia pea na faapena atu soifuaga ia ona o le vaega lea ua tuu mai le malo o le sefulu afe na e lavea uma i la ia ona e tolu ia trimester semester o le university e lavea i foʻi la ma le sama o le tele ala o le fautuaga tele a fautuaga a matou le ave inai tagata fou po tamaiti fou au le avea le sama ona o la toa amata ia ae tele foʻi na matou titilo foʻi le situ ia e lavea le sama le tupe le fees free ia ona o nalo ia pe o galuega maua ia faufautua ma avatuni ni vaega tatauona ona malamalama ia e faia le filifiliga ale tagata lava ia pe vaavaai le workload i le tausaga ia pe vaavaai i le fees i le tupe e alu ia e faia le o galuega maua tuu atu mea uma ia e faia le filifiliga tagata po ao le mea tāua ia iloa mea uma e tatauona silafia e totonu le university ia ona faia le o le fuafuaga tagata lava i o lelei o afea le faamuta ai le listalaina o alum fanau o le taumafai o le vaiaso fou le amata le orientation ia o taumafai o le vaiaso nei e tau faauma ia ae o le tele o nei o tatou tagata ia e mese foʻi le lautele ia e tele ana o mai foʻi le vaiaso fou ia e alu ale ua tele ia deadlines a le university na amata mai o le aso muamua tesema faasolosolo mai le aso 20 o ianuari ia a le ua oo mai ia februari ia ua faasolosolo o loo gasolo atu ana nai tagata fou ma tamaiti fou ia o le bottom line ia o e faatoʻā uma i le taimi amata i vasega ia ai ele o se tala na foi na le ia tu ai pe ia o tu taimina ia ai le ia le vave le ia le vave
o le vaengana e whimana o e whailoa tu tātou atu. Le ia rwa au atu ro te mea matai waseng. Awa ni tu pole i nisi vai. O te loa a whaise tau idea vo le e loa iau credits e mō pēr o le atu le munga e le stala u mata mai te Maua mō nei points. E wawena ngā solo mai. Tatale noa le orientation. O le ale fufuanga le orientation le tau. Ja, whaftai lawa afmasanga o le wai so fōu e amatali e le new student orientation. E tolu, e tele ia orientation, e ele orientation na Pasifika, e ele orientation na Maoli, e ele orientation mo le lautele, e fu orientation mo tangata mai international students, mai fafo, ia ai mo tātou lawa ia le Pasifika, e amatali e le songa fua. Atu nei whanau la me o le orientation. Ia, o le orientation, o le vai aso whapitoa lea mo mau nai o tātou tangata ina ia fsosoani ai ia mātou le e o lo ngalua le university fsosoani nei tangata ia manai aluma nei whanau ina ia whale leia ai fo ia pe malama i fo i le tele o vaenga o le university ma fsosoani ai i le tele o pe whataita inga la le ID card o le leia le iei o le ID card iei le access e mawhai ona ia o le vaenga le university fia ulu atu ia e latu ale ise ID card ia e le mawhai ona ulu whale tono le university after hours tu atu le lima ia e loka ia ai alo IT ia e te alu ai atu ia e pe o le vai aso le whapito e sosoani mo nei o tātou tangata ia fa malama umma ia me ia mafsosoani ai ia awa foi o nisu nei o tātou tangata i tau sanga leo ia e o atu ia ele i umma ona whaia lato wasenga po mata upu ia o le tele o nei o tātou tangata fa pea la tūna o le lua mata upu tauna ia ele lava le lua mata upu nā tau sang ia e fsosoani e foi la mātou wa foi le tau mawhainga e tau whapopoi nisi wasenga ma nisi mata upu ia pe o le vai aso na whapitoa mo nei o tātou tangata wha malama i mea e amatalia la le songa fua a songa fua le sosfuruiva a songa fua le la sau nei ia e amatalia new student orientation ia o le amatala ia le new student orientation a le Pasifika lava ia i le afiafi ia po le auli fo i o le afa o le wha whataunu ua le expo o le expo la lea e o mai uma ia services al university whataita inga e le service al university counselling e le service al university for mai mauri ora student health o le finance o le scholarships o le tele o services al university ia o vaenga ia fsosoani nei o tātou tangata ia i le teimi fo i olo o iai i te tono o le university whataita inga afumasanga i le teimi sa au a onga ia sa tele na o walu le fo mai i le university ono e fuli i le fo mai i le university ia e o fo ia le teimi sa o mai lo university ia fato a maua ina ua vili mai ele university fa ilo mai o le ua ia tu ko ele to ya on ia fatanga le ilo ai lo ia o service uma ia mona yo tatu tangata e so soani ele temi ia ono tatu ele o le soifonga le tatu ele na le academic e fo i ba ngoli tu le tino na miona ba ile health and well-being ma me fa pena ia o maenga o mai e amata le expo ona fa solo atu ai le afole lima ia e amata i le welcome evening ia o inala ia o te ina le wala au atu ai mal fa alo nei o tātou tangata nei o tātou mātua ia o uso matua whawhine ia so o sesi lava o le ainga o le tamaititi ia po tangata fo i o le nei o tātou tangata o le au wai le tau university tau sangani ia o le su mai matala mai au tātou mafuta i tātou fia whatasi afa lima le afiafina ia ma tātou tatano ina ia tantangai mai fo masisila mai inga i tangata o le whea ngai ia male mangaluanga sosoani e nei o lātou wano ma whanau ia po se tasi fo i o lātou ai
ia ina ia tātou tatano ma tātou mafutai. Ia ona whaasolo ai le aso lua anga i le aso whareili. Ia amatalia fo ia wailo fo ia tātou o le tiao wali taia. Ia amatalia le malua taia. Ia o le breakfast amatale valu. Ia ma whaasolo ai o le asaunia fo i le universite ia le breakfast ma le lunch. Te ua sili atu se tamatiti. Ia so umana po na le aso lua anga i le aso whareili. Breakfast ma le lunch. Le whaia i mātou. Ia au le asonga fua. Ia o le whaia i fo i sina tau maftanga fo i o le afiafi. Ia awa fo i le tātou welcome evening. Ia awa ina ia fo na le tātou tātou no ma futa fia. E iai fo i ma le student loan. Tangate whaia i tāla fu. Ia e iai fo i e iai uma le o le au study link. Ia e iai uma le asona le asonga fua anga i le asfarele. Uma fo i ona whaapolkala meina sa whaia fo i nisi tausanga wo umatu. Ia ono le tele nei o tātou tangata a o mai ia ele i whaia ono le study link e iei vainga e isi lato services o le student loan o le student o le loan o le allowance student allowance ia ma le living cost o le allowance la e fua anga i le income a matua o le caregiver parents income or caregivers income e fua la a whai over to le valus fulu a fe combined the salary a matua ia e le se e whangatau na maua le allowance a whai e lalo ifo le valus fulu a whenna ia e lana fisosoani le malo e mawhaiona mo nei o tātou tangata ia au le living cost la ia o tamana tai pe au le loan pe o le loan e toi tongi fu na le ia le allowance o le tupe ai maua ia ai fuafua i le tupe maua e matu. Nga ta whao tele ta mei tum so whao ngā le tupe nā tō tongi uma pēr mai. Sa o le. Le ai mana ia whaaftai o le uma watu tele waenga ia wan fuafuanga fo i le miste le. So le fulu riva a fo le whaale fiafi le aso wonga fua. Le amatai ma le community le talo mai. Ia na tō whai ale o tō maafutanga ma tamamteine a onga mai le aso moe o le asfarili. Anei mo le madol tai au e ma le uli. Ia. O te tau ana ia vaenga na i o tātou. Ia o le stepu mua ana ia va ia fo ina i o tātou tangata ma alum whanau ia le tu o le tausami, le tu leo le tausami na ia o no le universite. Whai fo isina tau matau le universite. E whatana no le universite vaenga le cyberbully. Bullying i tongo taimi tau tala noa le amatanga. Ia pui ina i alum whanau vaenga na. Ia tala noanga o whai al taimi nei i vaenga na. Ia fo ila, ia fo ia fuanga o mon whatati a wā fo ia pena ta o fo le health and well-being o le mental stress me whapena o vaenga umana o lo iele. Well-being o nei tangata whatana no. Ia ono le taimi nei o whaia sina wawe o soifuanga. Ia ua tele ai fo ia nei o tātou tangata o lawe vea i fo i. Ia mamana o mia sef sosoani. Ia ua mona whatati fo nei fuanga e sosoani nei o tātou tangata naitu. Maro, wharing whawhetele a whawhetai mo le amno le tae o le fuwha mamram nino mwele atunu. Ia nisi vaenga o la numero so ta elo sunga pe a isi se fita noi. O le olu lua, tolu o ono, fitu lima. Olu lua, tolu o ono, fitu lima e mawelo ni tangata. Mane, ia na o mau atu vaenga le mo whafonga le atunu e se fisili mfain whawso ta ia le sunga ia whaalinga le olu lua, tolu o ono, fitu lima. Istem, maro ia o mamana, o lua matatu. Ia mare, Martai mai fo ia Roman Vau. Fionga ia Roman Vau ia wa full total tua mo Pacific University la mua. Patule am no le mo so. Tai la afu masanga ia mo nei fo ia va no ia e mo le fo le ngang fa tai se tato tunu ia o le talo sanga lava ia le au na fata wa ia tatalo mai ia wa fo fonga nei tau sanga ia e me se fo ina i o tato walum fa nau mana i o tato tangata
ele ngata ia Samoa o Pasifika atu ia so soani fo ia wa fo le na le lato fainga malanga ne tausanga ia ai o le atatalo atu fo ina ia manuia fo fuanga le tato Samoa Capital Radio nei ia me se fo so tato atu nu ia talusia ia le alofa o le atua tato wheloa i se teimi o luma ia ona o le amatalia fo ia feo ia inga ia ma malanga fo ia wale o atu nei o tato tangata tatano ina fo ia a wale anga ia tu luma lua whelua lima ia ai mo teimi nei mo le atu le anga whaftai afu masanga ia me se fo so tato atu nu ia tato toi wheloa i se teimi o luma manuia fufuanga nei aso soifua manuia o tatou po kalame na alfa funga le tino la tu te liwa tia ana walfa o mo tatou fa salonga so i fua o te fia fōti ua maua no e wheloa i le fionga i alo Brian Duffy ia o le tamali foi le tino pe o na iai tātou porkalame so enga whaasa e nisi mo na whamatalanga ia le porkalame nei ma whai ona tatala tu ele leina ni so fisili o lo na nofo ia polo ia nofo foi mo e whatau i so enga whaasa e nisi ai o le tele o vaenga i e tala no e porkalame le nei ia nisi o mafutanga po e kalesia o lo asiasi ile fionga i alo ia na au mai e fisili ia le lai fanga solo tato porkalame e tatala tu ale leina mua lua o le tele o nei so enga sa o fia ile fionga i alo tolu ia o le mau nei whaasa e nisi le tele o mata upu ia o le ofia maua i fo se mahala maanga masi le fia o le tato tino ia o le afa mal whana alo e whawhelo e tulo fionga alo malo se i fua whaftai lau sunga tu fui ia mo moana whaafo i alwinga le tuona o na tausinga ia te tātou ia whatalo whatoi le pa ia malo tātou atu mawale nea wanoa tātou te mafutai i rungo pe awole ea ia malo lava le soifua manuia na mai le nei foi vai aso ma tiutem faiva sa whenga i lau fionga whaftai tu fui ia ai whai asi pisi o nei vai aso pisi o tele ho ia fufuanga whai ia le si meana o mātou e mātou team le i tai i Victoria. Ia le whau unga ne vai aso. Ia te lefo te awe atu le whau unga tai al Pasifika. I tai ia pisi o ne vai aso. Moi. Ma lo lava fia foi le tatu au whau e peo na whai loa. Ia e whamalo foi la ufionga. Ia te lo le la so o tatu porkalame.
Tele foi nisi ole tunu lo infasili ya ma nei foi ta mata mai fasili na o mar fa o tu ya te oi. Pe al na ton. Ia, whaaftai tu fu ia mana e tere nā vaenga. E whaaftai e toa pa ia malo tō nuu. Maua mai ni whesiri i e kālesia sa o tuele whaasolonga o le pokalame. Ai ole whaamaru lua tua i tina matama matua le sa maua fwese whilo ingai i nofanga whaatau po supermarketi un fili marketi. Na whaafsiri mai al tulanga le pe whaafeana na wha o mai lato whesili ia ole tali ana ave iai. Se o tano mo mua sunga tu fue ia male. A fionga whamsanga e mo mai le tonu. Ia, na loa le taimi le po e whaafeana o mai whesili a peonta o tu fue o whesili na ie talo noino. Whesili mai e kālesia. Mo, ai e mawhai ona tatala atu leina e le tonu walu lima lu o whaatasi, tonu walu lima lu o whaalua i Wellington e aia. Au le o walu se lau, o, lima tonu tasi. I so se vaenga ni usila e te whisiri mai ai. A le la tātou a mata i te whisiri mo mua le nei ua tā pena mai sa au mai i kālesia sa iei le songa ialo. Aftai. Ja, tēlo song tu fue. O le whisiri mo mua rea. E peia whisiri e se so o mai ma whisiri e sa umatu i le stato po kalame umatu i le fua moa. O le whisiri lantu o mai tinale e whapea. Whasalau mai TV e tō anga e tau mawha le fua moa. Ona e ao ngā mo le soifua malolo ino mata. Pe sa o e nei mea. Ia e mana i o le whisiri a tono le e so o mai a ma whisiri a sa ma e atu i le stato po kalame. O le whisiri rea. Ia pe ana ona a mai tauina tato atuno. O le tela vaenga i o mai le TV. O mea tau pisinisi, o mea se ngā tupe. O le tūlanga lea e whaafsininga, e sa o le leile le vaenga lea. O mea o waila au ia maua le whaamoa. E whesosoan te lea i mea o fofonga po o mata se tulou. Ai ona o le tūlanga lea. O le tele na wa i o mea o la au. O whala au aina, o whala au whaisua. Na tatau na whaatano i na tūlanga na tau whapea e whaangaina mea ia pita i anei. Ona o le au whaipisinisi. Walato so se mea e sau e mua whaonga i e tūlanga i e whaatau li ai i a peo whaamo. Ai tele na waila au ma mea o whala o whaisua i e waila au e lua waila au i e aonga i whafonga. O la u tali atu la le whesili lea. Mua. E ila au e whaongaina mo o vaenga lau whaisua. Mo me o whalau aina. Vaenga na e mau o mai waila au ia. Le mau al whaamo. Le mau al whaamoa. Pela o ala ia. Ia, o tere, ia o karoti. Karoti lesi vaenga na e tere na uai le vaenga le. Ia o isi vaenga e mau ai. Ia te pe lo tātou ia me o le lettuce. Lettuce, ia. Tu se whala au whaisua alun mea mata. E tere le waila au ia. Pea tau mawha mata pe. Pea tau mawha mata pe tau mawha fo i oe. E ia vaenga i e mawhainga ngā kuka. Ai haru i lunga le mālosi. Kai te whala karoti. Le ene whamatau ni se pokalame. E ala au a whape e whaavelaina. E whaopopoina le mālosi o waila au au ngā nei. Pe o tūlanga na, o le vaenga la le oa, le lau tau na whamatala, le tele na me o le la au e aonga. Ai pe o na whamana mōmuna, pe o na whamamala mai nātu. O le tūlanga le i me whaapea, o le au whai o loa. O le mei, o le spinach, o le mea o le corn, mo le sana. Ia pe o le la au a siri na maurunga, ia e whai ratu, pai maldo atu nu, ia e whai hoi si, a tone i along whanau na e fia sila fia hoi nei mea o le a onga. O vai la au e lua le a ngā le mata le sau le ngā wha sau le whatano le tina lea. O le lutin le si vai la au. O le season fin le si la au. O vai la au na e lua tono wha moa. Ai sila i la au. E sili mamau le maua lungo vai la au na i la au. Pe nei lor whaamo. Nei lor whaamo. Ia, o le la au a siri na maulunga le vai la au ia.
O le mea ka le keio. Ni a pese kapisi. Le pese kapisi ai pe... Mingi rona lau. Ia nga. Kamala ngai maua lunga ke le. E au ngai mata. E au ngai mata. E whaavela pe, wai whaavela. E whaavela, o le keio la pe a kuka. E walu wafe na mo lunga o le waila au. A le... Fuamo. Ia, e waila fuamo a kuka. Ngal lose lau. Ai walu wafe le keio. Ai walu wafe le keio. Ono mo to ia ngā lai mata o tangata. O le spinach. Spinach maka. E ongo wafe. O le asparagus. Pe a whaavela. E wase lau. E le kai laka e fuamo. Mo. Ia, o le fuamo mata. Le satano ina fo isi fesiri po kalameo te arnei. Na lose lau was food. A whaavela le me sama ho ina le fuamo. Lenga, ia. E na le ono se lau walu u whapopoina. Ai ngata ina. O le fuamo a toa la pe a whaavela. E lua se lau tol fitu. Tusa, e le ai ma se vai ngai o le whainga o fuamo. E lata i kamai o spinach o keio. Kamai whai mea ka iafe a. O le spinach pe a whaavela ina. E se fururu afe. Pe a kuka. Le whai kuka kako le tu e se e le niu. Kusa la, a e ko angala i kamanga, la ale leia lau sila ona, e fe so soani la tama le afoi. I me o le mata, i tama whai fo ina le pui al mata ma le a fia i nisi meo wa ea, e te la mea a fia mata o soifang le, Lau whionga lo, o se so enga foi nau mai mata u whasa la wina fo i porkala me fo i o le aso. O le, au ngā tupulanga le tau te iai le tele o meo, telefoni, o laptop, o computers, pe o maa losi tele se senga, me se peta pe mo li ma tūranga whapena. Lono winga la e, tā ua tele vai la au nei, lau ngā tupulanga nei, ma taimi nei la whaina o matai. Sa alei tu foi. E ipo kalame ia, se rosa, a mata whatanonga ina, ares foi wa umana. Ia o e po kalame o whaatanoina, ma po kalame o rele i whaia. E a pia la ia tulanga nawa o e whapsiringia i mata. I tamaiti. O le tulanga le e a pia tamaiti. Te mantua no whamatara mo whamasanga. Le me o le toothpaste fo inga le whaangaina. O le tele a inga o te asiasia tu iai. E whaanga uma mai al to ina malo matua se o tamaiti tila i titi. E whaangaina uma toothpaste e tasti. Ere a fia au fai o loa. O na wa uman whaafasenga. A vai e ratu whare o loa. E al toothpaste e whaanga tamaiti. E al toothpaste e whaanga tatu matua. Al tūlanga le tātou. O toothpaste e kasi. E alu umai ale. O tūlanga la na al toothpaste nga. Nga e ere mea vai la au nga fluoride. O fluoride la nga ke e a fia ere vanga ngai i whai ai. E ta o le pineal gland. O tamala ngā le tupu i tamaiti, le a fie tamaiti. I la tomata. I la tomata. O tamana le te taimo moe tamaiti. I le a moe fo i al moe ato i ala. Ona, o le watu le mamalama lea, le mamalama lanu moana. Le sau computer ma me o cell phone ko ranganga. O wase e kia i le maka, whaapean maka i o le la. Le le whaonga le po, o peo concentrate la le mamalama le, la a fieta maiti, a le pe o le mafu anga meo nei me, mo vai tau anta tau o ai wa ai po o whea mafu mai nei me. I o te le ala o tamaiti a fia le mea na o le clan nga le whai ai. I mea le vai la o le toothpaste, mea le fluoride. Te o tūwhue, wa lewa tēne whaatano i nei le kanso ma le PSP o Wellington e tu le vai la au le vai. Yo o mai le so ile faia. O la fe falo wa ile kanso male THP la fe akur kanso. Yo o ko e ko ile vai la mai THP. Le yo o ko. O le vanga lo ma sankis e a fia so i fua. Ya le il tava la un le na. Ya wal le ya. Atalo faltat wala malo so i fua. Alo la so i fua. Taila ya sa no mai. O fa si ko fa mole le. Ora, agora que eu. Eu faço cerca favela da falar. Olha que eu. O que eu. Ia o vanga kai pe o meu falo fai sua le mo tato.
E tu asinga vai tono o le ulo. E le he whaavela te lea. Ka half cook. Ia half cook. E ku se ka ua steam, Oh. Ku sa la pe ka punga le vai ka pe ia. Ioi. Ai fuafua la ngā wa e siri aku le mea o le e lengi. Wa le e lengi ala wawela. Ko e lau e lengi e whaamangongi e kau mafukanga. Ia. Ngā kura le kamanga ngā steam ai le whaavela. Sala pe saka bobole wai bo ka kueri. Ngala sa o ngā kongu wala ngā kama. Okay. E kuro e la ia so se falau faisua. A wal whaavela. A wai mai maua kai mi o la le maua le mea ngai mga omia. Ngā kua i ko kongu o kama ia ngai mawhai ngai maka. Okay. Ia sa whaira. Ia wal le whaftai. Taila, tato leila leu talatu. Ole fuala au faisua lea ole kei ole au ainga o kapisi ia. Ia. Ora au ainga o mana o whalaona le o vaenga na le kaipio kapisi a le lan me mata. Me malo si al me mata. Malo si al me mata. Ia, malo. Au pela lau sau nonga. Ia. Pero turang ole si vaenga leo o te a whape mau alta totu no ole mama a ngamal sila fia. O vaenga umai o mai le TV, o whaasala launga la whai pisinisi, mo au papai. Te e wha amari atu te o popole se si i le talano atu whapea. Ona, o nei atu no tatu iei, peia o e maulunga ia nai vaenga le mai Europa. O whaasala launga umai, e reise whaasala launga te sira o TV whape, ia whaasala launga le mo Europa, a whaasala launga le mo Pasifika le ai. Whaasala launga le whaasala TV, mol au papai tai pe ila fa sal launga me o me ai o sunscreen ile tai tauna pa i sunscreen le tino ena o sunscreen au na tino palangi ona bo maua lalo te le me le vai la au le pa o ta o melanin e le wele sta to malo se fu talo fa lo suga le yo ya sa no mai la ofisili ya o ke pia mama pia ile suga le ka ko malo ke o ke pia mama la mai le vitamin C mal vitamin B pola poringo yo me ola fo lo naunga ya mo le alo nga la ya suga le yo o pue ya fa tani mai le la tu le fio yalo ya fa stai mo fa sidi o mele ta o vitamin D o vitamin E mana o mier tino po vai la o mana o mier tino o vitamin D e fo ia vai ngai mo vai e mo fo vitamin D mo meio mushroom po le fai ngata to pulo waitu le fa ta o supermarket e mo vitamin D fo mo ai pe o le e la titi la vai ngai vitamin D mo mo vai ngai na o le vai ngai mo lunga vitamin D o lo afo o lo savali valide le la na fai fa pitoa le tua le vai ngai le a fa pe pa le mamla mo le la ile de tino o nai fa usi e vitamin D o vitamin o le vai ngai le po le pa usi tulo pa o tino o e tu sa fo lingo o le vai la au le lungo o le pa o tino e mal colesterol le pisaine ele fa pe tu sa e o le vai la ese ai tai tu sa fo linga o le vai la au lana e sui le la le vai la au nai luna o le pa o tino o na maua e lola ia mea fa ingo ino le vitamin D o le vitamin D la e alu i tono le tino e fa ngā la a fa pe le i le vitamin D e le mawhainga miki i e le tino le me o le calcium le me o le nutrient le fa le maua ma le susu ma la au e ngau si e pona iwi o le tino ale ai la le vitamin D ia e le mawhai e te whiwa la tau mawhawanga lea e le apoina le tino ia ma le tele na wā mawhai e o le si apokala me atoa le si luai tū la mawhai whatano e me ia pe i o le tāua na wala ni whaasawali au lotu ia maua au lotu le taimi atoa sau fesili wa mawar whamamla maina ai le ngata i leo la asila sila i fōlingo vai la au ia talano ina wai au talano atua i mea e whaingata ia i oe ai pe o se o whaamamla mpupu una vitamin D mo le vitamini e fesoa soani le tino o lona
o lona ngau singa, ngau si mai le la. Alo na nga i tino. Ala nga tino ponga i. Fa malo no si ponga. Fa malo. Wa mato li o vai la o calcium. O vai la na ke ngosi ponga i. A fa pela ele mafai nga sopo ia e vai la au nga le vai nga fai ponga i. Ia la vai ho la ponga i ma mai ma. Vitamin C la. Vitamin C. O le vitamin C le mo le moldi malva mai si te te le la na wa fa ia me fa mai e a foi e fo ia vitamin C vitamin C le mo le moldi ma fa la aina Ola awi tau mafamata. Tau mata le apu api mo lunga ile moldi ia male o le si o su e ngala te mai nei le no ia e mo lunga me le ku ava nu sila le fa ngol ficho mo lunga te le la tam ile le fa la aina na a vai la ola le vitamin C e online o le tele na wa ma i le tino e nga ia o so e nga la le o leva na o ma fa sa la una la lang o tama foi la na e a foi e fo i le cancer ai le tal no ina cancer i lungo le ia o no pe to pe na me la na e fa sa vali po kala me e lot e ma fa no tal no ina i me o cancer a pe le si fo nga le cancer o vitamin C ai e ta ua le tele le vitamin C ma le vitamin D le tino le tangata. Ta ua tele. O tulanga i me o natura. Mo mei o whala whaisua, ma wharau aina ma a. Pe fia whaafia na e tau mawha. Bo u mana fua le e le tua. Ia vaenga i tui tono vai la au e te fiwa tau mawha, e te le mai. Ea ngai le tino. Ai alu le e ingur kokola. E lua tolu fan kokola ma kwa e ki ngā inga o ngā kuso mei o vai e whaure atua. E iei vaenga tonu o vaenga ia, e lato te tau fio fia whainare, e tu maari e mai peo montalo ne me tau le whaipa. Peila, e le ingi whaipa i whain kokola. E le se whaipa i whasi pōpi. O mea mai e kate mai e le ingi whaipa. Tu sa o le whaipa? O le whaipa. Ai tano lei a whapenge e te tango e se mea whangale pe saka se wale apu ai kau le sua le apu ma vese uma o le vaenga langa e koe mea ko le whaipa o le pengu o le pengu ia makaulia a whapea nge maulunga lo cholesterol o le fofo al cholesterol maulunga o le kau mawha whalau inga whaisua. O le whaipa ngai le laku kilia ma cholesterol e ova. Ia, whaafong mai laku ngua awa ngai whaalalo fo ila nganga. A whaape te, mo tira tātou le, e whangare mo whaipoiponga mas whanau. Mo, e tola tātou e le tei paise so tātou whaisua. Tātou le whaspovi maa moe o le so sisi mea umana. Sa lo le whale mai manawa, se tulou, o tulanga na. A whaapea e maurunga cholesterol a whaapea e tau mawha i a whaisua ma whau aina. E mailo manawa. Ona, o whaipa, ngā waka ngā koso ma e whawau cholesterol. Cholesterol a ngā le mailo manawa. E le mai se manawa se ngāo, tulou. Whaapea e whaspovi le las whanau tua. Le whaapea ngā uma e whasuma, mai voi se manawa, tulou wale ngā. E lo le ngāo, o le whaipa, o i o le mea o le cholesterol. Mako lia cholesterol, le ngā kawha makala si tasim siri mai, o ia ngā ke kango apo le mea o le ngāo. A whaape alu se ngā oi kongo le, alu ngā le, tulou lawa, alu hape le ngā le ngā oi kongo le aratoto. E le umia e maliu, o wafo i poloka na ngā o ala koko. Ai mga o mia le kingo ngā, o le cholesterol la, pe se ka awale fo ngā le o ia ngā ke e ukanga i kokongo e le ngāo. Ngā rure ki li vai ala koko. Ai al cholesterol tino le tangata. O cholesterol ai, ngā whai whapiko ai le tua le meo le liver po le ate. Le ate o le tangata. O ngā ngā osi e cholesterol. Ai whaapela e te ratu i fōmai, mo lunga ki lo cholesterol. Ai tona fōmai tusi atu ia oere le mea le vai whala au te o le statin. E wha mau lalo e cholesterol oi. I re te tau ana whai le natulanga. O matauria. E fai el tino e mwhaiamba e se tino wha maularo el tino. E se tali se wha whaingofie. O tātou mai e tau mawhapia.
le whaingo le pedipati. O la fo i ole. Pia o le la fo i le. Le manawa la po. Tu solvaenga na o le maua lunga o kolesterol. Il pia. Nei le tangata pe ainu pia. Ma tau li o le pia le ma le o tere susu nga le wha saulata mai nei le fe mai ele o te ese fua o le pia e whaatani o le tino. Tau ana o winga wha mai au wangi e kau mako pia. Au wangi koe pa i le pia. Wa le sa alu o le fua sa i le pia. Nga fua le mea fua nga le o le avel ka avale pe fi kasi lau whangu a. O le fua nga sa iai. Le lau mai susu e ngal kausangei. Fe mai o le ki le koe mga amia se pia lo kingo ai mai sia ia tina mai kanga mea nga telefo ia tamai te mai tulanga na o le tulanga la le i vanga la le tama pia le mai sia vanga le malo si tama pia ma ua lungo le kolesterol e te lo tama faina la e faspoi le i le kolesterol o le pia o no kolesterol o le si nga me fai nga le tino e alunga te toe whaafowina le tino lo wa mu e whainga inga inflammation. O le cholesterol la, e le lei, e alu e di pea wanga wale e whaalongo tātou le mea o le LDL, o le low density lipoprotein. E whemera ka ko le bad cholesterol. O whaingo ka ko me, whaingo le media, ele o sainkisi. Le whemai o le bad cholesterol le LDL. A le good cholesterol le HDL, le high density lipoprotein. Al tulanga sa aia. O vaenga umanga ngau yo inga al tino na whaia le tua. Au no se e tia te tātou mea leo o te nau ia. Mau al mamala mal tatoat no. Io whai ngō fie fwoi le ana o na tātou soifua maloloina. Fuala uaina, fuala utama mafua o la au, lau o la au. Iyo. Tua iau ngā mo tātou. Ngā mo tātou. Tā wala uru wenu leina. Ia. Malo soifua tālofa. Tālofa lava. Ia whaftaina on sa mai sa una maia. Ia, whafkai amula mangola ofisili whamole. Ke ua ese la ofisili anga kalangoa ia fuala au tau masamaka ma fuala au whaikuka. O ka whiawhiri aku le ole ale se viu ala sunga i le kanaka vanga le e fia ke le e mansi le mo me ole ice cream. Ole taude. Safe? Se tu fa mai se si fa mole. Mole kanaka vanga le fia ke le e mansi vanga le pe fa vai ainga ia mo me ice cube. Ice cube. Yeah. Is it something you recommend then? Well, for my isi mga ko nga train fit dai ia o loa kuloa vale fiasi. Famol mol elo mole le pola le winga sa or fisili. La ice cube let we fa we. Aisa. Yeah. Aisa foi nga mo ice cube. Le fa tau mai McDonald mo. Yeah, or any other ice man ko foi aisa fa ko a foi kangakala ko ia. Ai la ka ke loe e fia ke de e fai ai e fia vai e a hoi. E sakle aisa kulo pe pangu fonga le pe wo fai ma habit. Does it cause any problem for ilele I kokonga le kangaka? Ia, whaftai ma siri maa nei o le facility na. Wa ai, ole tino tātou, e tolus fulfitu le bevela Celsius. E le mana umia tātou le bevela pol maruru. Wa a bevela te le lau tino. Wa mata na e mai. Tam vaenga la na e alaina na saule afu I fafo e mo moli mai fafo le bevela. A pena foi la le aisa, le maruru. Wa e tangata I le a e maunga. Yo la torana to te la to wa foi na lo ale wale o ti pe se le va se tu lo por el lima wa pe ya se le ona le maluru a ona ole aisa ia na te tal noina te lo ile se nga ele se sona I loa fa so enga I tulanga na ona ole aisa ia le vai a tonu ele leile te mi foi na le vevela e fai ngofie fai ngale ona tu uilalo le bebelo tino pe atama fai na le aisa wala malulu a se tulanga se fo malolo ina le ai
po mat fesili. I see. Yeah, wale lei faskaya la wa mangingo aku le sili faskaya wa yo sunga. Ia, wale. Tai. Ya, lo ye pela no tato leina. Lesi fa fasili ya. Wa di statu malau. Alo se fu talo fa. Talo fa malau. Uia wa ko sunga. Tai la sa no mai. Ke fa mole. O ke si ke le fa ngare mera ki polo. O ke fa ngare pa o ki polo fa era wi ki. A ke fa ngare na fo la mar suor ki polo. Ana se so ngi na mortingo ka fede me mar fa lo alo. Whaftai, mare fesili. Pea le ta umatuna wha atano ina le vanga na le vitamin C. O ki polo mal pa o ki polo maulunga le vitamin C. O vitamin C o le te le na wā vaenga le tino e au ngā i le vitamin C. So se vitamini e au ngā le tino. O le ke whaanga le me fo le kumarika ma le me Ia. O le pincha ma le me fo le angiang senga. Sa o le lei. O ki kama whai a fo le whaanga e whai eira o vai. Ia. Mo kama whai fo ye ingu fo le mixira le susu le si vai. E au ngā ia me. Le ai. E whautuaina awar whaongaina le susu tulanga na. Whaongaina whaonga le vai mawhanwhana. O la umana te tauina mai. E le whasenga o vai la au e ta o le whaito nutrients. Po o vai la au mai la au. E le maua ni whasipovi matuanga pēnā vai la au na. O vai la au na e au ngā te le tino. O mai a tu ngale a fiere tino a ngā te la au na e pefo o kānesa la tau. Ai e whamari atu e le mwhaina o talo ina i a kānesa e nonga ea. Ai o isi fo ngale o tulanga na. E au ngā te le tino. Ok, ia le menga o fisili a koe poi le ke o whaonga e se a whainga ia le lau mau aku e o ngā kere. Pea no o tā ua mua. So se vaenga o la au e whaonga ina tātou. Na whai whapito a le tua. Mo le tino o le tua no ia whausi o le tino. O le taltonunga le iei lātou e le taltonu le tua. Pe mai le ai o le tino ia na māpua mai a le ea e le le ai. O le tino na whausi e le tua. Na whai whapitoa e le tua me ai la au. Ina ia whisosoani le tino. E te whiu ala tau mawha ia la au e te le mai. E a tire na e malosi. Ok, ia o alis venga me ki foi fai lo vole e mele mercado ki maka mele mercado pisila poko pole. Ia. Ia nga fai ia le o le ai foi pe ala ke ai me ia ngo vaku pa. Sa o le. E whawhetai a o ta maa tulanga na. Ai ta mawhai a alu tulanga na. E le tai pa ise mai lo tino se tulau. Ok. O ia whawhetai a mo kalama. E au ngā umal vaenga na i le vaenga rea a fia i tātou e ta o le prostate cancer. Ok. O le vaenga la na pui oe. A e tau mawhala tamana. E le tai lata lata atu le vaenga na o le prostate ia oe. Ok. O ia whawhetai na. Ia wale. Ia wale. Ia manuia lava tu e tai me lo mo kalama. Ia whapena fo. Ia. Ia, sei fua. Sei fua. O whionga lo ta ua ta malti polo le e ave tono le puti e alu e lalo le malo le vitamin C pe alu lunga pe afa vela o le vitamin C e fa itete ngata ia o le tele le vela ai o te loa o le puti e lo malo si te le vela e o lunga po le fase la po amate e puna vai vela se la tela ya we stava la malo se fu talo fa ya pakalo fa ko lo sunga ya me lo sil e fa bol mole filia ko le sunga le fai pokalam le mele le vegetarian male aile o meu ango mangfas ya e a fungi e ese fa ingo le kangaka pe fo le wo kausisi anga o nga fala au ainga ai le kausamia kaumafainga ia le ango mangfasi fa mon mo ka fe taima si ia le fo e ta uma fo ina tali atu tulanga na tau mafa me fala au fai sua fala au aina tulanga umana natura o meio man fasi e le ase ngal vanga nam tato o tu sa
e tutu sa le ia le vaenga le dai pe foi la o te tama fai e wha alo ngana o lungo le ea. Tai pia o me tua au lo ia man palangi. O lato, e di tai pa i lato ni manfasi. O lato ia o la au na muti ia la so ato ma le o langa ato. A le la popo ai o tama. A o tato la. E tele me o tau mawhai whala whai sua ma whalau aina. Ai tui tau mawhai whai manfasi. O ina la le mo le mai. O le mea la. Io le mea la. La kala o e sau ngola mo fa mon mo. E ono winga la e pe ya ka ngia mai e pe le ke le akula le foi kam fai fa ki le ka ma fai le mang fasi ai fa ke le fora au ainga. Sa ole le. A sila i meo o fuafuanga ale soifo malolo inga laulangi. O na sa wele fua. O na sa wele fua. O le maua la loyo le manfasi taun whaonga ina. Pea a fuafua le spuni fo ina le lapo ale le spuni le whaasuka le spuni le whaonga tau mawhai. O le te le na o se fuasi powi po se whaonga ina oe i lau tau mawha. E le ta tauna afa lau plate fo ina po lau i pu tau mawhai se meat. Tauna kaunga tumu lau i putau mafa i whalau whai suan whalau aina ia maltalo malwhai. O ia wa malama le fesiri whawhikai ke le lawe lau sunga. Ia manguia fo lua po kalame ngea fiafi. Ia papena po. Pas. Alo, nato leina, olo i pea ia minuti o le tatou programe. Alo se fua talofa. Ma so fua tu. Ia sauna mai. Afo yo. O le mele o ka o le mele o me fo story ale i me yo fo la au fo le sim state in Myland. Yeah. O isi kaka ia ke ngon mele mo le ora a ko. Ora se sa ngana no sunga. Il mele. O tulanga na fa pe o lo sunga na e fa nga ina fo la una. Ai fe sili net fo mai. Pe se a al pa tal fo mai ya oi. O te alofa ia oe, e tu i lalo cholesterol. Ona la le pā wana le o tūlanga ma whaina of so ne ia oe. A le tūlanga le o whautuaina. O le te le o vanga lo tino la afia. O la hilo le leia le li fo mai. Pea sa ilfe siri na tu mai mo mo pokalame o tu na e tu den whapea ma se tina e lima na fuala au. Ia, e se le fuala au le statin nga e whamaula le cholesterol. Sau mal fuala au e whaate atina o maso. Sau mal fuala au puipuelo fatu. Ewa ai o fuala au umana e le ta tauna whaonga ina. Ale neia fuala au e tasire e te tau mawhaina. Ona o le whamaula lo ino cholesterol. Na a fielo fatu, a fia o maso, a fielo fatu nao. So, e foi o awala ia me ai ka mafo ia o vechi e au nga mo le mea. Ia, o te se fuala au aina ma fuala fai sua. E mawale faipa. O le fofoanga o le cholesterol. Na faifa pitoa le tua ia le faipa. E na te tosonga mai fafo ia le mea o le cholesterol wa ova. Po le cholesterol fa opopo. E ka kaulanga ka kuua le mea le. Fuananga. O le e whaingata ia a fiala ia ala fautuanga. Tanoa lau fo mai. Ia sausa o fo mai le famatala to fo mai ia o tala le famatala to ina. Ia ona o fo mai na o nga fa apitoa fo mai mo fa nga ina vai la au. E ei fo mai wa we seina la to le stala ona o fa matala ia me ai o natura. A sa o nga fa apitoa fo mai mo fa nga ina vai la au. O le ngala to angal to ina le e tau mafa wala ia fulau la au mo fu la au. Ia. Ole. Alo tu so soani ai. Ia fafitai. Ole o tulanga le mana o mia o e mo faipa. A fa pena vai fo mai fe mai fo mai mo lunga lo cholesterol. Tai mi ton wala na tu u lo fo mo fa spovi me uma ka mit. Ai tau ma fai e fa nga ina le meo fa lo fai sua fa lo ina. O le silo vai te tuale fo mai. E o fo mai o mo wala lo. Tu se tiro o ta ua fo mai tu langa le wifi. Tu ua fas povi, tu u ma me tau mit,
whakatei tai mo se rua vai aso. Ia nai tua lewa i fōma. Ia nau tau tono e te i fōma. Ole o kala ve kala ko ngole me fo de o fo si deba. Ai o le kala ka fo ino na ka fa ye fo de fa ma ka ise me fa yo ko u mele. O nga wala o le ola ko o kala ka ma no ile. O le mele o le fo ala au fo de le o le ma wene ngungu. Ia. Ia. Na paula nga fo ala o de sa mai ka ma do. Ai o fo ala nga afier fa kuma se tu lo. E ka usa o me fa mai e ngu. Ai o le fala unga e rafa i nere. Ai le ai se kara i le mele. A me ko le mele o le olanga ako. E ka ke o fofo i le ai o se be me fai no fai e. Ia, o le pea tulanga na ala ina aver po kala mele i au rotu. Ia. Ona o e ia ni si e tal la te whaafonga lunga le ea. Ona lato ina role o au i tuinga po kala me whaape nei. O le alala nai ave au rotu. Ona ele saunga le muwaila unga luenga malo. Au le tūlanga le lau fautuanga. Ai tau mawha pena tau mawha le statin. Mo le maulunga lo kolesterol. Tau mwhai atu ia me o whasipovi me tūlanga umawha pena. Mo se rua vai aso. Ai tau mawha na whala whaisua whala waina. Tau tonu mai o te tau ratu wat fōma i whemai fōma ia oi wo le mawalalo te le tūt whala au. Ei. Ia o le lei o nga o le mea ngā fo le o le mga fia ua te musu e ku. A le whaftai tere mo le amna. Ia whaftai tae mo se rua vai aso. Au ane to tau mawhaina se meo se mit. Ia. A tau mawhaina whara o aina whara whaisua. Pa wale mea hoi le o ke popole ai. Ngi ke o pe wha fo se lo whaku a. Le ai. Ele o fai atu le sa tisi e tuu lau fuala au fa tu tuu ia le meat. O le meat le fai atu. Ai sui i fuala au aina. Ai u per fuala au a. O le tūlanga na i whainga fuala au. O le fōma e sau e whautuanga e tuu pere tuua. A lau tala le fai atu. A wha pere e tuu le meo whasipovi ma mea umana o manfasi. Mo se rua vai aso e tano e wha o ngā na fuala fai sua whala o aina. E te roto e fōma i whemai lo fōma. Tu ulo le fuala una na wa maulalo lo kolesterol. Tu sort fōma e sau e whai unga. E roa o pau mea o le whai e wha mamlama. Ma lo whaftai. Ia wale le. Ia. Ia manguir po kalami. Ia whaftai raba. Te fua. Te fua. O toinga whamtalanga fo i e whapiane i awe se. Ia le sawa. E leo sau no atu le fionga ia alo e tuu fuala au. Le sau no tuu la ano manufasi au le tausa mia mo lua vai aso. Ai fa tele tau mafa i fuala waina fuala fa sua tu na pena. E va talo fa statu wala ia walu wala. Talo fa statu wala usa no mai. Ano pa ku ia sunga ku foi. Ia, mo ia sit. Foi le yonga. Ese le ma ngai o pokala me se le se ka o. O ka ika foi ka te ma nga va mai a ko sa ko. Ale le ala wo fa no. Ia o ngā ku pongo ngai o ka ko ka mama ki a ia me te ko o ngai o panga. Ese ka ua ke le pokala me. Te ma ngai ia le kasi ale lengi ma kua fa ha lo ia mo mo wala au e io ma ngai nga o pokala me ko pa long mo le. Tulangan. Kalau video ku nga pa ngai o pokala. Feli te wala mai. Ngi o kilami. Ia, malo. Ia tele al fuala waina fuala to mo fa matai. E fa mai le ia smela ma i fu a tele lo ta tol meat. Ia ma i lo. Ma ngai nga lo video ku nga fa fa ke le ma ngai ke kola me se ka u ke le meat kola me. Fa ta ia te lo sunga. Ia. Ia. Po yo lo pa ia mal pokala ia va pe ko o foi. Ai no. Ma kiu ke o fa nga ni fiaf ia mangia ke le ni fiaf. Ta ia so fu. Talo fa stato wala wala so fu talo fa. Talo fa lava. Talo fa lava so foi. Ia, mai lo fsi. O la fsilia fa mal mole ya lo. O lo e yelo anti e sama ko sa mole ka sang ke nge. E fia ke le lo makua se va ne fa fo ngale atenu. E ka sa mi le mele o le ke va foi. O le wa. Ia. O ngā whamelanga kala, a maua lunga longa, o le mea langa fo ia i wha maula loe longa kolesterol. E fia ia pau walanga o le mea fia ia iai, ma ova ai inga ua mako voi,
sa mo fo yo va ye Peia o pauanga ranga me fifie e kau sami pea o nga mawalunga longa koleso. Kele o alea lau ke whalongo longa. E peia o fuala au, ai nga mafuala au, puie pela e wha maulalo ai, poe peia se a whainga leiko. Whaftai ma nei al fesili o te ma sani whatulanga lea e tau o tātou sa mo le me ole au. Ole au pua. Watulanga na sa tawa ai la so pe o la sa o la tawa ai no so enga i taimine i fa scientist e fai si de so fo maloloina ona la foi fa nga mal toto le po ase tulo ole o tulanga o fa afsilina e sa ole leide mere o te ofo ai i mama lama o toto tua a matua e o mai nei scientist ta o mai ai le fa so atu sa ole lei ia tato tua e ole vai la au na nga osi le liva e fa maula lo le cholesterol na la mo na fa nga ina le to ma fa le au ia nai mo ai so ole o te le fautua ina la ona o te tono le liva o ina e ti tox pe e fa ti ele o nga vai la au le mo to ma fa o te le fautua ina la fa nga ina terminate mana o le wa maua ia su enga te le me o afoio o wala fai sua ma me o wala aina ai le fautua ina terminate fa nga tu la fa na ya sola ai sa o le le aikia o vai la au e fa nga ele liva e fa mau lalo ele cholesterol nai mau ele liva o le pua ai le tele wa fo ile le wole mate si me se chulo me ola ia la po e la titi va nga na to a to fa ave la ina fo wa ti le la titi ala aikia la sa o le aikia ai de fo to ina pe le liva fo mai le po ale fa ko ele o ye se vai la fo ila lo te fa tu ai o le liva o pe o ingati toxai pe fa ti ale o a sui a fa pe a mai se ai e tulanga i fa pe o vai nga i o me ai le to ma faina e lua tu tonu le liva o nga sui le liva mo i nei fa ngo fianga le toto ai mo e foi vai la o sili tu na ona le la a to ma fa tu do ta to ma faina le liva termine io o na tu mai po mole po famarina le o mala ma pero le mianga le o falongo longo ko po kala me pia le ke le nga e ka ma fai e fala au ainga ma ia esa ole le tulanga le ile io ansil ma ko e fie ke le pe o le vai nga le o ofisiri ai lola ile ia ia ai ke o fa mai e fai ki e longa cholesterol le mela le livo le poa ai ela le se ofisiri fa mo le mole le mea le e se ofen foi ma ke fa nga luenga ele kausami fo ila le kenge ile me o kamako ia ele fa ke ka fa lang sang wisi e fa ko le pe sea a fa me e oso ai lunga longa kole e oso ai lunga le pusola le o ma ai o pokaladi se yo wa lua koi se le ala se kali mai lai ngo lo ko le o fa makala ye le ia le ole tali la le te fa matala ina la wo mai ma wa lunga ai lunga kol ele ke ka kausami se kamako ia le la fa matala tu la tali fa la wo ele mo se cholesterol i me ola au ele ai ma se cholesterol mo tomato ele ai ma se cholesterol mo le apu o le pea o le kapisi o le karoti i le lalolangi atoa ele ai ma se cholesterol mo se la au ona fo io o cholesterol fai le ate o le man palangi po tatou fo tangata ia o ina nga o si le cholesterol ele nga o si la au le cholesterol tulanga lana fa pefe mai e alu no cholesterol tomato ia atono fa seina se me ele mo se cholesterol tomato ia fa me le kalanga langa fo mai e kanga la ai ma causa mi si fo la ai nga ka mako ai le kai causa me le lo makua atonu e lo cholesterol e atonu nisi mai tai pe o fatu e tulanga fa pena e la si la fia fo mai e ta tau ana e afa peti do malongo tu
whaafesiri fo mai po ama fo anga. E ta tau ana na e mama lama i me umai e tuset fo mai. O tātou, na tuana whaatau tali se i tuset fo mai le pepa tala talwai. Asa wala whale tonu, i o whale tonu, le ai e ao ana, e te tiri tiro mo mai le pepa whaet fo mai. O la leo ngat whala au le, la leo ngat whala. O lau ai ata tau le na, wha malo sia fo en malo. Fesiri le fo mai, o la leo ngā le whala, o la leo ngā le whala. Ai le mose cholesterol tamato. O whamarmole al, e leo malamal. E ei si au por kalame foi le si vaenga o le kingo kanga penga o le vaenga le kau fa malama mai la se su. Le ai o le pokalame le au. O vai la au. E lo le tin o fo o le o tamo fai fa alo ese ma le vaenga fo mai. O au ia tal noi vai la au. Fa pitoa o vai la au e o te alo ese ama nga luenga li fo mai ne fete e nga ia le mato nga luenga. O le vango ngo fo malo festili le ngo palo longo so o lo pokalame. Ia. Ia. O nga sai ele si fo i ke rei lo peste fo mai peste a fo i o Samoa fo i si le fo ia inga. O nga ia la lenga mai nga le vai o nga sa mawai fo i se upo lua i se ma. E a mai la ia ke rei lo pe kala se nga lo festili malo. Nei fa sa pe. Malo por kalami. Ia la i o nerve se le kingo. Lea lenga le nga ele ka o le motor neuron. Le fe po mai le ima secure. Onga fa mai le onga kele lo po wo tu later fa mer ka ma lo po pele work pele ia e pe ka I work po kuaia. Anga fa mai la ia kia ka wenga ola po. A kon fu ia nga I sio. Fia mo so me yo fa nga ko fa nga yo ye po nga I si wo ma ko ri wole ko mfenga nga yo po nga I vele kinwa. Ia nga makala ngola I fa mai la ia kia. E fa o ngale me o le apasusu koko o. E mix male me o le mamai, le lango rele led. E kasi le sipungi, kasi fo ile me o, a fala le me o le koko o le ipu. Ai kasi le sipungi la po le kau mawhai. O nga mix la ia lea, pa mawhanga. O nga ingulo la ia lea. Sa mai e koe au ngai makala, ia me o le o koe ola mai e neus ma koe mawhai e nga i o ia. Ia ponga e le kingo se tulou. Ia pa nga kango la fai. Ia ke lo awa tu lei tu wa kuai ia wu. Le se konga fiki o le wanga mai. Ia, o le sosange kutulanga na. E ta tau ana fai ana vaenga. E lo ponga e vile le mafo angal tulanga na. O le fai ai. O le Jesus e ngā runga stela I lunga lote e o la supervisor le professor la ia. O la nso e ngal na. E o le fai ai na mafu ai le mai na e lo o pona iwi. No, ke loa e le o ponga iwi. Ai pe le pesa koe kama fai a funga le o ke lo wa o le kalai a forma specialist ele ese ki o le mai le motor neuron. Wa ke le fukanga ka wa mali liwa I pa ele ia se ki wa. Ia. Ai pe la o le alanga lo fisili. O le fautuanga. Matua fa a tele la va fala fai suan fala aina. Ma va ai la il vanga na le ta u foi sta ma mole o le turmeric, mole me ole o le yang sainga. Me la ka o phytonutrients. O va e mai la au. Ai ta ma fai, matua ai tu u la va le meat au wangi ko ise meat. O va la au na mai le ila au. E fe soane to e tatala ma to so o ia me o nerve so fai ai. O nerve so fai ai na fa aton ina ia masom pona I vertino. Winga au wangi ko e tu ia se fa spobi ma tulanga pena fa nga ia la au. Ia oke lo ia au so se o ai. Ele se kanga kai fi le meat e fi ai me o me o fala au ele se kanga kai ngau ni meat. Ele causa fi ni meat ai. Kai e pe nga sa ngo pe o se pungi le kele. E fa pe nga langa meat. Ole ia fala au ma me. O mafu angol o mail na elina o meat. E maua I vai la au I oloa umai e whaonga ina.
Tai pe o sunscreen, o me o shampoo, o me o spray, e tasi a whapea fo e ulaula, o le sikaleti le si vaenga ma o lunga e awhia ai. Ele ulaula. E inu pia, o le pia le si vaenga. O vaenga umana, ele tasi se vaenga e awhia ai. Mela na e au ngā ai, wha au ngā i a la au. Mua fo i o la au la te tue wha so o ngā ma vaenga i o whale tono tino. Ia whaftaia mo le o whanoa. Ia, whaftaia man. Ara i po le po kalame. Whanongolongo aku. Ia, whaftai fo. Ia, ko whasoi fua mangu el po. Alo, ia le ua mai tai wal whai ungal tāpo kalame. Te tonu fo i se stay me ulumon to e whawawina lea. Whaftai, tu fue, whaftai mo le wanoa. Whaftai mo mua tu alta tō atu no ure na whaasoa mai. Mānei a tele whaasoa. Ai, wai e a foi. Whaatu pumanatu. Ai a mo fo se mo se tali e o ngā tatu atu no ina ia a tatu mamalama e le whapea la whaitasi ala tatu o ai tūlanga i tu mai TV ma me o ma whapea ngā ai e tauna i choice tauna na i seo fisfilinga ia na fuafuale o e tūlanga e te sila fie mo lo so fo maloloin ai whaapetai te le lava no whaftai tu fue tai lo fio ngalo whaftai te le family fo le tu el whai ngula vai aso fuafuanga whaftai ia soi fua Toe whaatala whātua te tātou te nuru nei teimi o le tāo le uto e tolu minuto e toe neon tāle uli tu lai sumartasi na uto ulunga atu polo kalame ia o su ega whaasai nisi ia na whaasoa tu ele sunga le lia o ia tu fue fiso ia mlawhionga i alo Brian Duffy ia ili tolu polo kalame na ia o su ega whaasai nisi nei tāo le polo kalame ia umaea ona a wina atu ia le uto e whaafonga le tātou te nuru nei tāo whaamalu lotu i lantou tau whai mai lunga leina telefoni e leo si polo kalame live ia le pokalame mai ona pueina ia ai toe tu ina tu lunga wa fo ia ni feu taua tau longo fo tanto tu no tu longo so fo malo luina o le uta pena mai tanto pokalame fa le nganga o le moni o le ava nei taiao ia le roi pokalame fo le fa le nganga o le fo tu sanga o le pokalame o moni o le ava ia la fita i tu ngai le sunga le fa fe ngai nga pasta fo ni moana fa tangi fa ita o le fa fe ngai tau langi o le kalesia o wai e kalesia pentecosto o le ato tole tala le itaua e le tātono litu lai se fulmartasi le vingo le tua te teri mai po kalame fa le nganga le moli o le hava tāpena mai e wal fo fa so nei ta hau
Whaafonga le tātou tunu, si mai le whaafonga le polo kalambe le leo le mōli o le awa, tai e le sunga le whaafenga inga pasta, fone wana whaatangi whaita, o le rua i e kale sia Pentekoso le ato tōre tala le leitaua, whaamunuele tu le whaafonga le tātou tunu. Talo fatu i le paia mal mamalu Samoa i le nei tai au fou. Ofa lo fatu le nei tau sanga. Ia malei fua mai ua. Malo a fua, malo le soifua lau lei, malo le fatu toa. Paia o Samoa i o le tulanga fa lupe, vi ia le li. Le au whainga luenga titofi le atua, ma le au whainga luenga le atua. Malo le soifua. Natu wa tātou iai fo le nei tau sanga le lua i polo kalami o le nei tau sanga. Masania i tātou e tau o le mōli o le awa, ia au te whaingoin lau le mōli e emo. Emo mai pēa. I lou sā ma lou sā ina ia whapeo na tai whalau ai lo tā whainga malanga. A mai se fo le nei tau sanga wa tātou savalia. Ma lori soifua, ia vi ia le li. Tātou ia i le nei fo i tai au, ia manatu le a tātou tala me whasolo, ia lau te talo, ia i taita ina i le tātou polkalame le nei tai au, ia na watu leo sina whaitau fo i tātou te to mua ai, le moli o le awa le nei tau sanga, ia whaia o masui o le taita i fono, mrona ofisa e meise le mamalo le mafutanga tu whaatasia, au whainga luenga i Wellington nei, ia vea i lo sui e whaatalo whatu le pa ia o le au whaafonga o Samoa. Ia e maise foi po fia lavo le kelope o lo e whaafonga mai ai. Pa i atu le au whaatalo wha o le mafutanga i Wellington nei. Ia a wale tatu savalingo le nei tau sanga. Whaatalo foi nei tamama tina matutua. O e fo o le to ese whai mangalo le telo tai. Ia ele o ngalo lava o tau le tau sanga moli moli. I le aso ma le aso. La tatu talo. O e lava o le atua e malia ai o mātou loto. A o e fo i o se atua e te whaamalia ina lo mātou ngā lala. O le vi inga mātou te avatu i a te oe. A wāna e mua mua na e muli muli. O e lava o le alefa ma le o meka o le amatanga o le ngā taanga. A o mātou o ngā tonu ngā le mu i au pui pui malau marutia. Ta pena lo mātou atunuu, mātou te tufa matalatala noa, whaafitai lo mātou atua. Aso le nei tausanga ua mātou savalia, sa iai le nā tausanga, o rua i polo kalame o le nei tausanga, wala au to mua oe lo mātou atua, manui aiso se mea mātou te whaia. Anga le lei maila ua fio a mātou tufa, vea la ua fionga o se molie emo pea i la mātou savali. Whaatontonu whalau ai la mātou savalinga, la mātou tutatu i te tonu o se awa lo mātou atua, ao e loto lotoi ai la mātou whai ngā malanga. Vea la ua fionga e whaasao ai o mātou wala i la ua fio. Peo na talanoa tā vita, ua o teu lo loto awa fionga, ina ne i o wanga sala i a te oe. Angane lei mai le nei aso, tātou ma oe le polo kalami wha manuia fo le nei ofisa,
Whamria le whaafonga le. Alo atunu ma le lalolangi o lo o atu iai la matou whaasara launga. Ia vi ia lo suafa. Ona o Yesu le lii ma le whaola. Amene ma amene. Tatou, watu si tatou vi inga, ia no whaitau ina leo. Nai whaitau, ia a wālawa le tatou por kalaimu le nei tai au. Whamria le atua. O le tusi whaitau le nei tai au, ia o whiwhiai nei whai upu ia mai le matau po le mareko lo matau po sifulu. Le vangalia mareko lo matau po sifulu. Ia lau whaitau ina mai whai upu e tolu sifulu ma le lima. Si whangata le wha sifulu ma le lima. Ia whafonga iai, ia le lau whaitau ina. Ia fo isau tusi, ia mana i fo il tatou. Mata mtatou whaitau whaatasi ai o le tusi masani. Ono mai ai le ia te o Iakopo ma Ioane o atali o Sepetaio. O whapea mai le a o a oe. Ua mamana na au ina ia e whaia mo i ua le mea a mao le atuai. Ona whetalai atu lea o ia te ila ua. Sia le mea lua te mana na ia i o te whaia ma o lua. Ona la whai mai lea ia te ia e tu mai a te i ma ua, ma te nonofo, o le tasi i lo i tūtau matau, ma le tasi i lo i tūtau ngavale i lo mamalu. O whetalai atu Yesu ia te i la ua. Lua te le i loa le mea lua te ole maina. E mawhai ea o lua o na inu leipu o te inu ai. Ma ia paptisoina il paptisonga e papatiso ai au. Ona la whai mai lea ia te ia mate mawhaia. Ona whetalai atu lea o ia, lea o Yesu ia te ila ua. Lua te inu lava i leipu o te inu ai. A toa mal papatisonga e papatiso ina ai au. E papatiso ina ai o lua. Au le nofo i lo i tūtau matau ma lo i tūtau ngavale. E leo o ia te au lea o na avatu. Ai tau lavo e wa saunia mo i la tau i lea mea. Ua whaalongo i aile to asfulu
ona tingai leo lato loto ia Iakopo ma Ioane. A ua wala au atu Yesu ia te i lato, ua whape atu ia te i lato. Ua utou i loa o ali onu ese wali tai i lato, o e ua siri foi o i lato e pule ia te i lato. Ai le whaapea o tou, a o se fia sili ia te o tou, ia whai o ia ma o tou au auna. O pe fasu ma lima. Wa foi o le atali o le tangata, na le sau ina ia au auna tangata ia te ia. Ai pe tai ia au auna o ia, ma foi ina atu lea lonola o le tongiola e su iai tangata e to tele. Ia, ia le atua o le tatou, ta au pule nao le nei tai au, ia o manatu e. Ia se me tasi te fia mawaiso fina ngalo, maanaia. Tu fa mai ai ma tatu tatano mai ai, ia a leo talatu le tatu mta upu. A o te talal tatu lainga ma tatu tatano, ia o te le mana afu e mai mau tatu taimi. Ai la faso solo pese talano atu, ai a maua so fina ngalo. Ia maanaia le naia. E tatu te tufa mai ma tatu tatano te isiai. Se toi tatu asin tatu pese le si tasi fo i lea e. Ia e vaa ili tatu taimi. Ia a o tau sa ili so fina ngalo. Ia na o matale no talatu na i faitau ia mo i tatou. Whamnuia le atue lau whafonga nei tai au. Tatou insinia so ya mari mole ta pena ino tatou musika wale tatou por kalame ai oni nai faitau ina o faitau ina ya ma tau maua mai aini nai manatu e fesosoani mo lo tatou folaunga ai mai se pe o le tatou por kalame mua le nei tau sanga e le watu vao i le nei tala e esele e whaamanuia ina ai o tātou loto. Whai mai le tala e toa lua le auso na o atu ia Yesu na anu tango toi oto mai le. Ia, o le lamana onga le iai ina ia nofo le tasi i le tu taumatau. Nofo le tasi i le tu tau ngavale. O le auso lava le leta ua le matai o lona mtau pe lus fulu.
Sa o la o ta upule na o ta o na o ma lati na o Salome. Ma tala no ya Yesu. Mo le awali ya ia mo tama ia to alua. Ole o nai upu e te tauna malamalama te isi o te mana e wha malama te isi. Wha mai ole ina ua ta watu le mana onga. Wha mai ia Yesu i tama ia. E te lua mawhai o na inu le ipu o te inu wai. Ole ale winga o le ipu e inu wai. Olo na winga o le ipu ntau mawhai Yesu. E le ngate le nā, o le papati songa e papati soa iau. Ai wha mai a ua latu le tusi whapapalangi o lo ta ua i wha mai o le krant. Wha mai na mana o tama ia Yesu, krant mai. Au tanga masal salma tausu e sue ia. Po la tonu le u whasa mo le upule le krant. Ai pe lai kau mua mai fu ingai Dixon minga kausu e sue ia, pe a whai sao nau sue. Pe o se mea alofa fo i lea a vatu ia te oe. Ai ia le leio na e whaia. A le leina e whaia. E toi a vatu malesi, toi a vatu malesi. Ai fōringa mai e le tutongina. Ai kranta atu ia te oe. A ia e loa whai lona wing. O le tutongi ale na ia e malamalam ia e loa whautauta. O le memo mole o te wawa aia te ile. O le whai maitama. Ia e tuu leisi o mā ua ilo i tū tau matau. Tuu leisi ilo i tū tau anga vale o lou mamalu. The glory. Ai wawa ai e mtato wawa ai ai. Wa feo wa i Yesu male au so e to sfuru male to alua. Ai ana matai tūlele i tama ia. E yeile mamalu lai ta fatafa o le ali. A tonu e misi le wa ai le isi o le au so. Ai na focus lava tamane e yeile mamalu lai au tafa o le ali. E fia o yeile mamalu le na. Ia o na halu lola i o le la savalinga i a Yesu. O le la tala na fai i a Yesu. Le ali ie se i e faia lo mamanao. Ele si mafaufaunga maisi so suenga maisi talanoanga. It's a most selfish request. Ai sa o lele. Ngofo lele mo mau fape oka oka e. Se mana onga faiko okasi e ula elfa sa mole. Selfish. Se mana onga fo ilea tu ina nawanga o ia, whaianga o ia, ngau i la ua. E mana ua lava la ua. Very selfish request. Ai keilo, o le kasi fo ngā mele ka koki soi fum ka ko wolai. We are so selfish i le tele o taimi. Kele o aso. Kele o soi fuanga le ngei tatu te iai. A whailanga wawa aitama i le mamalu o le atua o lai au kafa o le li. O le alanga o le lafka ngisi. Ia whaia mo i la ua. Very selfish. O le awa onga fo mo i tātou. Aua ke selfish. Kufa au mea. Ngā le lue whaakasi. Hakia e whaakasi. Ai aua ke kua kwa oe ādua oe a maua lo manguianga e ādua le oe. Ai kia ia siau waenga ia mangai a uo mangai o waenga. Ia le li. Le si venga tā ua ngai whamainga. O ngā wakula ke mga kala aku ngai whai upu i mangai kale. E se le mangai e lau whaita. O ngā ruatu leo lam o le la kalangoanga. Whai mai leo Yesu. Le hale me ki rua manga o whai mai. Au mai grant mai ai maa ua longa winga. Fo ai fua mai ai maa ua. Leang uwhai a koe le winga upu grant. Fo ai fua mai ai maa ua. O lesi piko. Ngo fwai lesi uso o lesi piko. Ngo fwai lesi ali i leo maa wha mole. O lo mamalu. Ia. Alu lo le kalangoanga. Lea la u kalkalangoa Yesu. Au tala noa fut pa iyo lau whaafonga a yeise me te fia whasalawei mai a mai so pina ngalo.
Manaia, ma te whaatali atu lava e te sauno mai loa i a taofila o tala no atu. A o tala noa la Yesu ma tamaia, o na fesili lo leo Yesu iai. Mua. E mawhai o na lua inu i leipu au te inu ai. Lale wingo le upo Yesu o leipu au te inu ai. Na toi tu ula uwawa ai o le taimi na to tuli a Yesu i le tongala au ke tse mane. Fai maila na tala. Lea li ie a fai e mawhai a ese. Le nei ipu. Ai awal whaiala o loto a o lofi na ngalo. La le ipu lea na tala no ia Yesu i tama ia. Sufferings. O ipu o le pua ngā. O le tasi rea foi lea upu no umana o i wha lau e tele le sufferings. A engo fo i mai wha fonga mai kango e su e wingo ngā upu nga ia. A o se mea na umoa mai o le sufferings. O se pei foringa mai o se mea fo i lele wa tinga aina i lesi. O ngā sa whai e lesi. Ia fo mo le whate i tainga. A whai nei wa lele leile whanau o pai. O ngā ele ia o ia e le whanau o pai. O ngā safa leo tamaiti wa le e lei loe tamaiti po whea luma whea tua. Whea e anga iai aru i lale me whai. O whea maa fua mai iai. E maa fua mai latu ta mama maa tu e le ia o ina le me tau na whai. Whai mailo tatu tala. Wa saa whanga i ka maiki o ngā le o maa tua. Ia a whapea fo i sa whai e maa tua se mea e le manuia. Ai pe u fōringa mai wa whape ngā fo i le hoa ka maiki. Ia o le tala fo le tatu te mau. Wa sa whanga i ka maiki ka ruele ha mio le laku ka maa. Tadu ai le mena tupu le latu wa inga. Wa le manuia ia. Sufferings. Ai tangola e tu i te tono le ata o Yesu pe ona utala no atu. Na polonga lo tātou mawhatia lo tātou ali. Ona o se mea le i whaia ia. Ai na tupu mai ai tātou. O le anga sala sa tātou whaia. A o safa ai lo tātou ali. O tinga aina ai lo tātou ali. O mawhatia ai. Whai mai Yesu i la wali ia. E te rua mawhai o na rua inu le inu o leipu o te inu ai. Whafonga le tali. Ma te mawhaia. Le lei. E a tāwhina. Lua. Ai ale papatisonga. E te rua mawhai na papatiso e le papatiso na papatiso ia. Whai mai tama, ma te mawhaia. No manatu whai mtau sairi, ili la tonu le papatisonga o loo, ia na ni manatu vai o le whai launga, o loo tala no Yesu i lona maliu. Lona maliu ma toi tū mai o le papatisonga o le tanu mia o ia, ai toi soifua mai. O le manatu whai leo tama, ioi ma te mawhaia lama. O le manatu la leo te mana oe, e wawa ai a tili pe iai. The left, the right and the left of God is vacant. Olo nai tūtau matau, malo nai tūtau anga vale, olo o awanoa. Maisi o le tūtau matau o le atua, o la nami o tonu. O le tūtau anga vale, o la na whamasinonga. O lo winga e mana na o tama ia nofo le si i la mi o tonu o le atua, ai nofo isi le whamasinonga le atua. Ia le li. Whai mai o loo awa noa, le tūtau matau ma le tūtau ngā vale. The glory of God is vacant. O le si vanga tā ua lea e ngā tā ua e Yesu. Whai mai tama, mate ma whai alama. A utanga fo e fuafua, soi fuanga le au soko. E moni le lei ata la tama na whai a Yesu. E ma whai ona mainu le ipu na e tau mawhai. O
tinga ma mafatianga. Ona tatou vavaai ma tatou toe o i tua i le awhaina o le soifua ma le au nanga le au so. O ina e tau mai ai e le ai ma se so na whawhiti. A whai e whawhiti ke riso le taimi ona puapua ngā ona o oe mau. Na mawhaina inu e tama ona tatou te maua mai i whai wino le lato ngā luenga. Ia, se i wa ngā le tama o yuta na na pule e sealo na ia whai wina. A o ne to se folu mali to tasi. E le ai ma se isi na toe sola esepe na toe mamai. Na inu umai tinga. So ina ma tatou o mama aia i le maliu fasia o le au soo. E le ai ma se tasi na maliu se maliu file mu. Se vangna alto ina leo Ioane le ta ua na maliwa ia ina ua matua lona soifua. Ale to tele uma. Talo fai. Na inua le ipu o ona. Fa mai onisi se itu lou na sa na file o lato tino. Se le sele o lato tino e tau fasioti ai. Onisi sa sunu i ai pelu. Ipu. O le ipu o ona. Ia. Tarwai ona we el tato wala au. Ia. Tu inatu lava no el tato wala au. Talofa. Talofa Manuel tau sanga fola ustunga whawhea ngai ngā whanoi moana. Whapena. Vi ia le li. Ia pe nina le telefoni. O fia o whalongo atu atu e lai. Mai tato po kalame. Ia fo ia le vi ingai le atua se fo manuia. Mana ia le afionga pa ia le atua le nei tae au te mana o fo ia fia whai atua. Sina whaatoa wa le ua tau no mai lau stunga pole ale taimi mātou te vili atua ia o e sau noa. Ia matango o fia le whalongo longo atu fo ile tala mai e lau stunga. Ia a o te fia whaatoa atu ile whai upu lea sa uina mai ma fola ina mai e lau stunga pe fo ina whai tau lia mai le tusia mareko. Ia o sia u a whaautu, sia u whaswhai upo e whaautu, e sa whaasone nei tae au whaapea. To si aki lo umana onga. A wae pei o le tala noa Yesu i tama ia to rua ia kopo mai o ane. Malana Fesilia tu ia ila ua. Se ale mea lua te mana na o iai o te whaia mo o lua. Tasi lea mea o loo tele o taimi tātou te tatalo ai lea li ima o tātou wala aua ia te ia. E mafua mai ona o mea tātou te mana nao ai lea tua. Peisau shopping list fo ile le lawa ave lea tua. Manao atu lea mea te manao i lea mea. Ai ia te au masea o ongo te maua mai le nei tusi wa au mai e lau sunga le nei tae. Au whaftai mo le upo lea tua. Toi va ai fo halo mana onga. Pe yo lea o ngā fo i leo le au mai e lea tua lea nganga pa ia. Wa le whai mele apostolo. A wa tātou te lei loa mea tātou te o lea tua i lea tua. O le mana onga wa abatu. Ma lea tua na te sila fia le lumanai. O lea tua na te sila fia e va ai alofa i le isi uso. Pe se manatu wha mawalunga ua ave i le mana onga ia te au lava ia. Ma la ufai tau iai. A wa ua mana ua e lava i la ua ia kopo mai o ane. Ua nao i la ua. A le fai mai le tala, ua va ai atu Yesu i le sito o se fulu. A wa foi la wati ngā mai loto le sito o se fulu le au so. Ai mana tua foi, ai ua ngalo ia ila walfe talainga Yesu i ona so. A vala au lia o tau, mana tua o le au so, o tangata sa vala au wina i lea li, sa filifilia i lea li. A le fai mai Yesu, a vala au lia o tau se fai ngā ai po se tau saminga, o i le mea pito i lalo. O ile no foa pito sili ona maulalo. Tau te no foai ele leile na a saule pula o tau samaanga. E avatu o tau lunga, ele anga lo fia oso i lunga. Ia luatu fai atu. I nā maliu e se ia oe e saule tangata e sili. Ia, pei o se manatu nama se o onga ia tia o to siaki alo mana onga pele o. O wha maua lunga lo mana onga wa o le atua. O tātou manatu. Tātou te manatu ane lava e moni e lau sau noanga. Wa selfish le mana onga a. Wa manatu ane a. O i o le mele o te le le iai. A ua le ai se va ai le se me e le le iai le si o uso.
so walu e faile mea lea o te loa o le mea le ta ua i lo ngoa o te loa o le mea le vi ia ai au a ua le va ai le loto ma le finangalo le atua le pena tau tala i Paulo ya Filipi ia i ta tau lava lea manatu sa ia Keriso sa le manatu o ia o le atua e fa mai ua fa ma lalo pe yo se o nga ta ua le ia tau pe mai vo ia Paulo ya Filipi alna se o te va ai se mea mo o e va ai mea le ia isi ia o sia ona fa so atu le nei tai au le tusi yaki alo mana o nga pe fa pe i o le atua le tatou te au ona iai fa mai o tatou manatu ele o na manatu ia o tatou wala ele o na ala ia wa foi sai ele taimi sa fesili ia le au so ia Yesu se wa matou tu ua uma mea uma ai matou muli atu ia te oi ia Petero lea se mea matou te maua ia a le talia Yesu e tasi ale le talia Yesu e langa tasia uma ima fa manuia ina uma ila so pe a nofo le atali o le tangata le nofo ali tau tēnau nofo i fo ima o tau le mana onga nao le atua le peo na tali ia Yesu ia kopo mai o ane o le fina ngalo le atua ia tutusa umalana whanau na te le whailonga ina o ai e sili o ai e nofo i o ai e nofo i ali itai wa peo le vava ia kopo mai o ane o Yesu wa lida ia ila tau o Yesu e nofo e maua lunga lo na nofoanga o le alo le atua o le watali tonu iai lo na winga o Yesu o le atali o le tupu ale mana nao wa na o la ua e nofo e li itai fa fetai le upo le atua o le wa mai e Yesu ya te itata o le fao onga alu lalo loto maua lalo va ai le o lesi o le winga na o le upo alofa va ai le mele le ai lesi so ia o te manatu i foa wa na o au so ia o te tau atua ma fai se mea ia vi ia na o au ia taua ia na o lo ingoa ai fai mole le o isi pe o le winga mua le ia te au ia alofa le isi o uso tangata e pe o ia na mua ia lofa mai ia te tatou ia o sia ule fa so le nei tae au fa fetai mol po kalame fa manuia le atua au na le atua o lo tu fo ile fo ile sunga fa moana ile nei tae au fa manuia fo ile fa fonga ia o no le suafo Yesu amene Whaftai atu le tina po whalitua ia penina ia mole finangalo matango fie ia le li io e whaftai sao to siaki ia lo mana onga io to siaki o tato mana onga po o se mana onga mana ia ma se sao ia awane I whaia ona o lo lava filfilinga ma lo lava mana onga ai vavai moisi mana ia le finangalo tina tatu tata no pem tatu fai mai le ona tela fetala ya tuleo Yesu e sao e ma fai na lua inu le ipo te inu ai e ma fai fo papatiso o lua le papatisonga o le maliu ma le toi soifua mai o keviso o le papatisonga le na ai fai mai Yesu ai o le nofo lo tu tamatau ma le nofo lo tu tawanga vale e le o ya cha ulea that means o laia vanoa va ai atu tama o laia vanoa lele na lo manatu the glory of God in the right and the left is vacant o ai lava mana o iai o laia vanoa up to now o laia vanoa fa mai ia le tala ina o mana na o tama ile mana onga wa ave ia Yesu el manatu te nofo ma fo lele ua o tama ia Yesu ai fai maila ina ua iloa ele to se furu ona le fia lea ua Yesu la le fia ona ua watu lava le tama ia ua na o ila ua ai tu uru to tele talailo Yesu va ai o lua ele mawhai ona ua vatu ia te o lua ai vavaine ia I wa amata ona pe wa feita ngai vaenga I lua. O le mana onga o tama to o lua, a ua tō maleita I le vaenga o le auso. Tato vavai pene whaafea na salve Yesu whaafita auri le ua tupu. Ma fua mai le mana onga, ia le taten mlau tau o le selfish request.
Ai a fai fu o service request. Ia le sa tama. That's empty. La ngau fo la we o iai. A fai la el wo misi va iais. Ia o lava. Fai mai le tala. Fai atu Yesu ma lie lua fina ngalo. O le ipo te lua mawhai o na inu o le baptisonga e le mawhai lua baptisonga. A le nofo i au tafa. E le o ia tea ulea. E le o ia tea ulea. Me mua le tatu te wawa iai. E ese le mondi ma le wha maoni o le atua o Yesu i ana whai unga. Whai meila na whai unga. O te ele i whai Yesu i tama. Ele awa tua ia te o lua lo mamalu. Ai sea. Ne te ua wha maina nei ne yuso au auna. E ese le mamao le whai tau o le atua. Ai na whai e te lua maali lie. E ma whai ona lua inu le ipu. E ma whai na baptiso o lua. A le mea nai te lua ole mai ei. E le o ia te au. Le mele yo lo mali e le o ya ta ele ma faina o faia tom la fia tama wa le wa vatu le tala e le o ya te ia lua ana yo Yesu itama wale le saule si i o lale me tupu le auso o le loto ita le loto leanga le loto teva o le atupu ya ilato ai ese le ata mai o le atu fai le fai unga e tonu mo tama e tōrua. Fai le fai unga e tonu mo le au so e tō sifuru. Ele i fai a me fa au i o pe fa au. Ele i fai pe atu i tama puna o fai atu ele i fai pe atu i tama. Ele ai ele mwhaina lua nofo lua i ke ua mamana i tama. Ele i fai pe atu fo o mailo e ngofo i. La lua ngofo i inge ke ua fei tai le au so. Aina whaia e ke riso. Ina ia whapeo na lau ta sia le whanau le atua. Ai maise o e na murimuri tai. O e inu i leipu. O e na papatiso le papatisonga. Both right and left. O loo ta ua mai ai. O loo awa noa pea mo i tātou. Alfisili. Whawhewhia na tātou maua le mamalu leo le atua. How do we qualify e tātou te whinau le tūtau matau ma le tūtau i le ami o tonu le atua ma le whamasinonga le atua. First, be a servant of God. A vea i tā ua ma au auna le atua. Whai mai le tōlau lawa Yesu nei le mata upu. O li sili o nuu, e li tai i lātou. O le maua lunga o lou swafa, o le maua lunga o lou tiute, o le maua lunga o oe o le maua lunga o lou whaalupe i to tonu o nuu, o le maua lunga fole na o lau pule. O le maua lunga o whaalupenga, o le maua lunga fole na o lau tonu. Whai mai leo Yesu o li tai o nuu, o li sili ngā. Ai o outou, e le whape ngā outou. Outou wawa ai meina o lea wanoa le i tūtau matau ma le i tūtau ngā vale. O na tau i loa lea, e le i qualify li sili la. A oe la tau te maua, whai mau auna. Be a servant. A e fia mua, alue muli muli. A e fia sili, alue au auna. O ai fia nofo i le tūtau matau, po le tūtau ngā vale o le atua. E mawhai ina o tātou a vei tātou ma au auna. A ua wala au atu Yesu ia te lātou, whape atu ia te lātou. O outou i loa o a li onu ese e a li tai lātou. A oe ua sili fo i o lātou, ua pule ia te lātou. Aua ne a vea o tātou to whinga mo tātou tofi. Tātou te le malamai i e o loo au auna le whale whita whai o le atua. A vea o e whai ma pule e te pule ma le alofa.
Ave o e fai mapule e te sila fia o na whaafso tai whane nei. Vahenga uma o le tapu inga. Vahenga uma o le tatou au nanga i le atua. A whai o oe nai te pule lo a inga o e se matai. Tau o loa. Tui tangai. I te iwa aluaru le tatou pule. Ai ngalo ia i tatou o la aia vanoa le tūtau matau ma le tūtau anga vale o le tatou wali. Look around. A whai o lai ma malu le atua i o nā tafatafa. E le ino fo ia. Why? Ai sea o na ua whaataatia mai mō oe mai tā ua. Whai mai le toi whai upu lea na uwhaita wina. A wā fo i o la tali o le tangata na le sau ina i au auna tangata i a te ia. Ai peita i au auna o ia ma fua i atu lo na ola i le tongiola e su ia i tangata i tō tele. E kaunga kā le mamalo le atua i le tūtau matau ma le tūtau anga vale. How to qualify, be a servant, give it all. Ave umaiai lo soifua o lo tātou wola. Ave umaiai lo tātou whaime le lei, le alofa ma le anga le lei. Fesosoni atu, alofa atu tala i atu. Ia vi ia le atua le nei tai ao, whanuina lo nsuafa. O na umawhai na tātou toi vava ai. Toi whangu o tātou tangata. Nei tau sangu o tātou savalia nei. Lea se mana onga ia te oi. Lea se mana onga o e whanau nau iai. Wani visiona o lo e nofo ma oe. Le ngata i kalesia, i community solo tātou iai. Tono a inga, ai patino lava ia te oe mao. Lea sau mai. Can you see the glory of God still vacant? A whai o lahe awa noa. E lo le tāwa noa mua lea. E lo le tā taimi lea. I halu le nei tau sanga. O tā whalu e lua e le mamalu o lea tua. O lo nei tūtau matau. O la nahami o tonu. Let's do the word of God in his righteousness. So se mea te hanga iei tātou te o hanga iei. Tātou whaia la nāmi o tonu. O le tangata nana e tā pena mo le tūtau matau o le atua. O lo nei tūtau anga vale o lo iaila na whamasinonga. O lo iaila na wham the judgment of God. O le mamalu o le atua. It's vacant for you, for me, to qualify, be a servant of God. Whamnuia le atua sa mua ia te o le nei tuaso. Fo launga le nei aso, ia e maise fo io, le tato wanga iatu le nei tau sanga tele o savalia, anga le iatu le atua. La tau fo iwa, lo whanoa noa ono le wala au le atua. Le atua la vai o le atua, na te sila fia lo tato lumanai, wha maise le atua. O o lo iaini, mana onga wha apitoa, tangi le atua. Na te tala mai, lona fina ngalo awa oe mao. Tatu te talo. Vi ia lava oe lo mātou atua, le alofa fua ma le alofa muti muti vale. Ai whaasoa lo mātou tamai ma lia o mātou loto. A mātou wawa ai whaale tino e le loa i mātou lo mamalu ma lo sisili esi. Ai a mātou tū le tū whaale anganga, a mātou mana tu natu whaale anganga. O na mātou loa i le ota le o onga le ipu sa e tau mawhaina. Ono o i mātou. Oka se papti songa na tanu mia ai la u fio i le tunga mau. Ono i mātou. Mātou te au whaatasi ma le au soo e toa lua. Ma te mawhaia. Ma te toi te tū mai foi. I le aso pe ai toi a fio mai le tunga mau ma le oti. Veni aso te toi o le mātou soifuanga. Au nai mo oe. Mātu te talo le nei tuaso, mana tua atu nuu o loo vāba o. Mana tua le taua i Israelu, mātou val au lau fio oe lava o le file mu. A vatu lau file mu, au mai lau file mu. O eo fie mawani,
malolonga mani toa lo mātou atua, anga le lei atu fisosoani atu. Ta tia ia le fe angale ngale ai, le fe misai, a ia wawa ai atu i ate oi, maloma malu lo mātou atua. O le tua Samoa, mlana whainga malo, yo e pa ifo, pa iane, pa iatu. Ne atu nu o lo mātou na nofo ai mai le, pa le mia se iao o le lautele, fe soasoani lau a fio lo mātou atua. A siana i o mātou ta māma tina mātutua. Fata o tolia i a inga ma whale mai. Pa iatu, pa ifo, pa iane. Ne o mātou uso i le toese, o le mātou te talo fo i lea lo mātou atua. A le o ati ai le mātou savali, a o ati ai le mātou te talo. A o request lo mātou atua, o le mana onga lilo ia i mātou, whai mātou maau auna. Mātou tia o atuai i lo mamanu. Wha mangalo mātou vai vainga, wha mangalo le se seo lo mātou atinu o le mātou au nanga i ate oi. A ia manu mālo matola upule lo mātou atuai lea uno. Wha mnia le nei ofisa lo mātou tama, fo i le vi inga i ate oi. Una lo lava suafa Yesu ke riso. Amene, ma amene. So
Ia la fa foka balu tatu tulu le tai au na ua taulunga tut pol klame fa le kanga o molio leva tai te ina le sunga le fa afenga pasta fono moana fa tangi fa ita o le fa afenga o le kalesia o luai e kalesia Pentekoso o le ato tole tala lei i taua ia awa fo le tatu pol klame le tai au mo moli fa tai ia man fa malo le ona le tua ia ona le ta penanga matu go fie ia i le tai au le upo le tua to matawina i foi lo tu fa formai ia ile tato lo i porkalame o nei foi tau sanga lua fe lua se forman fa to tu ta mai le porkalame ia i le vai as fo pe aulia tu siola mas malo si mo mo tu le tu so fua ia maso mato ne yola tato tu fta pa i foi le porkalame mato fie i le vai as fo ia on nei temi o le uta pena mai tato telefoni tu la forman lua ia manatu tatu se fa fianga su filo le temi o le tai au to teliu mai ia ona wina tu lo tatu tu tua ia o la woli tu la suma lua tatu tu tua si fogolo mua i Wellington pesbisenga nei ia mai le sa mo Pearl of the Pacific le temi o tai au se mea pule oe o le fitu wao sa o suina mamao o le dole ala kua puni kia iao wa lusi wa a wa lu se te tele o fetu ese o le fitu wao sa o suina mamao o le dole ala kua puni kia iao wa lusi wa a wa lu se te tele o fetu ese oi lo wa we e te pama o ni se mea pule oe oi lo ua ue e te whama o ni ea oi sole e mie vai se tono po o pea e tali ita i sofia le lei ai ni lo ane o ni masei oi lo ua ue so se mea pule oe
vali vali maia I lau mata pia pia I lupe o le manue I lue lue malie Sa vali vali maia I lau mata pia pia I lupe o le manue I lue lue malie Pese male fia fia Pese ma fa petai Pese male loto Ia leo tele ai Olo tapolo ua eno Ole mama lue ua ato ato Ole faalo alo ole tulena Ua lawi loa Ole a o pese ilo tapo Ia malie a ilo fina ngalo E si pase la manga ae ma se fua ae malolo Isawi a tao Lenga taula ole apo I o Ia malie lo faalo alo ole a o fo I Ua malie te umalo Toi fa talo fa atu le fa upopongo tala fau mai le sifofongo le lau mua mo le neivaenga o le aso. Sa fa anatinati ona pasia ina e le pale mene le pili e ave e se ai pol kalame o le Three Waters po o vai e tolu pei ona fai le fai ngā malo ua mawai atu. Sa toi amatalia le fono o le pale mene le tae au ana le ila ma pasia ai le suinga o lea pili ai le itaina le se fulu i le tae au. Sa au ai fa atasi le fai ngā malo so fa atasi ale Act National ma le New Zealand First e lango lea suinga ai sa te te e iai vaenga fa upu fai ale Labour, Greens ma le te Party Maori.
Ua a matawhaatala noanga ale Kiwi Rail i lea so, e whaalea o ngai naiko le karate, e whaatau mai ai waa e lua e wheoa i le vao motu, whaatau mai fafo, o le tausanga taluaina te e na ai le malo se talo sanga, mo se fesosoani a wale whaatupenga o le poloketi e whaatau mai ai ia waa, na whaalia le Kiwi Rail, e le mawhaio na whaatinoina ia poloketi, se i wangana ua iai se fesosoani mai le malo. O le lona tolu nei o aso o whea ngai le ai o au kilani ma le whaafita auli, ia a fianga o malanga a nofo afi, o le itu i saute, sa sae masisifo au kilani, o lo oa a fia wheo ingai nofo afi, pei ona lipotia le leitio New Zealand i le tae au ana leila. Sa sau noa le pule nu o au kilani Wayne Brown, ina ia whaamatala e pule sili o kamupani mo nofo afi, po o le ale mafua angatonu o lea whaafita auli. E silia maleiva afe fōma ai tutono le atunuu na tūsia matu ufaatasia se tūsi i le palemia Christopher Luxon ma le naunau ta inga ina ia suiela na whaai unga i le tula whono lo o fuafua e suia ai le tau finga o le ulaula tapa ai New Zealand. O le tula whono sa wha moe moe e whaai titi ai le numera o whale o loa la iti e whaatau ai le sikaleti, whaai titi ai le nikotini i sikaleti, ma tau fia le whaatau ngā ato tapa ai talavou na whananau i luma mai o le aso mua Januari lua afe maleiva. O le tusina tuina atu i le palemia Christopher Luxon, Minista o soifua maloloina Dr. Shane Ritty, tai fono o le komiti o le soifua maloloina, ma le minista mo mata upu taui Maori, Tama Potaka, sa sainia matu ufatasia e fōmai, mai whaala potopotonga ese tutono New Zealand e au fia i male asosio fōmai Maori. Ua whaanga solo e le whala putuputonga a le Fairer Future, se polokalame fōe tā ua o le Let Love Thrive i le nei aso whaamamaluina o le Valentine's Day, e lu i tauina ai le awala po o tula fono mai ainga, e whaatatau i tangata benefiti pe a oina a mata whaini a latou whainga wō. O tu unga o lo o iai pe a whaini whainga wō tangata benefiti, e matua whaaititia i lava o latou wanga waa i benefiti, pe a whai e loa ua iai se mafutanga ua whaia e lea tangata. O le wala au a le Fairer Future, ia toe lauli liu ia inga, ona e matua le talawhianga ia ni suenga e whaia i sootanga ma mafutanga a ia tangata, e peo suenga ini ai tā lafutu ua, ma e musua ai fōi tangata e whaia ni whainga wō, ona ole fefefeina na i le toianga waa i ia tupe maua e fisosoani ai i le tausinga o i la tau. O le tausanga taluai, na amata whaatasi ai i le Project Gender Malengati Kahungunu, se li poti i mātua nonofu taito atasi, ma sa suesue nai mātua nei e to atolu afe 5 se lau wha 5, ma sa iloa ai, o tula fono mai a inga i so otanga po o whainga wō, o se mata upu autu o le le whai mea tonu sa whaia i mātua e tausi to atasi a la tau whanau. Ma o le 5% o mātua no nofo taito atasi e maola lalo a latou tupe maua sa fesilingi ai nei le lipoti e alao na le whaiani a latou wō o na waafianga i a latou benefiti. O le asona na fina tele sauninga na whaia i pitonu una afia i lolonga matawhinga, mai le whao ka pilielu i le tausanga taluai. Sa mawhaiona maua le awanoa e whailoa ai a ainga, matangata sa lave aina mai i latou mai i lolonga. E piona iai seurunga ali i malala whanau e to onua i Hawke's Bay. Sa mawhaiona whailoa ai le ali o Cameron Taylor, sa ia lave aina le toa se lau 5 tangata mai tawalunga o whale a o te tele ta whenga mai lea wha. Sa toe mawhauwhau i le tūlanga nao o iai, i le mai loa pe whaasauina o lato soifua pe le ai. Ai e whaafetai ai Taylor ma le toa tele o au nanga matangata, na o fofua o lato taimi e fisosoa niai i tangata na awhia i lo longa matawhenga. Ele o iai se tau maunga le ministao leo ma le matanga luenga, e whaia ni suinga i le laina telefoni po o whaalawelawe whaafua sei, le tasi, peona iai i li poti. Na whaalia le tio New Zealand se pepa o whaamatalanga, e whaapea sa lapata ia le whainga malo ua mawai atua le leipa i le tausanga taluai, e te tauona whaia se suinga i le whaapolokala menga o wala au, mo whaalawelawe whaafua sei. Ona o le tuwai o le polokalame o lo o whaonga aina le taimi nei, ma o lo o tele ai ina manunua tinga aina ma maliliu le toa tele. Sa ngā lulue le whainga malo a le leipa i le suinga o le porkalame peitai sa tau fia le masina o Auguso i le tausanga taluai. E le i whaamautuina mai le minista o leo ni suinga fō, ai le i whaia le isi whainga palo ta tele a le atunuu.
Ua whaalia suenga scientisi le University o Aukilani, nisi o awhianga I tangata pe a mana vaina asu mai le vaping. O nisi o awhianga e au fia I le fia I le manongi ma le tofo o mea aisua malie. E to alua se laus fulu tolu tangata I lungo le tais fulu valu tausanga na whai ai le suenga e au fia I tangata e ulaula I le vape. Whaapea nisi e le itango fia I tu a inga si kaleti mua. O lo wha moe e whaia nisi suenga I le lumanai I lea mata upu. Na whaalia le anga fia o tangata I Kendala, ina nofo mau la talata I le whale o le tina matua fitu iwa tausanga I a Helen Gregory, le ana maua maliu ilo na whale I le masina taluai. Ina ualoka I leo mamolia se tamaita I 5 lua tausanga, o se whaia onga e au mau I parapara umu, I lona wha o maliu I le tina. Na tula I lea tamaita I luma le wha masinonga whaitu maloa Wellingtone, I le asona nafi e tali I ona molianga, ma olo onofo wa aia, se ia toe wala au leisi ona wha masinonga I le masina fou. E whaitau se laule mamalo le atunu una poto I se sauninga wha apitoa, sa whaia I le itu I se sifo au kilani, e wha manatuaya li ifui mu e to alua ia Dave Van Swanenberg, ma Grave Stevenson, leana maliliu I solonga ele muri wai, mai lea whao ka pilielu, a o tau mawhai e whaianga luenga la veai, I le tau sanga taluai. Na mamoli le whaafitai o taito alua Dave McCraig, I a inga, wo male mamalu lau tele, I fe autustusia ma wha amafon whananga, male lango, ai mai se talusanga mo lia a ofea ngai o latou a inga, male motusia whaafua se I o mafutanga ma I la ua. E luano foa ua whai mama a manatu mo I la ua maliliu, ai mai se o le la tautua, male o foina o la ua soifua, e la vea I matautua ai le lau tele. E toa ono tangata matutua e tausia I le fitianga Care Center ua maliliu mai se fulua lo o pepese I tutonu o nofuanga I tutonu o aso se fululua na whaamaunia le Oceania Healthcare e anaina lea nofuanga e whaapea o le Influenza A le whaama I sa pepese le nofuanga I le aso luas fuluono Januari mai si vaenga o le nofuanga mai le aso lua valu o Januari I le aso valu o Februari. Sa whailoa Dr. Phyllis T. Dumbo mai le te whatuora, sa longo I nā tulumatanga luenga e winga I le whaamai I le aso luas fuluvalu o Januari. Ma sa ngā lulu e whaatasi le au nanga I le nofuanga o tangata mātutua, ma le te whatuora, e muli ta ia la awale puipuinga o isi tangata, ma le au whainga luenga I le nofuanga. Tala fōwia me lisi ufafonga le lau mua mo le nevaenga o le aso. So I fua manuia malalangi malu tātou tino ne fo ia so fou o se mai al whaafonga se whaopoponga I tala mea lo o tutupu lo tātou tino I Samoa e le tutu al se fonga lo mua. O le maliwa se taulea le e tosful 5 tausanga o le matua mai le afio ango sa mata I tai e le vaiaso nte nei. Na toe wha manatu atuai e le komisino le mtanga ruenga leo awa Paulo I tino Filipo I le mamalo le au whai vale atunu. E tā ua te lele tausisia ma whaafafonga I talo le taulo tu inatu I tai au te tasi. E fua I ei fua fuanga le aso I tūlanga o whai ngā whaiva I lona saunga le mō malelea I foi. Na whaavaile toi whaamanatu a ua pa au I lea tunu. Ona o le talavoutots fu 5 tausanga lea ua maliu. Nā ngā I malonauso lai titil whai unga le vaiaso e whtala ofe. Peitai a o tū le talavoule I lunga o papa. Na whate ane se ngā lutele ma tā ai le talavoulea, ma palase ane I le sami, mai ele I mawhai e lona uso lai titi o na lawe ai. Na wawe o na longo e lona uso lai titi lona ainga whapea fo I le mtanga luengo leo. Ma ngai ane lo malo le malo I sa la whai mo sa I linga. Na manuia te mwhai ngā mtanga luengo leo na maua le tau lea ai ua maliu. Na whamautu mai le whailoa I ngā leo tu stara ma leo whaasala lau, ma le ofisa sili o mtanga luenga wa onga, a e au Chris Hazelman. E tolu se lau le lisi o li matama I tai whaia onga lea o le asa hauni, e whesoa ni atu le au whainga luenga mō tari ngā mālo le atu nuu, e le fontanga tela te ita I o mālo le tau pulenga lea le au suia mai Samoa.
Na whaai loa e au o le to telo whaia o ngā iwa tō fia o le awhiso swani atu le vaenga leo leo. Ma vai nei te tai o malo te tasi masalo pe tai to tolu e nei mauti no le lava tūlanga i mo o mie so se te tai o atunu o le a o fia mai. Tangata ngā lulu e so se mela to te mo mia. E pei fwoi o nau lua i whaai loa e au le whaai unga to sanga o mawai. Le pu o le ka le nao tūlanga wa onga le nei tau sanga. O le a vaveo na whaatu teia su e ngal whanau a ele i o atu le kuata tolu. Pe o le sele fio le te mitonu le masani o na palasi esu e ngal whanau. Le o le a amatalia ton waile fon tanga. O le nganga ato na whai loa e au. E le ia lava tā pena whaia o ngā e maise rawa whaia o ngā o ngā tūranga lua. E le whaatinonga o lātou fuafuanga whaalea o onga. E nei aua ni iania e se whaale tonu pōni whaafita uli. E le toi amatalia i awa o ngā mō le isi tausanga fau lua hawhe lua se funu ma le lima. O Samoa o se tasi leo sui a wail whaalapo betonga, o sui whaavai o le whalitupe o Asia, na amatamai le tausanga e awhi visala wono se funu ma le ono. E o maili te mine ua whase lau valu se funu ma le whates ma le toru miliona tā la. Leo whae o tupe, na visoa swani mai ele whalitupe o Asia lu tātua tanu. E au fi manano ngā tupe mawhisoa swani wha mea lofa, e lona taua o whai atoa, e toru se lau lua se furu tesi ma leono se fumanitasi miliona tā la. O le whainga pa a ngā Samoa ma le whatupe o Asia, wa lata atu i leono se furu tausanga, lea ua mawhai au na wha atino le tele o ati na ele lei, na tālo sanga tuelo tātua tunu i lefso swani a le whatupe, ese mai ai isi atunu o le Pasifika, na anga le leifo i ele whalitupe o Asia, e pei foi o tālo sanga na whie e Samoa. O le so tanga wawala lata le nei le whalitupe o Asia ma le atunu, na fuelo na iese tō wha, e na iese la fōl whalitupe o Asia i Samoa, le ua te tala aloa i e nei pe o tile ripine, e lunga ele whanga whalilima o le whalitupe tū te tonu a Samoa le ele le fau, le Central Bank of Samoa. O le ngāluenga tele o le whaade leia ma le whaatūlanga o le ofisa fau, na whiangai le mal kampania le konsale le sukon, e ala e le tūsia leo ma manu maata, e na ia lava ava noa e whaatino e ana ngāluenga, whaapea fo i le antangi ai o se wainga whaasa momoni i tutonu o le lava ofisa. O le fionga i le minista o whaatu angam whainga whaiva, le fionga la auli le u templa te Valfose Schmidt, ma le superintendent le whalitupe o Asia i Samoa ia Scott Morris, na o tina le ripine whaapa i e na ili tala o lea ngā ruenga tāua i Samoa. E lua aia na manu malo e le au soka Samoa e le au maitonga, e le taamile sanga whaavau malo le soka leo lo whaia mai lo tātua tunu. E sa ili ai au e sawa tu le Olimpeka. O le au soka mai New Zealand lo tūlanga mua le whaangaso longa o le taamile sanga le teminei. Tūlanga lua i ai le au a Samoa. Mai o le manu malo le au soka Samoa i atonga, wa mawaawa noa i e saofia tuai i le semi-final. O le aso wharere nei le isi tālonga se so o Samoa le ata aloi ma Solomona, mai e le o se tālonga whaingo fia foi mo le awa le atunu. Mai a whai ai manu malo se au i e lua, o le asawa tuloa mo le sa ili ngā siampine, i le aso fua o le vai aso fau. Mai o le awa le a manu malo mai ai, o le a whailo masui au soka o le nei tūlangi i tālonga o le Olimpeka. O le tala fauia mo le tātua tunu le o ngā tutono nei vai aso, whasoi foia. Nau whafonga si o tātou atunuu ia i le awinatua whaupupunga o tātou talafou. Mai New Zealand nei, whapea tātou talafou mai Samoa. Ia, toi whamalo atu i tātou au whafonga nei vaenga le aso. Lea ua 5 minute te elis fululua tautua si ufonga lau mua. Ia, i nei aso le aso lulu nei, aso 5 Februari o le Valentine. Ia, ma o le aso lulu fo lefu po le Ash Wednesday whamanatuina inisio e kalesia. Whamalo atu ia tangoa i Ronnie Tautasi, Fulole Fuatanga, Katie Crichton, Alatimu,
Claudius Maber, Fishy, Sina Leo, Fa'auliuli, Leala Wali'i Puleiata, Whengawi ai Sila, Tina Whengawi ai Sila, Tau Sanga Whangaio, Ia Lewa, Aiwa Yeisana, Wharosa Walana Valentine, Le Sina Le Soata Talifi Au, Tinaya Rachel Sifa, Ia Mai Lato Malavalo Whangaina, Mai Tato Tasi Ono, Tesima Tasi Whamo, Mafuta Mai ai, Nei vaenga o le aso, Ia whawhiwhianga su iwhiwhiloi, Awalau whafunga Ia awalo whaiwa whaisio tātua tunu I tamawhitanga ma lolonga o lewa uli. I nisi fo e toe taliwa tfo inga luenga pea uma lunch po le simoko sfululua. Ia ai nawa ia se wha malo stino. Ia toe tu lea tua ia nisi tu la toe te fo uma nei aso whawhiwhianga me ia whale tawhaonga e teru ma le pese pule ono.
Se mea la papa inga tau le tai apa. You know
Wa fianga le 5 stars tele o le sami le nei teimi o le tatu tautua. Ia I le nei fo ia wuli o le aso lulu nei o le aso le Valentine. Ia whaatai atu le tina ia sina leo. Ia maruia le aso le Valentines. Ia I lau nofo to tasi. I lau nofo sinko. Ia e o fo I lato whai ungali. Iwa e o tūlanga I o Valentines o le aso le alofa. Tu so le aunga o le aso le Valentine. O le a la o fa a alofa o le love ia tu sa la pe te tono se no maftanga pe te no fto tasi ai ele alofa ia la ngana au te le yaso male le fo yaso fa to fo e mo le alofa tu sa ele va pe mo ngali ma fa nga wo ma o le alofa pe ona au ngai le fa mo le yaso ia mo le Valentine o le sita mai nga luenga te mini wa tuwai na tate mana wa ia alu fali wa la si ta pena ngarti na la fa tali mai fali ia pe ona sa no le ia tu fini ia ana timu tayo pe ma tele li tu pa ta mai fa ia mea ia tina ile so ni o tele lo pesa o tele lo pe se tu langa le masani ti lo po a finga fa vai o nei meoli ole Valentine ia po ai foi na ila matanga o nei meoli Valentine ia le wote ia na vese fo to tele la to ia me fua rosa ma ia tele fo tu pe walu le ia so tu longa fa to ngol fua rosa ia ma na ia le pala ordinana i nei fa fole ol fale ma ne tama na la ma na ia po se pua to tu le fo se rosa ia la le pua ia mai si va nga wa na ia ave fo le nei fua la aue ave fo te fo le fale ia pe vai se ordinana ia o tūlanga na le yaso a fai fo oro e tā pena i tamo whatanga na fiafi ia mana o me o mana se aua nei tu ua se mea le lei o ani mea le lei o vatu fo ia oe ma fau le yaso pe so kalaki ia pena sina kari ia po sina solo pena ma ia man tu fine ana fa so tu fo isi solo me o mana le lei o fo ina sol Valentines ia manu ia le yaso tātu tunu ia me se fo il fa mai le tatu tu le temio le awuli o la tatu si fa vianga nei ia ona fa nga sol mai peri so pespese ngatali tu le tasi le o mau tau runga lo tatu tu i lunga tatu ala le tasi ono tesi mar tasi fa mo ia tatu fa wa se pa ili tu le lui lunga tatu ape folinga ile ngat fo le lunga tatu YouTube channel mai mo mai le fo ia wuli se pa ili tu le lu ani se fa le moe ia ma le whawhiwhianga nei whaawai I le tua Samoa. Ai tau sa ili mai spesipenga ia o wā fo I lei a swap tola Valentine ia tau umalawa ia o whiangai mga luenga nei te mune aso.
Whaawianga mai le sunga ia ni se te whale moe ia whaavai i le atua Samoa le teimi o le awoli. Atala watu le teimi o le tātu tautua ia i le sunga ia waa Mati Ariel le mafuta mai ia le tina ia sina leo whaatala watu iso anko le ati mtiulio le mafuta mai ia i tū lango o le maro longa fo i le teimi o le aso whaatai atu ia tangoai atu tasi malo le sui fo manuia whaatai le mafuta mai. O la atu natu pespesenga nei o lofa atu o malava ya al tatu tautua proklame ila atu o malava fa manatuina le aso Valentine's i le tu sanga ya o tau fo i lo ini Valentine's ya pesen nei mo tau mai le sunga ya le sali o tonai o la o rosa ya tamana pesen na mo tau nei te mo la woli o la rosa ya la son de o la so for rosa manuel le aso tatu tu pesen nei la rosa ia wa fo le ia sol Valentine's u tato tru pesen nei o lo fatu fa tala fatu silulu potet fa ten mafuta mai wa sound le pomisa wa sound le lava wa moto atu le la una mai yo wa rosa o lo fata ulangi e momondi le matangi patala no ilunga o au olang ta ukulima ma folau lau patala no tama fafau ya e ilo mai lo nau 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 ya o rosa rosa o mai le nau Alo oe la rosa Now e fia mai Petala no amai O umafafanga Ya oe rosa le fungala Rosa o alofa taulangi E momondi le matangi Petala no iluma o au ole lang Lima ma folau lau Patala no tama fafau Ya e ilo mai Lo nau nau Nanang ya koe rosa Rosa koe mai le na Regalo koe lau rosa mai lo nau 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 ya koe rosa rosa koe mai le na ingalo koe la rosa Ya lena o la rosa fa yanga mani sunga le sa liu tonai pes bisenga nei mani sunga fa po ya ko potalo ya pes bisenga nei o chumana ya oi pesen nei ya ino o tes fur minuto to ne o tale li tu la tasi ma nei o punal pese e de ta o la mana mea ya o chumana ya oi pesen nei moto Tahilo fatu e a fai o le a e a lua tu Eu sei se me o te langono le lo pasa o ta o tu lo tu te mana o ya o e hando for mai
e ai o ape e ai to e mana tu mai ia te mana o ia oe e moni o au pe ua pasi sili foi lo tu te mana o ia oe sao e no for mai Vai sunga ele o te tau sili ai una tu e na time for you so mana ina nei e pasi sili na se tasi ino po male pa anonoa wa ile ma yulta aluila e apa yulo pina ngalo la buna temana oya oe owa olea ma fuai ona le ma wa sa temana I know for mine. Time for you so Ia, le whawau mal tātou tunu leitu la o le au le leo te ono minuto to neo na tā leo leitu la. Ia, e tasi, tā leitu la e tasi tātou lulu lima ma tātou whātou whā. I le tātou tautua ia ma la maunanga le fo ia solulu. Mo le tulanga whawtailu tātou tunu, whawtailu tātou mawhtanga ma leitu la e fitu le tai au. Ia, se ia tini mai fo leitu la i lunga tātou ala leo tasi ono tesi ma tasi wha mō. Moli le ngā whawtai a vela wau tau whamanianga i le tātou tautua i le aso ma le aso. La kona fōi ia le whatau waa i o mātu tangata ia ona o le tau lau sua ma le tau mawhtanga ia e le mwhai on misia i le aso ma le aso i lunga o le tātou ala leo. Le mātu te whapea atua i whapmangalo mai ia se wha le tonu se a leo o le tātou o whinga luenga ma le tātou o nanga mai lawa le tai au. Se upo se talau se ngana o le tau tamali ia lafo i nule ai nā se whale tonu. Whale le whalo iwo tō whina ngalo, wha mā ngalo le tātou tau. Tua tātou tō whaino i la sa tai au. I le teima sani li tu lai fitu ai mō le nei aso o le Valentine. Ia, manu ia fufuanga o le leifo i aso, papitoa. Ia, mō le alofa. Le aunga o au te o le aso o le alofa. Pe mea alofa, pe lese mea alofa. Vi ia le tua, whaftai le tua. Ia, wha mo mū pēa mwha o la ola le alofa i le. Vau te mama tina i whai ngā wō i ulu ngā li mawhtanga e me se foi le vao whanau ma tua se o le mea le ainga la tu i lo se mea stata ia e ta ua tele le yaso e whaolola i le tūlanga o le lofa po le love manu ia tele le yaso le tātou tunu i whia mga luenga lo tutoe ia tuli au ina tātou i le lofa malanga leo le tātou tua
tātou te whelo ila sa tau. Ya mora te mnei lau tu ona neo mara mitu tu whika walu tu whine ana wha solo. Na vionga li ipule a sanga talo resi mala au whenga luenga si ufonga lomu mātu te whātou whāwha seifua. Tātou whelo ila sa tau. Tau lunga atu prokalame e le whawhiwhianga mani sunga ya le sa leo tunai a lofa moni manuia le yaso seifuia. Amanatu ilata mafutanga Safa ana